I le nganga whaaloalo mātou te whiawhia te o wholofa ma whaatala whātu sa mō le atunu pele. I lo malui fo mai whanunga fau o nei tae ao o le aso lulu nei. Aso fito nei maa sina o aukuso. I le tātou wholaunga o nei tu sanga luawhi lua se furuma le whaa. O le tautua nei resi ufonga lo mui Wellington i le Samo Capital Radio to e amatalia lana tautua masani. Ai alo mai o le tātou mo mui le tua. I le tātou sau di ngā lotu whaale ainga. O le ataita ia le sunga le whaawhirenga Pastor Tomasi Taito. O le Kalesia Livingstone Evangelism Ministries. I loa hatusi maia le whaafonga. Ia o tau pepe se atu ia Iova i le pese fau. Le lalolangi umai. Ia o tau pepe se atu ia Iova. Ia o tau pepe se atu ia Iova. Ia o tau whawhetaia lona suafa. Ia o tau tala i atu lona whaolatanga i le aso, ma le aso. Ia o tau tau atu lona mamalu i nuu ese. Ma ona vavenga i nuu umalava. A wae sili sili Iova. E tuta foi o ia na matuavi ia o ia. E sili na matautia o ia tua uma. A wa o atua uma o nuu o tupua lava ia. A o Iova. Na ia whaia le langi. O lo i ona luma le vi inga ma le mata ngō fie. O lo i lona mamalu. E o lo i lona malu malu. Le maa losi male mamalu. O tau tu a inga o le nuu. Ia o tau avatua ia Iova. Ia o tau avatua ia Iova le vi inga male maa losi. Ia o tau avatua ia Iova le vi inga o lona suafa. Ia o tau avatu taulanga. Ma o tau o atu iona lo toa. Ia elo mātou atua i le nei tae au. Leifua mai. Ua alawhai mai lo nuu i le tae au le nei. O le aso lo mātou atua. Mātou te whaape atu ai. Mātou te si atu ai le vi inga. Mātou te whaamanu atu ai i a te oe. Mātou te avatu ai i a te oe. O le taulanga whaafetai. Ina ua e toe fōai. Ina ua e toe whaopopo. Ina ua e toe manatu mai i le tangata. O le aso le vavenga, o le aso wa e toe whaopopo i o lātou soifua mō lātou hola. A o le aso mātou te whaapea i fōai. Ana le sei noa o Iova. Manu mātou te le maua mai le nei aso. Manu mātou te le aulia mai le nei tae au. Manu mātou te le ara whai. I le manuia. Ma vavenga o elo mātou atua. Whaaftailo mātou atua i loa au. A waele pupu u loa au. E le whaititi a lo walofa. E le whaititi a lo lelei. E ui lava lo mātou atua. I le tele o taimi. E iei fo i taimi. O nisi fo i taimi. Pe ngalo oe lo mātou atua. I tele o taimi a te i mātou. Ai le mawhai. E le mawhai. O na ngalo se tasi i a te oe. O ni lava lau tuspa ia ma lau feta lainga po le saunoanga o Yesu. E pei lava o le tama i moa. E ufi ufi e le matua moa. E pei lava o le tama i titi. E te le tu ula foa ina. E te le ave esea. E te le ngalo i a te oe. I mātou uma. Mea lelo mātou atua i a te oe. Mātou te avatu ai. O le tau langa o le whawhetai. O le vi inga peo na mātou whaitau. Lau upu le nei tae au.
Mātou te avatu ia te oe o le vi inga. Mātou te pepese i o vi inga. Mātou te talatala noa i o vi inga. Mātou te whaamatala lau whaolatanga. Awa ana le sei noa oelo mātou watua. Manu mātou te le mawale awala. Manua mātou te le mawale ala mātou te uia tuai. Ona o le whaasino manga. O le awala na e taitaina. O le awala na e whaasino mai. E ala ia Yesu Keriso lo mātou alii. Mano mātou whaola. Mere whawhitai e o mātou loto. Ina ua maua e mātou le whaavavau. Le ola e whaavavau mātou te uru whale atuai. A wafo i o oelo mātou atua. E te lea fio i le whaavavau. O le whaavavau e to tonu i a te oe. Whaaftailo mātou atua i le nei tae au. I lau whaamalo longa i o tangata. Lewenga o au nalo mātou atua. I lātou o tutu. Asu le puwai o le ola. O loa lātou whaamatala. O loa lātou tau. O loa lātou alanga ina le manu malo o oike riso. Lau whaamalo longa i lunga i a te i lātou. I lau tausi i a te i lātou. I lo wanga le lei. Ma le poto ma sosi o lau a fio. I lunga i a te i lātou. Whaaftailo mātou atua. I lau whaamalo longa i ao sino si o mātou atu no. Lau whaamalo longa lea no mātou atua. Le ngato le mawhau. Le loto. Ai sili a le anganga. Whaaftai lau tau singa no mātou atua i si o mātou atu no. Matua mai lava i maunga te tele se i o lava i mauna iti. Le pa ia ma le lasi o Samoa. Whaaftailo mātou atua. Wala whae mai nisi le fia ma le oli. Nisi fo'i i whaanonoanga maloi mata. Ai pei ana mātou talitono. E le ai lava se lima, e le se a ao. E tusa malou a ao lo mātou atua. E mawhana i le na ainga. E mawhana le na tama. Mawhana i le na tina e o le whanau. E mawhana le ngata i loa lofa. A olo a ao e mawhana i. Le a mātou te avatu ai le taulanga i le nei tai au. Mātou te pepese ai le pese fau. Mātou te alanga ina lo manu malo. Mātou te whawhetaia oilo mātou atua. I lau wha malo longa. I a ai o ngase. Nisi o lo mama i lo mātou atua. O oio lo mātou atua i lau wha malo longa. Mana tua lo mātou atua nisi fo i le to ese. Whaaftai e sui me umai te whaia. Ua sala i lātou. Ua lātou whaale tonu. Ua lātou te se. O oio le atua e whaamangalo. E tu sai o le tu la fono o lātou nofo salai. Ai mātou te tatalo mo i lātou. Ina ia lātou furi tua, mai le leanga. Lātou o ese mai ai, mai le whaale tonu. Ai lātou te whaasanga atu i a te oelo mātou atua. I le ola to e fuata ina. I le ola fou. I le ola malolo ina. Mana mawhau le lei. Mātou tu ina atu sa moa lo mātou atua. Talo mosi o mātou atu nu. I pola kalame malava ma tapenanga e tu sai fo'i. I le whaarongrongo atu ai lo mātou atua. O oe manui ai sa moa moana tai. Mātou tu ina i atu i lātou ma pola kalame o le a lātou whaia. A le seinoa oe lo mātou atua. A le ai oe. E whaale tonu mea mātou te whaia. Me le whai mai ai lau tuspa i a le atina e oe. A le leo ina e oe. E ngā lulu e fua o tangata. Whaftailo mātou atua ono le nei tai au. Fo i atu le vi inga i ate oe Jesu Keriso. E alatu i lohu lava suafa. Amene. Ia la tātou. Se vi inga le pese o saunia mo tātou le nei tai au.
Solo no mata upo tolu. Fia fai tau wina fai pois male ono mal fai pois fu mal fitu. Ina ia fua ina ia te o tau e tusa male faula i olona vi inga. Ia faa malo sia o tau ile mana ilo na lava nganga. Ile tangata i totonu. Ia nofo mau ke riso i o tau loto ile faa tua tua. Ina ia mau wa a o tau. Ma ia faa vaina i le alofa. Peo na tatou, ia isa mo i le tatou matua le neifo i vai aso. O oio le maru malu o le atua. Po oio le afio anga lo atua. O loo wha matala mai e Paulo i le tusio Efeso. O le tangata moni le tutonu. A whai mai e Paulo, ia nofo ma ia mauaa ke riso i totonu ia te oe. Le tāua lea o lowi loa o oe o le maru malu o le atua. Ona pesi ai tā vita i le tala lea mawhai e tā vita le tala. Whai mai tā vita, o loi ona luma le vi inga ma le matango fie. O loi lona maru malu le malo sima le mamalu. Whai mai tā vita o lou maru maru. Po o le afio anga le atua. Is the place of strength and beauty. O le nofoanga o le
Malosi po o le mana o le atua malona matangofie. Longo winga e whaamatala mai ai le pese na pese i tāwita. O oe, le malu malu o le atua, o le nofoanga, o le mana o le atua malona matangofie e ilo ai. Mea lea e au ona tātou wa ai le tūlanga lea. Mai le tala lea lau o watu e whai mawhata i ta inga ilo ai. Le mana o le atua ma le matango fie. O le atua ina ua e ilo o oe o le maru malu o le atua. Whamatala i le tala i le mua mua Samuel ulo na mata upo i lua sumare wha. Ma mata upo i lua sumare ono. I le taimina maua ai e tā vita sauloa o moe. Na whai atua inisio o le au tau a tā vita mta upo i lua sifuru mare wha. Le nawa a mai e le atua e lo lima lo fili. Tangolo e wha umatia. Tā upo i lua sifuru mare ono lo tu e wha matala mai ei foi. Ua apisai ma tā vita. Ua mana oi foi apisai e fasioti saulo. Ai o le tala lava lea tā vita. O te le mawhai. Ona o oro udi mai le tangata. Ua whauina e le atua. O whea mena tupu mai ai le langona. Ma lea manatu. O le matango fie lea Samoa. Ma le ilo ai le mana o le atua. Ina ua nofo le atua i te tonu o le tangata. E tupu mai ai a te ia le langona lea. E tupu mai pea. E tupu pea. E o Sofia pea. E whaawau pea le langona lava lea. O le ola whaamangalo. O le loto e whaangalo. O le loto e le mana o e whaise leanga. E le mana o e taui masui. Ua iloa ina tātou te waai ai le tala. E le iso tātou malosi. E le ifo iso tātou poto. Tātou te le mawhai foi ona sa ia. Se tangata e whai me leanga ia te oe nei. Tae au, le aso, ma le aso. Ai mai se o le tangata e te fiu e whai me le lei ai. E te waai lava i le tūlanga le whaari mai ia te oe. E tupu ai le langona lea. E te le ilo ai. E te le mawhai. Ona e whaia se awala. E tā ofi ailo le mana o e taui masui. E te mana o e taui masui. Ai o le au ngā le nā. Po la fionga le atua. I le neifo iwa iaso e whamatala i ate oe. O oe o le maru maru o le atua. Mea le na mawhai ai e tā vita. Le matango fie lea ina wailo e tā vita. Pe ina whai mai le tala tā vita. Wha mai o loo iona luma le vi inga. Ma le matango fie. O loo ilona maru maru le marosi. Male mamalu. Tu ifo i ate oe. O oe o loo iai le vi inga le atu. O loo iai le taulanga. E te avea i ate ia. O oe o le maru maru o le atua. E tupu mai to tonu le mama. E tupu mai to tonu i ate oe le loto whaamangalo. O le matango fie i o le langona. Pei o na whai mai. Ina ua wa ai apisai. E le eise loto tā vita. E le eifo ise langona o tā vita. E fasioti le tangata lea. Ai sea ma fua mai. O na ilo e tā vita. E tupu mai ai le vi inga o le atua. Ona o le atua. O lo o nofo pe o na whai mai le tala Paulo. Ia e feso. Whai mai ina ia matua i. Nofo ma ia mawaa ke riso i to tonu ia te oe. Ona sauaila ia whai mai ona o le mana lava lea o le anganga. I le tangata i to tonu. O lo o fio ke riso i to tonu ia te oe. Ai a whai tātou te leiloa e te leiloa. O le mafua anga le nā. Tātou te tau iai masui. O tātou whaalongo. O tātou langona i lea whaalave lave ma lea whaalave lave tupu mai.
e mafua mai, ona o wale ai le atua i to tonu o le tangata. Ua le iloa i le tangata, o lo o iai le mana, o le anganga pa ia i le tangata i to tonu. Na te mawhaia, o na whaamatala mai ia te oe. Na te tau mai ia te oe. Le matango fie le na wa ai apisai. Le matango fie le e iloa e le tangata le ngā. O oe o le tangata e nofo ai le atua i te tonu. O oe o le nofo anga a le anganga pa ia. E te le mana o atu iai le atulanga. Ai wa ai tangata o le matango fie o lo ungarue ina. Mai o leo. O me whaasanga i ailo ola. O le me e whai mai e le tangata i te oe. Ai wa ai mai na te ilo le mamalu o le atua i te oe. Mana ia o le upu o le mamalu po le vi inga o lo o whaamatala e perfecto hakai. Whai mai le tala hakai le whai upu e fitu ma whai upu e valu le mata upu e lua. Whai mai au te whaatu muina fo i le nei fale o oe. Whamai o te whaatu muina le nei fale. I le pupula po le mamalu o le atua. Whamai ua whetalai mai ai Jehova. O au, whamai whai upo e varu, whamai le atua. O loo ia te au le aria. O loo ia te au fo i le auro. Ua whetalai mai ai Jehova. Tātou te le whaftai le atua ona. O le mele tātou te saili awai le ilawa se tangata. Ele mana o se tupe ono leo langa le nei. Ai whai mai le atua ia hakai. O hau, a o nofo i to tonu ia te oe. O le a rio, ma le auro lea. Mana ia i o le tala na whai e le atua le perfecto hakai. Whai mai o hau, a o nofo i to tonu o lau fale. O le a rio, ma le auro lea. O le vi inga lea o le atua. Lea, sa moa i le nei tai au. Mana ia i o le tala lea. Po le ale i titi, o le a fo i le lava. Ai a nofo i ova i to tonu i a te oe. Ma waa Jesu ke riso i to tonu o lo fina ngalo. Fai oe ma malu malu o le atua. Fai mai la i o le tala paulo le tai au le nei. O le mana lava lea o le atua. O lo ngā lue i lo tangata i to tonu. Fesili le perfecta hakai, nai loa e hakai. Le me whaasanga ia i le aso ma le tae au, le meu tutupu te tono Israel, ma le whaapolonga ina. Ai whai mai le atua hakai. O loo fale, po o loo maru maru o oe, o loo nofo ai le o loo mamalu. A o le a rio, ma le auro, pe a o nofo i te tonu i a te oe. Le alofa lea o le atua. Ma le ofo mai o lona ola, Jesu Keriso, le whao la tanga lea mo o e mau, ina ia mawhai o na tātou ola, ma ia mawhai na tātou a apa tuai, ma ia mawhai na tātou talia, tātou te tāla i atu, tātou te whaamatala atu. Aisia o le matango fiele na, ua e iloa i te tonu i a te oe. O le matango fiele na, ma le mamalu le na, ma le ono sa'i le na, o le loto whaamangalo le na, o le alofa le na, ua mawhai o na e whaamatala atu. Aisia, langa o le tala le na, ina ua whaamatala, e le tusio e feso. The strength in characters and beauty of life. The characters lea o le atua, o le mana lea i le alofa, e iloa i le tangata le matango fie o le atua i a te oe. O le mana leo le loto whaamangalo, e iloa i le tangata le vi inga o le atua, mai a te oe Samoa. O le upu lea ma le whaamangalo si le nei vai aso, ia e iloa o oe o le nofoanga, o lou atua, o le maru maru oe. Mō ia, whai mai le atua, o le auro ma le ario, e to tonu i a te oe, ina ua ou nofo, i to tonu i a te oe. Vi ia oe lo mātou atua i le nei tai au. I oe ma whaamao ni la upu. Mea le mātou te tali tonu ai o le matango fie. E iloa ai e le tangata oe lo mātou atua. E iloa ai e le tangata lou mamalu.
pe ona e sau noa mai fetala ia akai. O le iai o le auro o lo iai to tonu o le fale po to tonu o le tangata. O le auro ma le ari o le a. Mātou ta talo lo mātou atu o le tae au le nei. Ta tala loto lo unu. Ia mana o atu ia te oe. A wa o oe lava o le auro ma le ari o. E maua e le tangata ina ua fio o e Yesu. Mai loa e le tangata o ia o le afio anga la ua fio. E loa ai e tangata uma i to tono o fale whaingaruenga ma to tono a inga. E loa ai e le fili. Le matango fio oilo mātou atua. Ina ua whaatanga o mātou tangata. Ina ua ioe o mātou loto. Mātou te tali tonu. O oe e te nofo i to tonu o mai o ia te i mātou. Manuia lau te leo tangata ile nei tae au. Halatou le i o atu i ngaruenga. Tausi lātou le mano lau suafa Yesu e o le whanau. Le ngata i leo le nei fo i ofisa whaasala lau lātou umaro o ngā lulu e ai. A mata mai lava le ari i pule se i o lava. I se tasio, se toi titi o le au whainga ruenga ro mātou atua. Ia iai le mana o oia nganga pa ia. E taito o rua ina tiu te mawhaiva lātou te whaia. O Yesu mātou te talo atu ai. Amen. Ia le tua sa mole atu pele le tae au le na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou saudinga lotu whalainga. Teita ia le sunga le whaawhiringa pastor to Masi Teito. O le whaawhiringa le Kalesia Livingstone Evangelism Ministries i Loa Hat. Mo le langa whaafteila o una le tua le tae ona o le opo le tua le uto matau i nai. Le whaafonga anga sa mua ia le ngata fo i leo talo sanga molia. Tapu ia i whaiva matiute. Ia o le alo whaiva lo tātou tunu o whanau fo ia onga. Ile na yaso de talo i famunuia tele le toi lau sunga ile whaawhiringa. Famunuia tele le toi lau sunga le whanatua no whalo. Tai nane na tāpo inga le Kalesia manuia tele le na yaso. O le vingo le tua toi te liu mai. Por klaman ato tai au.
Ia, mātou te toi whātalo wha mau wholo whātu I le tatou au whafunga nei tai au fōu, le fo ua amatalia fo le tautua si ufonga lau mua nei tai au, ia le mawa se lua ma le tuanga ni a marifa malo atu le tatou au whafunga, o mai a fo I tatou whainga lotu, ia e la mon tatou pisi lava inga luenga, ia ai le leila val tatou mua moi le atua, whatalo whātu tuanga ni mari ma anol soi fua. Ia, whaatala whatu atu oe tau salan tu whine ana le tai au, maa loro sui fumanuia. Ia, whaatala whatu fo le tātu tinu le tai au, ia au mai le tai au le asurulu. Ia, olo o manuia la whaftai vani foil sau noanga, ia ai, oka se malulu, mari le tai au. O le mana I o le o mai, e mani le tau mai ta avale, ai saulo le upapo le taxi tai au, e se fo le mana I a wai te alua tutu tono, o mana I le mawhanwhana. O mon wha mawhawale, wha mawhanwhana le ta avale le, Nei lore sautu tau ki ta avale tau wha mawhanwhana whakili. E wa pēnā, e moni le li sau noanga tu whine, wae o tūlanga nana I whune tai au. Uso mai whune tai au, ia tu son, la e to ole ai sei lungo le, tu atar ta avale, ia tu sei fiu ala e tia tu le hita tai au, whune wha mawhanwhana ta avale, e whai asina tuai, whai asina umi. Ia mena e mana I oe te sau, e se le au wala le te sau e tai au, e ma moli mai au e no fisu. E moli mai le mawhanwhana upala tau, ia e malo, mana ia. Io e malo lava, ia mana I foi mari lewa ta savalia, tato savalia ni masina au kuso. Io e. Wawele tato savalinga ni tau sanga, ia e o atu le vai sofoa, afal masina au kuso. Na tātala no le vea son te nei o iu lai. Moni. Ia le tātala no le nei tai au, le tātu ia au kuso, ia vi ia le atua, o le masina na valo le tātu wholonga, o I fo I loai, e whai o le maruru. Ia o vavel taimi. Vavel taimi, ia. Tu sai, o le maruru, le wei ai vavel for taimi, tu sai vavel ala nei taimi, la tātu wanga e tu fo I le, la sauta mai, ma le lotu tamaiti, tau longa fo tau sanga le Christmas. Christmas, moni le. Ai le mari le ase e atu ia, e pa me stawa talo fal nei tai au, malulu, waftai. Malo, ia, pa talo fatu nei tai au, ia ma le malo le tātu tunu, Wai le ulewe whai ma sio le tua fine, ia ma le tātu polo klaman ato le tāo, ia o wholofan whatalo whatu le tā po inga, whio i o le tala lei, o na tofi o le tala lei o lo whawhale malu lea whata whai te ulanga ma lea whata, whi tai tunga le tau suino li puwai o leola, ia wale soi fo whale nganga o tātu, tangata whatalo whatu, i le nei tai au na nofua sunga I toi ina mo utou whale tua, sunga le sea, la fionga ia pātele ma li tua inga sā, sunga I tau si matanga luenga, sunga I whaafenga o na le tua, ma o tau whale tua whaaftaile te talo, whaaftaile no manua wase manui o sa momo nei matai au. E le whangaruina fo ina I o mātou mātua, I o tina, o ta mātua, lao sina o le tātu tunu, I o lo o tā poi me mota malao, whaatalo whātu ia te utou nei tā, whaaftaile te talo, tā pu ia fo I whaima matiu te o lo o whengai le tātu tunu, ia meise fo I alon whanau tupulanga talavou, o lo whengai ma o onga nei teimo le tau sanga whaatalo whātu tupulanga talavou, o alon whanau, le malo si o le tunu, malo, manatu, le uta penatu utou moa o onga nei fo I aso, le aso ruru nei o tātu, iai, wompa anga si ufonga lau mui Wellingtoni, I lunga o le tātu api whalongolongo, I lunga o le tātu api o folinga, I lunga o le tātu ala ato le YouTube channel, o whea lava se au unanga o lo mwoyo na whao ngā mai ei, le tātu tautua whaatalo whātu le nei tai au, I la tolo mafuta mai I atu nui mamao I Amerika au si Italia, si o tātu nui Samoa, Afrika I Saute, Israelu, Dubai o whea lava, whaatalo whātu le tātu polo klame nei tai au, le whangaroina fo I la tau, o lo whaatole I mota ngase, ma o mele tātu polo klame nei tai au, I o wholofa whaatalo whātu polo klame, I la tau fo I ai o tu ese, I o whea lava lo I mafuta mai nei tai au whaatalo whātu, le whangaroina fo I la tau, I o wala whai mai fo nei tai au le mata malingi, ia ma wha noanga o no malanga o maliu mroti. Ia ele manatu, ia o le tātou tau unga lava lea, ia ele waso ele o teimi, ia tātou te whailoa ia tua ilu tātou matai, ia e wha maise atu le nganga o polokalame nei tai au, ia te utou umalava, e ui o polokalame atu tai au, ia e wha maise atu le nganga o polokalame e le nei tai au, tā lafu good morning, ia maa sa se luma le tufina, ia ana wha solo, ia le ua amata fwere tātou mawhtanga nei tai au, Malo lava Maria na foi wa umana e fatu lima si tato atu nuu malo
Ia, whamaloa atu tato atu no nei tai au, pe wa vela wa outou ma paanga whaalongolongo foi whafonga le tato le tio, ia pe ona ile sa valinga si ufonga lau mua ile, tolus fultau sanga taluai. Ai mawhau i ena asa maia le. Suara tai au, ma tai lia foi le nei au nanga tolus fultau sanga, tasi iwa iwa lua, la sulu sumali iwa yulai, o yuni. Ia e mole al whaftai man whamalo, ma sa ili malo foi o tatu tangata, ua si ufonga lau mua iwa ni toni, o leo lua i le tio Pasifika lea na whaavai nei tono New Zealand. Ia o se whaftai foi nai le, i le atua, whaftai foi le tatu tunu, i toa foi na tūlai me nawa i tau, mo mia se le tio, fiso tai i tangata tusa, o le paanga le, au nanga, ia wai ana le le tau tua, wai whai ata tala le ana. Ana le nei tangata i whaalongolo mai le tatu tunu. So le, e talo mai nau talo atu i tata tano ano ta ua. Ia ai, o leo whapopo marakema la tau ia. Moni le ia oi tato talo noa ia, pe ana le tato o whafonga a mari. Ioi. Ai mana ia. O le watu tato whafifianga toi tali mai wha au tato tautua, mano le waweao mai le kolisia le fifi, whatalo whatu, good morning.
Toe whaatala whātu le tātu turu nei teimi o le tae au, sina wa inga nei le talo le talo le tai wa fo iau fufuanga o le nei aso, le aso lulu nei, mo le lau mui Wellington a fie porirua, Wellington e Manahara Valley, ia ole a langi le nei aso pe o na valo i mai le official va ai tau, suru mātango file lai le nei aso, ia na oso a ele lai le 20 minuti te elitu lai fitu tae au nei, ia e fufu e te ngoto ifu il afoli tu le 5, i le afiafia na nei se fuma tolu le fua o le ea mawalunga i vati kiri le fua o le ea mawalalo mo Wellington e nei aso le aso a tae au ia o le ava ai le mato le lafa malu nisi o teimi o le tae au ia ai o le ao no kilia a matatu i la uli o whaasolo antu le afiafi lea o le aso a tae au le aso tofi lea o sina wa inga i la tunu a toa i nei aso i New Zealand nei au kilani i langi le aso mo utou kai taia le pito i lunga o le motu ia le nei o le North Island, Kaitaia, langi nei le yaso whangarei, Gisborne, nei pia, Macedone, langi nei le yaso, mātungo fia le suru la. I lalo atu le pitu i saute o New Zealand, Timaru, Christchurch, Dunedin, langi le fut nei yaso mo utou, Invercargill, so sulu mātungo fia le la, ia le ini, na oa, ia le fo ia ni winga wha malu le tau, mo utou i le nei yaso, le auto le ngana, ia o Aotearoa le nei yaso. Sina ai ngai Samoa talo le tau mai le official vai tau wingo le tau o au savili ia o le tua oloa ia o savili mai sauti sifo ia o lo ufitia i pea le atunu whaatasi ai maao ia manai timu mo upolo masavai le yaso ya woa inisio taimi ia manisio timu e tuuru vava solo ai wha pea nei wila ma whai titili i atu maunga lo ainga nai le tala o le tau mo sio tatu tunu o Samoa i le nei yaso. Mo la tola whangote ina ngā tai whale i te tono o Wellington i le nei a surulu ia olo o suara tai le teimi nei e fuafua e toi pē i le tasi lea uri nei ona toi sua le le afiafi nei le 5 minute e te ai le tu lai fitu. Ono winga olo o suara tai le nei teimi pē li tu lai tasi ona toi sua lea i te uri tu lai fitu le afiafi na nei. Pore doa mamana olo o pē le tai le teimi nei fuafua e sua i le te olo sumara tasi pe le toi kuata i le ono i la fiafia na nei ia ona tue sua le poa na nei li tu lai se fulu ma le lua ia o le tala na tau tala tai ia wafo ia fufuanga nei aso whaftai. O le suinga le tupe mo i lato fo i tāpena la fuina o tu seleni nei aso ni o tātu ai ngai Samoa tasi le tala New Zealand ma wele tala 5 tolu sene fayasi na pa uar tatu tala ni teimi tu sa mafa momonga ANZ tala 5 tolu sene la nafi le tala 5 lua on malo tu tala New Zealand Australia na yaso ma wele iwa sur sene tu mau le 5 sur iwa sene le malo tu tala New Zealand America o le fautuanga masani na tatu unanga ia mana tua ia inisi o unanga ma na ia tu la to rates ia o la unanga ANZ le awina tu ai tai out tasi tatu proklami ia e manei le asiasi i le fale oloa ia pe te asiasi foi lunga upenga te whailangi o fale telefoni o lo i Samoa te le manei o lato o unanga ia i reita wala foi no tau se leni whaftailanga lei ia i lo sao foi mea whai ainga ia o nuu ia me se foi o e ka le sia whaftailanga lei. O la toi whamana tuina o la tau aso soifua i le aso e aone ngalo le tatou emailina o le aso whanau e samoacapitalradio.co.nz ia e whaase e maisa o whaamanuia ia pete comment mai fo ilungo tatou wala ata e mwhaiona mātou lau ina atu. Ai o le tusi whaitau mo o tau to matau wina i fo il nei aso ia ai maisa o tau savalinga wau lia mai fo i leisi tau sanga ma o mai le tusi o whaalinga. Whaalinga i lona mta au poe whaa lona foi upo e wha. Ua si oina fo ile no fo ali e no fo ali e lua se fulu ma le wha na o iloa foi o toia ina e to lua se fulu ma le to a wha o ti e ia no fo ali ua o ofu i ofu sisina ua i o lato hulu foi o pale auro. Whaalinga mta upo e wha lona foi upo e wha ua si oina fo ile no fo ali
e nofo ali i e lua se fulu ma le whā, na o i loa fo o toia ina e toa lua se fulu ma le toa whā, o ti e ia nofo ali i, ua o ofu i ofu sisina, ua i o lato ulu fo i o pale auro. Whamani atu ia aso whanau maso i fua o malawa o tau, wa ulia mai nei tausanga, ia whamanuia le atua o le pesele mo o tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Rastafana nei wa e auni ata tofa afetai o le atua lava ia via. Le atua e fa afetai lo alofa winga so e fa po ola fia na to wale ngata ilo so fa na le nei ua ulia mali fa amanu ria me tu ilo so fa na so se te le alofa anga mo ole le umayo ai na pele le tu ai fa afetai o alofa winga se wa e fo ai mai ai nei so te alofa O se vaenga ni me foi na tupu le asofito au kuso le tala fa asolo pito lalangi nisi o vaenga fo i manatua i fo ile nei aso ia ile Today in History po le tala fa asolo pito lalangi o le aso le nei le tausanga ia feiva se lau ma le valu na luai le whainga malanga mamao mua ale no fo afi po le train
i totonu o New Zealand i le motu i mātū. O le whainga malanga a le Parliament Special na tuua Wellington e mo Aukilani e whaafelo ai atu le Navy a Amerika le Great White Fleet. O le pasese na o fiai le palemia Sir Joseph Ward masui o le palemene ma o le whainga malanga e lua se fulu ma le awha i tūla le umi. O le asol nei tausanga e awhe valu se lau lua se fulu na tuto ina i pateta mua lava i tutonu o Hawaii. O le awhe iwa se lau tolu ono i le aso na manu malo ai Argentina i le pine auro i le taamilusanga o le polo, le taalonga le whaonga ai solo whanua na manu maloa i a Beretania Tele se fulutasi le o i le whaiunga o le Olimpika i Berlin, ma o le taimi muli fo ilia na avea i le taalonga leo le polo ma taalonga e tauwa ai i le Olimpika se i vangana le water polo o lo oia i lava i le aso. O le aso nei tausanga i le awhi iwa se lau iwa fitu na manumaloa i le tamaita ai o Petrus Faumuina i le sailinga si amupini a le lalolangi i taalonga a Filiti ma avea i maulua i tangata New Zealand na manumaloa i le taalonga i se taalonga i le World Athletics Championships i le tongina le o le discus i le mamao e ono sfulu ono te sima le valu lua mita le mamao i le taamilosanga na whai ai Athens i Eleni. O le aso nei tausanga lua afe sfululua e lata mai. Na whamalosia i ona o ese mai le lua sfulu afe o tangata mai o latou fale i Manila i Filipaina ona o timunga mamafa ma le malolosi o longa mtawhenga. Lua afe sfuluvalu i le aso ia lata mai lava tausanga lea nau o atua i le whaitaua o whaai o tangata Ausitalia i le 2.5 miliona e tu sai ma wha maumaunga ale ofiso wha maumaunga Australia. Mane o le to atele nei tato wompa anga le mafuta mai Australia i o le aso nei nau o atua i whaitau 2.5 miliona ia o le whaitau a wha o tangata ia i totonu fo i o le atunu o Australia. Toi maulis wha uoponga o le tato tala wha solo pito lanlangi i le aso atai au wha awhitai. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Toi whaatala whaatu nei teimo le tae au le ua toi lo minuto toi nana tala uli tu la e valu tali tu la e valu ia ona wina tu le o le whaampoponga mo mua ia o tātou talafou ma tātou tala mai Samoa ia mo le nei tae au o le aso lulu o tātou iai toi whaamalo i le tāpu inga lo tātou tulu nei tae au ia o fea lava le mafuta mai whanau leu tāpenatu ia o ngon nei tae au tu fini ana malo ma na ia fo inisi e waenga ia tātou whalongolongo ai i mea fo ina tupu nei aso le talafasol pito lo langi. Moni le mari ma lie fo i le whaitau a whai o tangata Australia. Wawe lele i le toa tele o tangata Australia pele na whaitau mai le luafe sfulu walu ia le lopo lato po se lato tusinga ingoa po le stats le mau mai wha mau maunga ia. Ai 2.5 miliona mai le luafe sfulu walu. Ai whika e la taimi nei ai wasi itia. Le numera le toa telo tangata ia o Australia. Mana tuor toa telo tātou le atu, teo le mai, teo le atu, ia ai, e le whatu sairi a New Zealand la tau ia pe amana whai le 5 miliona tātou New Zealand. Moni. Ia a tau le 2.5 miliona, le lata mai loa fusuman vanu, sol. E wha maoni au si tia, mau tino si tia, o tau mai ana nei New Zealand, le o tau atu i Australia. Leo whaitau ai fuale le. Leo whaitau ai o tau, ia ono sai. Ona sai. Wa me tupi na Australia. Ia ona sai le ai. Ia o teilo. Ia sai li ngao manuia. Moni. Sai li malofu il na tunu. Ia ai pe ole fai tau au fai le na. Ia o tangata. Ia o lo ia ina i Australia. Sole e to tele. To tele tatu. To tele. Ia, ai mana tua, ai vai mari le siva inga tāwana na watua i le tamaitai o Petrus Faumuina. Ia o se tasi fo i tamaitai wa toi tauta ua i le taalonga leo le discus.
Mawa e fo i wa le ua tatu i fo i tau al nei o le Olimpika ia o Afeleti fo i. Ia o le discus fo i la ili tupao li i le ua sao i le sunga ia Alexandra Millay Rose. Moni. I li tupao li i le ua sao la soa tai au la le o le lusu li minuti te ili tulai onu. Ia o le a tau vai le sa ilinga o se pine tau o loa. O le teimi mua le wo o ise isi tūlanga le tau sa ili o se pine. Ia o le nei fo ia aso tau sanga talfa so pito lo langi niwa fitu. Ia le sa manu malo ia pito so muina. Ia ile sa ilinga siampini o le fo ia tūlanga la Afeleti i le World Athletics Championships. Mana ia, ni se vaenga tāua. Ai mana ia, whaavela ni li koko Mari le stato breakfast ni tai au, po stato malu tai au. O te ilo, nei te mura tai au, whaafengo fie. Ia a whai o le whaengo fie al mea tūlanga i o le toast. Na i le whalawa na iei, a pia whapanunu fo le toast la tau ia. Ia o, le tamana, alo e la mal puloka pata. Oe we. O mal tai au, sina au kofe, sina i pulau ti. Ia le stanga tai fia fia, fo le tama fo le green tea. Tama fo le suka e le whaasua mali. I le whaasua. O to telo tatu tangata e whapena te minei. Walu ai le suka ma. O tau sia o se whamaloina. Ia whaingo fia, tama whaingo fia na ni tae au. Ia a whai o na isi avoka, ia tu isi na avoka. A whai o na isi siamu, ia ora si mna me mana ia tu siamu. E le wha pe sar tu le sua mali. Sina tama i mea e, le mo mia tinu. Tauwane ai. Malo whaftai Mari lewa. Oi le wha pe ma Erika ma oi mana ia pa anunu mat polisi. Mana ia. Ia, wai lei. Tama tonu ana wa. Mana ia. Ia o lea vai foia o tapena mai tatou telefou Mari. Malo lava whaivevela ane lau i pukoko po lau i puti kofel ni tai au. Tapena mai tatou telefou le tu lai valu whaftai. Sai fōmanuia le tātua tunu o malau whaafonga i sa isi whaopoponga o talafou mai sa mōmore nei aso lulu. O lo mausali pēle so tanga whaapaanga le Universitea wa o sa moi papai ngala male malo saina e le fisoa swani le malo saina li tutau ia wa onga e whaaskol sipi e alo mawhanau e whiriwhiria mai le Universitea wa o le atunu e whaawau mawhalau tele ai lo lātu ola o awina e te tonu o saina. E toa se funmale iwa i lātou i o whaamni na ia hawa no skol sipi. O i lātou fu i o lo o ngā lulue ngā ruenga, ma tau mo whai pepo ngā ruenga o lo whamaea. O le fisoswani le malo saina mo alo ma whana wa o ngā universite, o lo whiliwhilia mai i lātou lo tālo sanga, mo le fia mau o le fisoswani tau se leni, e whamaea ia lātou wa o ngā. O nisi o i lātou ia, o lo au fie foi ma malu le malo. Wa watu le ngā ruenga whaale lio ala tele ale vaenga o le pulenga o ta avale afi lungo ala te tele, wha te sei ma ngā ruenga te tele, i le toe whaale lia leo le anga i atu i le afio anga o whangaloa, o a te leso na afianga mailo longa ma ta whenga i teimi o timunga ma mawha. O ta penanga umanei na wha i loa le afionga le minista o ngā ruenga te tele, le fionga olo a fua fiti va ai. E mole anga i atu le talinga malolo tātua tunu, e le fontanga taitai o malolo tau pulenga le masina o ke topa. O nisi o wala tele wa mai o na toe whaataina le tā fau. E o fiei le anga i atu le fio anga o whangalii, le fio anga o sai pipi ma whale alu poi savai. O lo whaatasi ngā ruenga whale lia i ala te tele, ma le toe whaale leo nisi o vaenga o loo mo mie le taulanga, o loo maanga tolu ai ala tele, ma moli whaasino ala. Ina ua whaamatu watu e le malo le awa noa i whono whaawai e lima safumalitasi le antunu, e restala i le awhetala, e anga wa aia la tautama whanau mō ngā runga whaawai teimi ni usilama au se tā lia, na whaamau nia mai e le whionga le ministau ngā runga whaawai teimi, le fionga lauti muia a fōwale se vā ai, e na o le luai tū mā lo ia ua restala mai le lima safumalitasi tū mā lo, ai o le awheta la fo ipi o na tā ua e tutongi,
E pule lava le tu malo ia pe whaonga le se le nyola la tu miliona tā la. E se i ese mai ei le afe tā la, e restala i lalo ngā luang whaawai teimi. Ai ese mai i leo tu pele restala, e 50 tā la e tutongi e le tangata lava ia, o le a ia maua le awa noa i ngā ruenga whaawai teimi. Au sauni atu le manu sa mo se funma le 5 moana ta alonga le sa i linga leo le ipo le Pasifika, po le Pacific Nations Cup, o le amalanga atu le pulenga ma le awa le manu sa mo le motu tele sa la fai, e ta pā se whaamnianga mai puleono, ma whaatino ai nisi o vaenga ala tu ko le ninga, ma whiloa i e fo ilwa manu le atunu i le motu tele. A te liu mai o na ta pena lo le mo lana udua i ta alonga, ma le awa fiti whaia le i fiti, o na toi te liu mai leila na ta alonga lo na lua ma le awa tonga, e whatau teia mai i le Apia Park. O lo iei le whanau o le manu sa momo lo na tali tanunga, ia whatuma wina le sasoo ana manu malo e pei o manu malo e lua iu ma vai atu i lona malai, o na ta pena i le masana ta alonga ma le awa saina, le ua mai a whatalano ina ma le pulenga o le au, e tali malo ai le malo saina. Ma le tala whaiu, wa i ule fontanga le fio anga o sale la valu, ma watasi moe moe ei matai o le fio anga, o le awha atea ese ma le fio anga mole o langa atoa, le li o junior taluli, i le whaalave lave lena i a fasio tia i te tamaititi se fulma le lua tausanga le matua o le fio anga, e ui ina ua mai e o na wha tino tu wha le anga noo e ala li fonga, e malu e le vao ainga le nofo le lei, o na o le le wha au tauto le tangata i to tasi na ia wha tino ina le wha lave lave. Wha lia fo il mtanga luenga o leo leo, o le tā ua leo se fuafuanga lo wha ngā solo ne il mtanga luenga mo le lua masina, e wha fo ia nei e le ofisa o leo leo la au malosi e le wha tanga ine tutono le atu nuu. Ai whape nā foi o na awina ne mala au malosi le ilaise ne ina, pe ua lewa foi o na leto e whafo wina le laisene, e sila i elmtanga luenga i lona tūlangolo whao ngai nei a inga, pe wala ngā te tau na wha waule umia i lantou o loo iai ala au malosi, ono i lano le tūla fono, e ono se fulu loa tausanga le soifua se tasi e o loo laisene e se la au malosi e whaatanga ina i le atunu. O le ale mawhai o na toe wha a wau i lunga lo na swafa le wha a wino le laisene, ai mawhai o na wha a le restala i se tasi o la na whanau, po se tasi foi, e wha atua tuaina matali tonuina, e le ana le la au malosi. Pe o na mai te wina i neiva i tau, wa tele wha lave lave ma ua te so o le neitu sanga, e o wha tasi ei la au malosi, o whala au wha saina, ma le ava malosi. O nisi o tala mai si o tātua te nuu leo ngā tutono le neiva yaso, whasoi foia. Tala flawa al whaapoponga mo mua talafou mai le si ufonga le la mua mo le nei tai au o le asofito au kusolu a whelua wha. E lata i le sefulu a whetangata whai ngā luenga supermarket le Woolworths na palo tai whaia sa lātou te e o na ole mawala lalo lātou tutongi ma le le saunga le mu o le lava o tangata whai ngā luenga na ta uele unia tangata whai ngā luenga supermarket le First Union. E iwa so o wha ngā solo whiutanga inga ma le company masale italiana le Woolworths le tutongi o tangata whai ngā luenga i le living wage po le tutongi ngā whatio na tausia i le a inga mai le i fo isa whanau nau ta inga le company. E whai e se fuafuanga i whaafi tauli o le lava lau whai ngā luenga na ta uele uni o se li poti talua i nei loa i le mawa lalo tutongi le Woolworths nei lo isi supermarket ti mawhali o loa te telefou ia whato a te tala i New Zealand e au fia le Costco ma isi whale le foodstuffs i le atunuu o loo tutongi la tau tangata whai ngā luenga i le tutongi a mata whaale tu la fono.
O le tutongi a mata le Woolworths le taimi nei e luas fulfata la iwa tolu sene le tō la. A o le Costco e luas fulfitu ta la le tutongi a mata o le tangata fau le tō la ma le foodstuffs e pe o le Pack and Save Kilburnie e luas fulono ta la i le tō la le tutongi a mata o le whaamantalanga le Woolworths e ese benefiti o lo ofo i nātu i lau whai ngā luenga. Mai silia malfas fulu 5 miliona ta la olo inivesi e whaale le ia la tō whale o loa ina ia saunga le mo le au whai ngā luenga i tō asfulu no afe. Whaapea matangata whaatau e tō saimali i poti ale le tioni usila. E silia male afe 5 se lau whaato sanga po lead maternity carers. Watu ina atu se la tau tangi le whaamsinonga maulunga i Wellington e whaasanga le malo. Ona e whaapea e lata ile se fulu tau sanga e le o muli folfolanga i whaatatau i te tongi tāla whea ngai whaatasi makone karate. O lo ta imua i le whaalaptonga o whaato sanga i le tangi tō whaatasi. Ma o lo whina wala tau lo ia. Wa solia le māloa ia inga whaale tō la fono le mālilienga. Whaapea male tō la fono moa ia te tau. O no le whailonga tangata i tū pā ese. Pei taina tā ue se lo ia le mālo. E le o tau aveina e le mālilienga. Ni tu unga whaale tō la fono i whaatatau i tutongi makone karate. Mai leo i se whainga whailonga tangata o tupu i se awala i le tō saimale tō la fono. Na whaale Robert Kirkness o le College of Midwives. E te tau ona tali le mālo e tō saimale umi o le mata upu i tutongi tāla whea ngai. Malele muli le mālilienga safa iei awala le tō la fono. Safa i sa folasanga se lo ia mo le lo ia sili le asona nafi ma whaatulanga maila la tau tali e winga i le mata upu. Ua whaaleo se la pata inga al pol kalame le ofiso sulfa inga mo mata upu i insiua ma au nanga tau tupe. Ona ole mata upu i se tinana whaatau sana pusa ai sa iwa se lau luas ful tā la. Pei tai umane ua oile se fulu afe tā la lana ai tā lafu. Sa so eina talua ina i lea pol kalame le mata upu le tina. Ma ile o whailo aina tangata na whaasea po o whaala potupotonga o lo tua ia le mata upu. Sa mo umia le tina se pusa ai sa fau. Ona ofole ia ia le whale o lo se pepa wha ai tā lafu i wha tawai po se credit card masai se pale ni fa ai tala foi ono a fetala sa fa ngai le tinale pe pai fa tawai mai si oloa ai umane wa fainga taona tau tongi le ai tala fu ona fa tuale ia le fale oloa po le pisini sina ave atoi le pepa mo fa tanga fa ai tala fu e fai sana no nga to pe etutongi ato ai pe ta ina fa ma vai le tina mala na ngalwenga ono ni fa afitau li lona soifo malo loina na tili ai ona fe ngai ma fa afitau li tau tupe mai na tele i whaonga ina le nono ngā tupe. E ono a whetolu se lau fitus fulvalu tā la fitu 5 sene e tutongi ato ele ai tā la fu le pepa po le credit card na whaiela na whaataunga. Ona ia whaafsota ina lo leo se tangata ifsosani i ate ia. Malongo ina ilo e lea tangata le polo kalame lau fiso sulfa inga momta upu insio ma au nanga tau tupe. Na tā ue le tangata o le credit card po le tupe whaiei whaataunga wha ai tā lafu na mafua io na tele ai tā lafu le tina na o le pusa aisa lawa na mana oi wha ai tā lafu mai le mana fo i se credit card na tu whaatasi le pepa mo whaataunga wha ai tā lafu malana no ngā tupe ma tinga ina i tutongi se ai tā lafu silia mali se fulu afe tā la na tā ue Karen Stevens o lo fiso sulfa inga o se whaafi tauli o lo tā tele ma e ini si taimi e whaasufi e tangata faini ai tā lafu e lewe taui mai lātou. Na toi o whatul pisini sintu i nātu le pepa wha ai tā lafu i le tina. E toi wha afo ia na tupe na tutongi mō tului mai si tau e le ngata mo le kāda e wha pēi maleno no ngā tupe. Na o le tupe lawa na wha tau e le pusa ai sai nā te tutongi ina le ana tā ua le tina e na o le ta iluas futala e mawhaiona i tongi le vai aso. Na wha alia Stevens a iei tangata e manatu o tu i nātu ni no ngā tupe lewe taui mai lātou e te tauna wha se mua i le vaenga o lo ofo ina atu ia ai tā lafu. Ua awhale taimi whaatalitali mō tō sifolau New Zealand e tō saimas whaamtalanga le minister ma tā upo mō le lo toi whale na lipotia le amtanga le tau sanga nei le One News. Taimi whaatalitali whaato a maua se tō sifolau pe tō salea male se fulu vai aso na whaato ese le mtanga le wenga o ma tā upo le lo toi whale ona o le umi o taimi whaatalitali ma o le mafua anga ona o le whaale leo le pol kalame whaangayo iei le whainga o tō sifolau le anala i ona tele tālo sanga na toa i na whaangayo i wana
na fina ta wai le Minister Brooke Van Velden e silia ma le 5% na pa uaile umi o taimi whaatalitali po le 3 siafe mai le 5 afe valu se lau 5 sa ia ile amatanga o me o iulai e tu sama le 5 afe tolu se lau 5 tu si fo lau na tu ina tu i tangata talo sanga mai se 10 afe fit se lau na tele atu ai tu si fo lau na mai o na whaangaioi ma tu ina tu i tangata na ilo tu si talo sanga na wha o atu na amatau na wha lilei el pol kalame ia mati pe ona ta ua le Minister ma ilo na nganga fia o na o mawhai e tangata New Zealand na whaongaina ia whainga fau e whai ai talo sanga ilunga o penga ta whailangi ma wha whaingo fia atili ai le whai o talo sanga moni tu si fo lau. E whai tau fia se lau lau whaingo tau si soifoi tutono New Zealand le ini ngā luenga o loo wala uli eina i whaatumu ngā luenga tāua te le ia le o iaini so whaatino ina mai to tasi mai le to o whaatau si soifua fau whaato a mai o na whaau e le o mauani ngā luenga tu sai mali poti e silia ma le fitu wafe tangata o loo a o onga whaatau si soifua i le atuno o e au fia le to o lima se lau tolus fulu lima na mai ala tau su e ngā whaai o le masina taluai peitai e to o se lau ono se fulu le i maua lavani ngā luenga e ala atu ile la lai ave iaini talo sanga mo ava no fa ngal wenga fa tau si soifua na ta wele pulisili le la atangata onga mol fa la putonga o tau si soifua New Zealand o fa numero pitola ta mai le malo o lo fa ilo peto samale afel fa numero ile o lava i tau si soifua ile tunu peitai e yelo na tali tonunga e mawalunga to le fa numero ile o fa le fa ingo tau si soifua o tu le tunu ile o fa tau li fo ile le lava tau si soifua au nanga tau le soifua maloloina o le mafau o le soifua maloloina o tinama tamaitai whapea fo i whana witi ma lele lava o tau si soifua i le primary health i le o wha lele ia lava lea wha awhi tauli ma o le wha i titi o paketi taimi o lo oa a fia inga alwenga a tau si soifua i le o se tūlanga i tala whia ngai na wha alia le pulisili o lea la a whana wa onga mol wha la putuputonga o tau si soifua New Zealand a tauno e mo miele tau fi mo se taimi le tau mau o avanoa mo tau si soifua wha malo se ia lava le avanoa e lango ai mo i lātou na wha alia fo i se tasi na via ma prestene o le asosi o tau si soifua Filipino o Monina Hernandez e mo umia lava New Zealand ni si tau si soifua se to atele ina ia mawhaiuna usia le tūlanga saunga le mo o le lava o tau si soifua eva aia tangata ngase ngase e wha awhai ngā luenga mō mua i le malo o tau si soifua i tutono le atono o a o le i a apa atu i si fafo e tāua tele le whainga e tāu fia i tau si soifua i tutono New Zealand ma tau sia mana onga o tangata o le atono o lo lato wola maloloina. E tolus fulu lima fale o loa le New World i le motu i saute o lo talo sanga leo leo i wha amalo loa lato lai sene wha tawaile ava malosi mo aso i lima sa ta ue leo leo. E tele supermarket i le motu i saute o lo wha atino lato ngā yoinga i ni whainga mata utia e ala wha alau loanga o lato o loa. Wasolia ia fale o loa le tula whano o wha ataunga o ava malosi. Sa wha asala lawina i lunga upenga ta wha ilangi le ava malosi o le DB Export Cold. Ma le ultra low carb i le aso ivo Januari. Sa ofia le luono tesimal tasi pasene ua pa uaile tau mo tangata ia lato club cards ai ilalo le vaenga lua tolu fitu tasi pi o le tula fono o le whaalauloanga pa uo ava malo Cecilia ma le lua 5% e le whaatangaina vanga naolo o whaia mai no whanga whaapitoa ua yeila i sene e pe o pāpia ma whale ainga mai si no whanga sa mai ai lea sona na fil whaanga salonga le mata upu ilo mo le pulenga mo lai sene mtula fono mo ava malosi ile whaamsinonga whaitu malo kalai estete ma ole a nga i lato ngā lulu e whaamalo sia le tula fono mo le ofisa o leo leo e talo sanga ina le whaamalo lua i o lai sene e whaatawai ava malo si moa so i lima a ia supermarket e tolus fulu lima i le motu i saute pe ona ia lato whaamatalanga i le ilo i longa le mata upo o lo o tatali le whaunga le whaamsino Simon Menzies i se aso o muli mai. I whawhata New Zealand, o Filifilia Kamala Harris le kovana o Minnesota o Tim Walz, la te tau whituli whaatasi le whainga pālota, e via masui prestene tau wā, e whisosani whaatawa nau tangata pālota papae,
I ono sfulta usanga le matua Walls, saile militele le United States e masanga lue fo o se whaia onga o le tausanga lua fes fulvalu na filifili ai avea makovana o Minnesota. O le amatanga le vai aso nei na filifili alo i Harris le sweeper steno le United States e avea masui tawale Democrats mo le whainga balo te le United States mo le tofinga peristene wa avea Harris matamaita i lano mua i te ita ia se vainga whaitele tau wā mo le tofinga te ita i o le atunuu. O Harris na avea matamaita i mo le tofinga sweeper stene o le United States na whaari e se pepo whaamatalanga le Democrats e iwa pasene o sui tau wā sa balota mo Harris. Ma le tala i ta alonga o Hayden Wild o New Zealand o se tasiatanga ta alo na ngase le siama o le E. coli. O le E. coli ona o le vai tafi o Sin River le na whaielitu o le triathlon i le vai aso talawai o Wild na mana malo i le Pinesiliva e tasi te sima le 4 biliona euro po le lua te sima le 5 biliona tala New Zealand na whaaluina e whalani e toi whaalele i le whaatawhenga o suawa i le anga i pale ma safulufolo le amtoa ma malawa le vai mo tangata e ausi ai i le isi tau mawhanawhana. Sali i mautino i nei maasina o lumana i le Olimpika pe saunga le mo pe le vai mo ta'alonga ma sa toi tolo poni whaataita inga na tu e whaiai. Ina yaso a ulumana i le tauwanga ona o le mawalunga le tūlanga o le siama o le E. coli o ana nafi na whailo ai sa yeile au ta'alo New Zealand sa mama i moa soi lua ina ua umale ta'alonga sa tauwai ma sa afiei matapenanga ala lato autuk whaatasi na whaia i le po le asonga fua na tūlanga sfulfale awa New Zealand ona na pa upe la vea Wild ai le i levo na amata le tō unga o le asonga fua fo ina whaasilsila i Belgium e le mawhaina tau wala latou au ona o se tasi o la latou au ta alo sa ngase. Tala whauia ma le se ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Luas fu 2 minuti te ele tu lai valu ia na fe umai a fo ile au ina tol fa poponga mo tato talafou
ia mai New Zealand ia whapea fo i tatou talafou i Samoa pe on tapina ina e tāsesa Lem Sam ia New Zealand nei pe on tapina ina i le usoia Savelina Kasiano manga loto pe matonga nei a Murray ia pe o le mai aso ne o le whamaluina i le ngangana nei tatou uso kuki ai ran E moni leia on leva yaso i lo fata wai fo ia na ia tatu su nai Rarotonga ko ki airani ko Islands i o le lato fo i va yaso nei fata wai lato ngana ia wai o la sofa ia tu la sfulu o kuso ia le wo mai fo ia lato ia au te loe ki orana ma lo le so fu manu ia fata lo fa tu le tatu so ko ki airani le tau ma naia fo i Mario o le lato manulauti Moni nei tau sanga e ese foi o tātou pe e whatau anga ngana i tātou language weeks po vai aso ngana Samoa. Ai lewa vai atu. E ese foi le whaui nganga o lātou manulauti e whapea a le liu lātou le lātou ngana. O le atu ia au ki te waka o toku mata kei nanga. Whapirtania, connect me to the canoe of my tribe. E se fo ia peo toi o lato roots. Toi fo ia. Fo ia peo so tanga fo ile lato o tangata fo lau. Ole mana ole o whaongai no le o tuso o le vaale whaongai na o le canoe le whaongai e toi la langa i so tanga o le tangata ngai lona whaasino manga po lo no tribe. Ia mana ia. O le ngangana o le si awala le koe toi la langai pe toi so o aile so tanga male malo fasino manga. O lau siva, o lau tu, o lau wanga, o lau savali, o me umai o inei oe o awala nei toi so o aipe toi la langai le so tanga le tu so le vaale mfaina e fo lau atu ai e toi fo e lau fasino manga. Maane i ole manau ti o na koki aire ni le tausanga. Moni lei Mari. Al maane e fo i o ta o whaakuki ai rani lina e tano lafo mai. Wai whela ia lato pia whai lolo i ngoa e tai tutusa ma le ngangana maori. E moni leia. E whapea mai ko ana toku i ngoa. E pei whapea fo ile whainga le mihi fo ile wha i le te reo po le maori. E we vai lai e. E no ora peo whato wha naia. Ue vai nei lea la ufa ko keira ni. E no ora ia ki ora na koutou. Tu so like greetings to you all. Moni. Or ki ora na la to ia e le ki ora. De we lo ki ora ai le ki ora na. Na pe fala wa tele le ki ora na aya va pe e fatalo famo o to umalawa. Va pe la ia ki ora na koutou katoa toa. We vai le. Ia na e ya tu. Tol mana ia o si upu ia le uti mai atu ai. Mana ia foi tatou fai matatou o ai ngangana. E sil mana ia tangata e tele ngangana e mwhaiona tautalai. Mari. Aua, o le mea ta ua, o le mana ia o le mele. E latu pe fia ni ngangana fu ilele. O nai te loi, e ono mea fu ia tangata e ruatu i lo fo i maori, a ruatu fo i fa aku kei rani. Moni. Tu so le si upu le e tangata au no ia Samoa mai. Tu sa le I am a person from Samoa. Tu sa e tangata au mo Samoa mai. Ue vai lei. Mai fo ilea e anga ana au ki si fonga lau mua. Tu sa te whainga luenga. Ma soli. Ia, ole na, ole tātou soundline le ia vai aso mo kuki airani. Ia tātou uso kuki airani. I wai tele ana se tātou Cook Islands o Rarotonga. Moni. Le tu se o Rarotonga o tu so lau mua le o kuki airani. Kuki airani. Ia, moni. Mana ia. Ai mana ia le ta pesele i mari. Ia. E masani fo yon tata il tatou lau mua sound. Ale la tātou a wana i tatou uso kuki airani leo lo o mafuta mai. Pesele an roi mata.
Whakasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewey. Lafo le mato ai ngai Samoa. A leo au laki e le S24 Ultra mai le set ia le Digicel. Au au na wha o ngā le click ek se la foi lau tupe i le Digicel i Samoa. Ai au laki ai le sei mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha ngā le click ek se lafo ai sau tupe i Samoa ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai ona ia inga whaapitoa. Seki ale Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mua whaftai. Malo whaftai o nisi o whaasirisilanga e fialongo i nātu a fo i whaafoma o le tātou tunu nei tai au, o lo whaanga solo pea i a le whaalawi loa a le tātou Pasifika Road Show, ia mo le tātou University Victoria University of Wellington. Ia talusia na anga ia tu niso le tātou tunu o lo alalam papa au le vini, ma horo whenua i le aso nafi, le fiafia nafi, i le whaalawi loa le sa whai na ia tu tau le vin. O le fiafi nei, ia mo tātou le ilo wa hat, ia utengia mail whaasisi langa nei, o tau malawa, ia o lo alalam papa au i le tūmalo o lo wa hat, ia o fie wainu ia mata, ia o le fiafi nei o lo tau pōr nei, ia wan wha moe le whaalawi loa, a le tātou University. Whaia le Walter Nash Centre. Walter Nash Centre, i tua tusi lua se furma le lua, ia ma le lua se furma le ono Tiny Street i Taitai Lua Hat. Mai le tu lai ono e otu i le valu i le fiafi le poa nā nei. Ia o le tāu o le nei a whaalawi loa. Ia e anga ia tua i le tātou Team Pasifika le sue a whaalinga leota, ia ma au whainga luenga le tātou Team Pasifika i nei University. Whaalawi loa polo kalame le University mo le tausanga fau a whai o Yeso walo, ia o ni au whanau foi o lo a tā pena o tauina i le University tausanga fau, o le awanoa le leia nei, i mwhaina anga iei whaavesili ma tā upu, whaalawi loa foi le tātou University polo kalame o lo o whaanga solo University, tā pena i o teime al nei o tā penanga mo le tausanga fau, mesi alvasenga whaai ule alvasenga suwa tonu i le tausanga nei, le fuafua e anga i University tausanga fau, ia anga i le fiafia na nei, i na le Walter Nash Centre, luas fululua i le luas fulua no Tiny Street i Taitai Lua Hat, ia o la whai i fōi ia sina tau mawhitanga tu fine ana, e whai ar tau mawhitanga i tu i poa kalame nei, te lo vai atatu Pasifika i le mawhai ana, le au mai alu ia e whai a fōi atu langa o si tau mawhitanga, whawsota ia le tamaita ia Phoebe Philo, i le numero o lua 5 ono tolu ono iwa fitu wha ia mo nisi wha matalanga o le tātou wha sisilanga na ia mai le tātou University Victoria Wellington. Malo whaftai mari le istatu wha sisilanga le i ia e mai le te rito maioha po le te rito maioha ia o se tasio au nanga e nafa male wa aingo o haonga a mata o nisi o haonga a mata i tutono New Zealand. E le whaalawi loa ia po le Pasifika Fono, ia leo lo o whaanga solo lato whaalawi loa fo ia lato au nanga ia o ngā mata. Ia lena whaia mai la vaila so 5, whaasolo mai ana nafi, o nā neila i le itu lai ono, ia le whai fo i lato whaalawi loa, i le hall al e whakasa, e kalesia e whakasa Newtown, ia tuatusi se lauwalu se fulu Owen Street i Newtown, o leo lo walau lia i a inga umalawa, o lo ia lato whana witi, ia po le 5 i lalo tausanga. Ia o lo sa ilia lava ia nia o ngā amatai e ave iai ia ho walo. Mana ia la ia whaalawi loa ia e anga ia i loa ai masila fia ia au nanga umai mawhai o nau fo atu ia e
kindergartens po o nga amata ale terito maioa ia pole early childhood New Zealand en leila vale anga ia mau fo ile tamaftanga ia tawala lo ristala pe fa pea ete awai I faalawiloa ia inverne ristala ile emaili ile vafsotai ile lisa.heke HEKE @ecnz.ac.nz lisa.heke@ecnz.ac.nz awana ingalo ia vainga tawi la fiafia na nei le tula e ono le fiafi Mario ni sina tato fasisilanga Moni lei lava ia o vaenga fo I longo puili I tātu tinu ia tā ua telefonu tanga nei tu fini ana ia mana ia a ieni walo la iti ele tulanga leo a o fateta ele wetu pulanga na ia mana ia tasi fo ile o nanga lo fai ona a nga ia ile nei temi fa pena fo il tātu university le ia o lo lango suo tasi ne o nanga o lo la ina malo si tu si fongo lo mua I o level fo fenga pa anga tātu university ia le sunga fa linga leota ia malato vaenga ia dame luomon va wini leipen I o level tātu ngalu fatasi ia lo fa o pel nei pa anga ia ai mania le ua tu le meritato temi ina ua tolu sulono minuti le ute ene li tu lai valu tu fa tala fa tu tātu tru ia meritato o fa fonga nei timo taiao Moni le telefone tato woi o mafuta mai lungo tato wala ata mari manai foi fa talo fa ne ai fa talo fa tu le songa ya aveau na ama aveau ma lol soifua fa talo fa tu le songa ya papali sina leo por falto ya papali sina leo ia leo lo fa kuki a rani mai ata ua mari songa ya Chris Charles ma lol soifua tasile tangata le au nga il pokana mia fa tai atu pali ia fa tai atalo atu sunga ya tau sanga fanga io le mafuta mai nei temi mo tai au ia mana ia fo ile fa kuki ai rania to ile po ai upu wasau pesau ia ti resa ene fa talo fa tu nei tai ma lol soifu manuia ia o nisi fo la to le mafuta mai lungo YouTube le temu fa ia sa ile atu to ile mo fa fanga luina uto Moni le saulo Sam fa ia o songa ya pili tapaso le mafuta mai Brisbane Australia o lau anai Sam moe mai ia Wilma atoa faftail mafuta mai ko pai koko le fa mai fa fo wina tani so le case fa velo ia to fo ia fa muina Sam wangu tutia faftail le mafuta mai fa talo fat o kalango ia mafuta mai mastoni tina Erika Maoe puao leota le mafuta mai fo I Brisbane ko au Queensland. So le il mato au le o mai va tala va tu nei tai au ia ilungo la to ilungo YouTube ia le ye lupe man one skill le mafuta mai nai Sunnybank Hills I Brisbane Australia ata Ioane atala va tu nei tai au il sunga ya pili a tapasu ia le mafuta mai Chris Charles Abdullah Sataraka le mafuta mai malo se fu manui fa tala va tu isu ankole ia timtiulilo le mafuta mai nai apahat ia mala welo le nai mafuta mai nai ilo apahate temini ia malo se fu manuia to telo la to le mafuta mai tono fale fenga luenga ia le onan masini nei temi ia le mafuta mai tatu proklami mana ia mari fa malulu fo ile tunu pe fa pe le saul fa le wino lo swafa o le tau vainga fo ile o fa mamafa ma le masani on tatu tal no ai ile tau o fa ilonga I ngoa a mar de la fa le wa tu lava ia I spela mai I lungo tato walat. Malo moni le lava tau fo il tato fa sol ni tau mani fo le ua mani fo le temi tato tano tato fa soi fo tato polkalami o lo fa nga solo nga luenga tato le tio ni temi le toe ilo no tato polkalami fo le ole ngana samo apple api le ngana samo le sa nga lue fo tato tu si fonga lo mua ia e faala wilo le sa te tala le pe ama le tau sanga ali tu fini ana le wa sili ma tau sanga talu ona fa atu la email por kala mele por apile ngana sa mo le wa fa atino ina I tono a onga ia to telefo ila to le wa download dia wa tu ilungo la tu telefoni ilungo la tu tablets yo le wa fa yon fa nga ina ta tu apile le wa tala fo ta tu penga fa ilangi le ngana sa mo www.ngana.nz angangana sa moto ni zil o se au penga foi le mfai ona a o ina pele ngana sa mo me se alo fa nau tu pulanga talvor tatu tulu ia ole u fa nga solo ni temi le longo tatu pro kala mena
Ai mo la tau ile I tu ina inungo la tu telefoni le tatu api. Ia mana ia o le vanon ne mfaina anga ilungo le Google Play. Ia po le Apple Store. E tu ua ilalo o le upu la iei o le ngangana Samoa na o le lua upu ngangana Samoa. E te ilo le mana ia o le fuapea o lau seina iei tu fine ana tauni. Le whaailo o le tātou api. Ia o le pua, peo se pua, fo ile po le au te Samoa. Ia nae peo na whaima whaailo le tātou api. Ma tu ilalo lau telefoni, download. Mana ia Mari o wao leo lo o whai lava ia o lo ngalulu e pe o tau I le vaenga lea me se le vaenga ia tātou le ngalulu le api. Ai mana ia fo I le wai le tā fesili fo I efsosoani mai fo I le tātou atunu o nei tae au I le taunga ese o upu, le ese ngau taunga o upu pe atu I ai whailo ilo a Mari. Mana ia le tāta a mata I le vaenga le. Mana ia tala fo tātou le telefoni, vini mai wha so mai. Ia po le aso manatu I le tūlanga lea, a o le a fo ini upu e mwhai ona mau mai ngai. Ma le wingo ini a upu. Ia pe a tu ue whawhai ngō fia tātou pata apu nei tai au. Ia mana ia la whatu nai tu I lau sunga whia onga. Tua tai whia onga. Ia po ani, vaenga tātou noi li tai au. O vaenga ia lena mai Lucia Savelina wa pe o olua le ngalulu I tātou api. O le tele o upu fo I e pe na le tai lua ia ma tai tusi a Mari. Ai ese umal wha leonga. O le lefa pe mai I. E vai tātou tata noi winga mal ese ngā upu nei mao latu taunga. Ia, pe iai fo inisi taunga o upu e o lo sila fia le tātou au whaafonga. Ai whaasoa mai ai whaatai ta inga la Mari o le u ma le u. Lua u a. O le u ma le si u. O le u ma le si u. Ia, a wha e tele ona wha o winganga fo ile pe atu e whailo ilo pe o le u. Nai a oile si vaenga Mari. O le u. Tu so lesi, tu so le ue fa pe le u. Ia. Ia o le u lesi le iai, o le u. O le u, ia. Ia o le u. O le u. O le u. O le e lua mata I tusi le tata no le tai au. Ia. A tu ua I loa la mfa ilo la ia. Ia ese fo ia lo no winga ma tu so le o le mata I tusi e lua le u ma le si u. Le tata no ai a tu la le ko ma le liu. I le va le u. Ia wo. Ia o lo no winga o le fangu. Ia po le u na le o le oil, rub with oil. Ia. E ele si upu nei nale na mai e Savelina o tele o e ta tele I loa o nai whaperta nia o le coconut crab. O e ta tele I loa po lale wha leonga o le upu na. Mana ia o ai e ele si upu le e wha mamafa u maa ia u e lua. O le u Ia. U. Po le u. O le tangi u po le Mana ia o le u. O le u e o le bad odor now mo le manongi smelly. Tu sa o le mahalia na o le tātou ngangana pe a wha o popo I ma vaenga I o wha mafa wha ilonga I o koma liu foi. Ia mana ia e isi mata I tusi e le ma whai o tātou tatano e whani tai au. Ia e mai foi lau wha soa le wha ta inga o le e. Pea le wail tavala au. Ia le usau tavala au. Mana ia. Talofa mano soifua. Hai. Oi. Tala va tia tina mali nei tau. Malo sifua. Malo le sumari. Ya, malo. Le sa kaya ana. Malo. Kiorana. Ya, kiorana. Wa mai le nei tau. E mangia fastai. Kilo au le mari la ke. Aftai. Yo ke fai a koe ke keu mai lo fa penga mari oka e makua I makala umafunga la au le vao. Mai lau whasoa I tatou upu. Manga ia fo le keu wa ana e keu mai lo ana o te fai a koe pe o se kenge la sa le koe a du kausa kau banga mis malo se fai a koe. Whamimita ia matua lea. Lagi mai o tina. Manga ia le lua pulukala nei upu ia ngau mo mai le uunga ia wai le fuia o le ku ia le lo makua ua ia ila loinga le muenga
Wa e whenga kai o le whareongo upunga ka i lua maka i kusi, ai mai se kukusa maka i kusi, ia peo maka i kusi leo le ia o le ia po maka i kusi leo le tapo le po ai lua, ia kua i loa ia whaidonga, o e lo la ia leo, ia o le ni mo whedi leo e winga ese, e winga lasi, kasi al whareonga ai lasi o winga, ia peo le le ia peo le o le nanga ia le o le nanga lu kalango ai ia awa le si in fai fa peo le o le ia o le la e luonga winga ia wa le o ka vale ia ma le foi le o le meola le pe se crap le kai nga le unga o le meola de fa nga ka kai ai pe se pa mana ia coconut crab mana ia o le se foi la ia fa singo ku le mangongi ia o le se ia fa singo ku le ka foi de o lai pe se leo ka fa lo ku le mar ka kai la lo so le wa ku ia ka ia ku tsa ka yo wa ma wai kai so ya ile upa se ne fa te ya ave se upu ia mar fa mau mana ia la fasoa lenga upu ka i duma ka i kusinga e kukusa e finga ka kele ka i sio keni e te yo upu nga le o le e fasinga ku se kange se mangu po se e se kama i tiki o o le pa ua ka vale to le o le e fasinga ku se mofoanga sau i o le si ese umara i te nga mawi o le si fo i mafuanga i o le se pinga o le Sorry. Mana ia faso. Ya tortina. O le manga ia te le ko fuanga ngai fai. Tai. O le si fo ila i o le i renga o le alua ma ave me anga luenga al fale alo fat ya tortina mali mo ni nei aso. Ni lo aso ya faso mon via fo ngase pe la ngase tina ya mali mari ole taule langona le si fongo tina ya ai vaftai ma ni ole wa tala fo tina ya mali le ya ni si fo yo upu ye pe mo ni le so no anga tina ya mali pe o mata tu si e luo po upu ye tai luo mata tu si ya si na fenga ta fa popo fo ila ma fa ai lo ilonga ya pe la tu langa fo ile o wingo upu e tau e winga lasi upu nei o le si upu le o ia wa atu le o la to ye te na fai me o fo ia a me se la to le o pale mai ni tu finga fo ia yo fai le o al fai se au ia po ni so tai o le mana ia fo ile o le wata manino atu ai le i le le o le pa o le pa e ta o le ia ma na yo o le fo o le wa tawele ma e we vai si fa so ia mani o le o lo fo le taina e we ma na ai tu sei e venga ta fo le pe ale ia vai nga yo fa ai longa ia po fa ai lo ia le se sengo upu mo wingo upu ia wa fa tawela tala vo fo le ia pe o le po au nga na ta tu fa so ni ta o ia va nga na wai pe lan fa ia no le lu ma tai tu ai o te lo winga le ia mana ia mari fa so mai pele tu no po fo inisi a wai le o ia ta ua uma ia upuma fa leonga o winga e mana o le telefone ta to wo fa so mai le fa pe mai tango e lota lima lota lima le
O lo lima a. Ulo lima. O le isi upu ia o le pe ona whaaso mai fo ilitina ia mali. Ia o le ii. O le ii. Ia le se winga o le upu le o le ii. Ia po le ii i le pe. O le ii. Ia. O te lero pe se upu le ii. O le ii. Mana ia tratu le tunu a. Tu ule tunu. Tolu walu lima lo whaatasi e fia whaaso mai ei. Au le tāu o whailo pe ona tātu whaaso nei tai au. O le utula mai tātu 10 minuto e 10 minuto to ne tale li tu le valu. E mane tā pa i tasi atu wai ni so telefouia na mai nei tai au e samlina. Whano noa tu ai vai atu i tūlanga fo i o ngā lue ngā le pe no na walunga nei tai mi se furu afe mono tupu tangata i nai le Woolworths. Ia. Tangata whainga lue ngā le Woolworths le au la vea i al countdown le ua vai atu. Ia, mane o noa le ui tātou walau. Tālo whar walau mā loro seifua. Loro seifua. Ia. So manuia le mani i. Mai ge mā. Ia ana. So manuia. Ia. Wa mai nā pito le. Le tunu. O lo mau ia lava whaakai are maruru ia. Moni talo whai. Oi. Poi fialu ai sa mo le men ka pu mo ia. Ia e sa o ale po le te senga vo dia se kwa ku e CDS le ai nga mongi ia. E CDS sa mo ia. Moni le ia. Moni le. O le fa so fo i ke do sa o le ia. Ma ko ka ko nga nga te ia ke le po o palangi e fa nga ka ko. Ia. Kai te po ia o le pepa, o le suka, o le siuka. Ia. Ele au te po ye o pio o le fa nga ka ko ia o a isi pu ia pio o punga lo sa wa mai kai pe o le kai pe o le fai 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 o le fai o le make make o le fai ia o le fai o le destroy o le fai destroy soli ia vale anga le va destroy le va o le fai le va fai soli ia o le si o pu le fai o le ia fish ia moni ia o fa te ngare kelo o le fai o le make o le fai o le apoi ia o le sia kai me se le fai foi le o le tonga tangata ia ia te ngā ke le ia fai foi ate fai upu wa fai de saka fai ia po le fai foi o le kanana fai foi como liu i fai le fai upu wa fai le saka fai ai le fai le fai mana ia nga baua mai le paalenga fai le paalenga fai le paalenga leanga soli nga baua mai le paalenga fai vai le paonga ngalo ia pa pe ngare kero sa moa pe nga o to le menga to le fai o le destroy o le fai o le make o le ia mare fai lea mare fai ia ma ko e pa po ia mo me koma po ia pare o me fa ma pa po ia pe ia e o fulanga nga wai e o ke ma ku ala vale le ko ile le ko le sangwa nga fa nga de si vai ke minga fa me e le ka mo fa nga ke le me yo fa longa ai fa nga e fa nga la vari le po sa mo ye lo e lo le upu ia i longa i fa nga pa upu ia e fa kala i o ka ko ka bo ia kai pi o fa nga ye e ku po nge New Zealand mali ka mo fa nga pe le fa ma ko mo wai o nga e upu ko longa fa winga inga ia pe o ngai o pe o fo nga sa ngo fo ia si kinga nga ba sa le ia o kero upu me nga ti fa ka ko ngai e kasi le upu ai au ingalasi ai kere ia au ingalasi ia pe o e kasi le nga upu ia e ko pe ka ko ku o wai e kere a upu e kasi e pe la upu ngale o ia ga o le o ia e te fo yo nga winga ma be o ye ia e le pa to aku le mari aftai le no e ali io e lo fatu ma vi le ale aku ia ke o ma ia kere le wo fa so ni kai au
ia ele ma fai ngalu ese Yesu ia o ruanga e manga ia kele le lua pasoa ia pa ma ia kele le fuga korekio ia lo fatu ia fasoa ia fasoa Mari mana ia tele fasoa ale tamaya lo ali le watu si lalo foi upulen fa mai tama tu sa le ua mau o mai I upu ia na fasoa mai o le fai o le ia o le fai I ua fa le nga ina pe fa le nga ina le va ale na su e mai na ili mai le fai le ia o le fai foi make ia o upu nei o le fai o banana tu so o upu nei le mane o le tatu fa so fo ni tai ai ele fa le nga ina ia nisi fo o la to poto pe nei ia fanafi mai la to na su ina fo nga ngana la to ia moni ai pe o le tatu ai tūlanga fu i le whaongai no whaai lunga ni ruta ua ia e malama ia lau ngā tupulanga leo whai mai I upu mai wa mata fu ina tatu toi fo ia le whaongai no o wha mafa mawanga o whaai lunga ia wa ai o fo i le suwafa o tangata tu lau al wha fōma o tatu tunu a tu si fo ia lea e le tu tusa man wha leo ina moni ia e tāua tātou o I vanga na wai e leo tusia ma whaelonga I pēa tusi. A oro na whaeleo e maa fua mai o nei leo o ieia tūlango. Peo o vanga na e tātou te tatanoa e fo ia e whai ma vanga wai tātou maa whau wai. O le vanga whai lea le whai upu le na whai mai le tamaya leo lua ia li I mari. A whapero lau, a whapela le I mani whaelonga I le whai upu. Ia ua whai. Ua whai le whai e ai le whai na mo mai. Ai ua whai le saka whai e ai le whai na maua mai le waa na whai. Ue vai lai e. O kase mata ngō whia tata whai upul nei tai. Tu sa, nau e tue maua mai a. Ua whai le saka whai. Le saka whai. Nā, pean whapele imi. E whai ai, e ai le whai. Na maua mai I le whai. Waa na whai. Tu sa, o le ata na le tau moli atu. Ai, ona tātou teimi, tātou e fōi ai le tūlanga, fōi le nei lātou I o whai ngā luenga I le Woolworths. Le pewa ai atu ai ono whai se lātou soli te. Ia, whai ole le lavo tangata whai ngā luenga. Ia, au te tongi fōi. Ia, tāno sia ia wao. Leo na wai atu whai le soa nafi tātou fō mei anafi. Ia, o leo tāpena fōi le soli te. Ia, lātou ia le ambulance. Lau ave ta avale fōi ia a wharamai. Ia, wa ao nei lātou ia I le aso le malolo. Ia, peo whai lātou soli te I lātou tongi. Ia e tate alu ata I te ia avelo te tangata leo ta ainga I whanamai. Tu se le wo whai ngā luenga le ambulance. Moni. Ia a ona I tangata ia whai ngā luenga le Woolworths. Ia e le wha tu sa lia tūlanga o te tongi pe ona I le whi naunga le I. Ia tasi nā o mea o tūla I me tātu telefoni nei tai au. Moni le Maria vai le e pa ua lato tongi pia wha atu sa tu sa I whare oloa fō. I whare Costco ma a. Lua sul fitu na tu ai atu I whare oloa na a. Ile Costco a, lua sul fitu le tu la tongi a mata. Te tongi a mata wai vai le I. Talo sia ia, wha māloi lātou lo ngā lui ni ngā luenga. Wa tai mo tau au nanga, tā ua tele. Talo sia ia. Ia wai, tele o tupe ia, a tau mai nei profit company, nei mo pisinisi nei. Mana tu, ole tatu atu wha tau. Ala tātou tupe ia, ave wha tau, o loa nei ma. Ia, o tūlanga le tongi ni, tātou tangata o ngā lui vanga nei. Ia, ele o se tūlanga manuia. Maria te lo tapa lau muli lea ono le tapena mai tatu talafou, talofa malo soifua. Malo soifua, malo alue, e se le manga I lopo wala me. Soifua manuia, malo. Malo, ole upu lesi upu manga ia e se le mali o lo whanga, ole upu le o, kasel mkai kusi, I. Mangkola le o ke leo ngawinga. Mali. O, esa leta. Ia. Ole o, voi leo, vaenga lai o. I. Ia. Vai a o mai o. Ia ngwhai aku leo aku I o. Ia. Ole o as a group of people. Ia. Ia. Male o sengofuanga. Mali. Ia. Wa kainga kasi nga upu e manga ia le whao ngā fo ile wa isa o le whaasoanga o maku. Sa le mawhai ang whao ngā ia whai longa. O ngā o le mga ku fo ile e whao ngā ia le whai kaunga o le whao ngā le mafo whai kau le whai upu o maku. Na mawaile mone le ia. Ia pai kasi nga upu e se whainka. Mali ia. Ia. Ole o fo ile wa o se mea ia. Nothing. Ia.
ia male o ngo mela Mali. Nei. nga me nga se mai a o mai o yo fa kule o ku o Mali ya. o fe o ye vai nga lai o yo le foi me o le me foi le ngao ngao Ngao. ia ngo mai ale malanga ana malanga fa nga o a se me ngao le fa nga ino le ngao Mali. Ai manguelo fa. Tai manguelo ya so foi ya. Ia. Ta sila le fa so mana ye le wa. Ia. Tu so o e va pena foi o le o. O le o no ta sem te tu. O mari foi a mai le vai nga lai o. Ona fai le o tu. O. Wala tu ele o me la tu mala tu. O foi male tu pele tu no le count. Wa mai time o tatu tala foto fa o tatu fa so te o le iva fa tai. Sai foman wil tātua tunu o malau whaafonga i sa isi whaopoponga o tala fau mai sa mō mōre nei aso lulu. O lo mausali pēle so tanga whaapa anga le universitea wa o sa moi papai ngala ngala male malo saina e a lewe soa swani ala malo saina li tutau ia wa onga e whaaskol sipi e alo mawhana we whiriwhiria mai le universitea wa o le atunu e wha wau mawhalau tele ailo lātu ola awa oina e te tonu o saina. E toa se fulmale iwa i lātou i o whaamni eina i hawa no skol sipi. O i lātou fu i olo o ngā lulue ngā ruenga, ma tau mo whai pepo ngā ruenga o lo whamae a. O le fiso swani le malo saina mo alo ma whana wa o ngā universite, o lo whiriwhiria mai i lātou lo tālo sanga, mo le fia mau o le fiso swani tau se leni, e whamae a ia lātou wa o ngā. O nisi o i lātou ia, o lo au fie foi ma malu le malo. Wo watu le ngā ruenga whaale lio ala tele ale vaenga o le pulenga o ta avale afi lungo ala te tele, whaata sei ma ngā ruenga te tele, i le toe whaale lio leo leanga i atu i le afio anga o whangaloa, o te leso na afianga mailo longa ma ta whenga i teimi o timunga ma mawha. O ta penanga umaneinu wha i loa le afionga le minister o ngā ruenga te tele, le fionga olo a fua fiti va ai. E mōleanga i atu le talinga mālolo tātua tunu, e le fontanga taitai o mālolo tau pulenga le masina o ke topa. O nisi o wala tele ua mai o na toe whaataina le tā fau. E o fia le anga i atu le fio ango whangalii, le fio ango sai pipi ma whale halu poi savai. O lo whaatasi e ngā ruenga whale lia i ala te tele, ma le toe whaale leo nisi o vaenga o loo mo mia i le taulanga, o loo maanga tolu ai ala tele, ma mōli whaasino ala. Ina ua whaamatu watu e le malo le awa noa i whono whaawai e lima sa formalitasi le antunu, e resta lai le awheta la, e anga wa aia la tautama whanau mō ngā lunga whaawai teimi ni usila ma au se tā lia, na whaamau nia mai e le whionga le minister o ngā lunga whaawai teimi, le fionga lauti muia a fōwale se vā ai, e na o le luai tū mā lo ia ua resta la mai le lima sa formalitasi tū mā lo, ai o le awheta la fo ipi o na tā ua e tutongi, e pule lava le tū mā lo ia pe whao ngā le se lenio la lātu miliona tā la, e se i ese mai ai le awheta la, e resta lai i lalo ngā luang whaawai teimi, ai ese mai i leo tū pele resta la, e lima se furuta la e tutongi e le tangata la vaia o le aia maua le awa noa i ngā ruenga whawai teimi. Au sauni atu le manu sa mo se funma le lima moana ta alonga le sa i linga leo le pol Pasifika, pol Pacific Nations Cup, o le amala ngātu le pulenga ma le awa le manu sa mo le motu tele sa la whai, e ta pā se whaamnianga mai puleono, ma whaatino ai nisi o vaenga ala tu ko le ninga, ma wheilo i e fo ilwa manu le atunu i le motu tele. A te liu mai o na tā pena lo le mo lana urua i tā longa, ma le awa fiti whaia le i fiti, o na toi te liu mai le lana tā longa lo na lua ma le awa tonga, e whātau teia mai i le Apia Park. O lo iei le whanau nonga o le manu sa momo lo na tali tanunga, ia whātuma wina le sa so o ana manu malo e pe o manu malo e lua iu ma vai atu i lona malai,
O na tā pena I le masana ta alonga ma le awa saina, le ua mai a whaatala no ina ma le pūlenga o le au, e tali malo ai le malo saina. Ma le tala whaiu, wa I ule fontanga le fio anga o sale la valu, ma watasi moe moe ei matai o le fio anga, o le a whaatea ese ma le fio anga mole o langa atoa, le li o junior taluli, I le whaalave lave lena I e fasio tia I te tamaititi se fulma le lua tau sanga le matua o le fio anga, e ui ina ua mai e o na wha tino tu wha le anga noo e ala li fonga, e malu e le vao a inga le nofo le lei, o na ole le wha auta uto le tangata I to tasi na ia wha tino ina le whaalave lave. Wha lia fo il mtanga luenga o leo leo, o le tā ua leo se fuafuanga lo wha ngā solo ne il mtanga luenga mo le lua masina, e wha fo ia nei e le ofisa o leo leo la au malosi e le wha tanga ine tutono le atu nuu. Ai wha pe nā fo ia na awina ne mala au malosi e le ilaise ne ina, pe ua leva fo ia na le to e wha fo wina le laisene, e sila I el mtanga luenga I lona tūlanga o lo wha o ngai nei a inga, pe wala ngā te tau na wha a waule umia I la tau o lo o iai a la au malosi, ono I lano le tūla fono, e ono se fululua tau sanga le soifua se tasi e o lo o laisene e se la au malosi e whaatanga I nei le atunu, o le ale mawhai o na toe wha a waui lunga o lo na swafa le wha a wino le laisene, ai mawhai o na wha a fole restala I se tasi o la na whanau, po se tasi foi, e wha tuatuaina matali tonuina, e le ana le la au malosi. Pe o na maita wina I neiva I tau, wa tele wha lave lave ma ua te so o le neitu sanga, e o wha tasi ei la au malosi, o whala au wha saina, ma le ava malosi. O nisi o tala mai si o tātua te nuu leo ngā tutono le neiva yaso, whasoi foia. Te whaatala whaatol whaapuponga o talafau ma le si ufonga le na mua mo le nei tae ao. I so enga sa wha ngā solo le pulenga whaatoma o te mata I tuina whaatino ngā leo leo le IPCA na whailo I le tala whea ngai lawala ngā yoi ngā leo leo na whanai nai le tau le o David Fononga o na o se whitau wa ingai au kilani I sifol tau sanga talwai na o so whai e Fononga se pamu penisini I Forest Hill I le asas fulfito mati lua whelua tolu au ngā lulua le vaenga le ama card e toi whaatumu se masini tala tupe mana mawhaiona sola le tau le ama se pusa tupe na ia whaapase la au malo si ilunga I le wha alo ma whaalālanga I leo leo ina ua taun uatu a ole I toi sola ese na sola nga I Henderson ma whaapapa le whana I leo leo beita I le se tasi sa manu ai na whaalia le IPCA na tau mawhai leo leo e alo ese ina ne I manu nua na whaai ule tūlinga I lea nga I ole tau le paka mo ta avale ale ofisa leo leo I Henderson ma na oso I whafo ma whana I leo leo ina ua muso I si ilima na whaia I ngā luenga la vea I beita ina maliwa I lava ona manu anga na whaali e suenga le IPCA o leo leo ia na whanaina le tau lea sa tala whia ngai lava la lātou ngā luenga o na sa tali e pui I lātou whaapea ai mai se tangata. Na tā ua le whaipula le Queen Ricardo Menendez March o se whaato e senga mai le minista o whaato wa ingai whaatatau ia na whaupunga na lafo le vai asu talwai sa le I tau tino I le minista lo na lafo ina o se whaamatalanga e whaailonga lanu I le taimi o tali ngā whisili le aso lua le vai asu talwai le pāle mene sa langa ai e Menendez March le saunoanga le minista Todd McClay e whaapea le o Mexico le nei mai le whaapea le whainga o mea I le nei e tunuu o Menendez March na soifua e Mexico sa se atu McClay le whaipule ma whaato ese iai, ma ele ise winga alua o na la fonga na whaia, e te le fo ilo na whaalo ile li whaipule, ma o se tangata inga lue ma losi, ele o au fie se tala e winga e whaatatau ile li whaipule, peo na whaalia e McClay. Peita aina ta ue Menendez March, o le tose le minista, sa le I whaamatala inai, pea ise ana I sauno ai ia upu, pe I oe fo I o ana saunoanga na whaia, ele tala whia ngai, sa le I whaamatala ina fo I, pe se ana ulua I whaiai le minista I whaamatalanga, pe tautino le ono a whaina I o whaala potopotonga, o tangata mai whafolo o au mau le atunuu, pe ona ta ue le whaipula le Queen.
E lata ili se fulu afe tangata whai ngā luenga supermarket le Woolworths na palo tai whaia sa lātou te e o na ole mawala lalo lātou tutongi ma lele saunga le mu o lele lava o tangata whai ngā luenga na ta uele unia tangata whai ngā luenga supermarket le First Union. E iwa so o whaanga solo feu tanga inga male company masale italiana le Woolworths le tutongi o tangata whai ngā luenga i le living wage po le tutongi ngā whatio na tausia i le a inga mai le i fo isa whaanau nau ta inga le company. E whai eise fuafuanga i whaafi tauli o le lava lau whai ngā luenga na ta uele uni o se li poti talua i nei loa i le mawa lalo tutongi le Woolworths nei lo isi supermarket ti mawhale o loa te telefou ia whato atatala i New Zealand e au fia le Costco ma isi whale le foodstuffs i le atunuu o loo tutongi a lātou tangata whai ngā luenga i le tutongi a mata whaale tū la fono. O le tutongi a mata le Woolworths i le taimi nei e luas fulfata la iwa tolu sene le tū la. A o le Costco e luas fulfitu ta la le tutongi a mata o le tangata fau le tū la ma le foodstuffs e pe o le Pack and Save i Kilburnie e luas fulono ta la i le tū la le tutongi a mata o le whaamatalanga le Woolworths e ese benefiti o le ofo i nātu i lau whai ngā luenga. Mai siria malfas fulu 5 miliona ta la olo inivesi e whaale le ia la tō whale o loa ina i saunga le mo le au whai ngā luenga i tō asfulu no afe. Whaapea matangata whaatau e tō saimali i poti alele i tō New Zealand. E siria male afe 5 se lau whaato sanga po lead maternity carers. Watu ina atu se lātou tangi le whaamsinonga maulunga i Wellington e whaasanga le malo. Ona e whaapea e lata ile se fulu tau sanga e le o muli folfolanga i whaatitau i te tongi tāla whea ngai whaatasi makone karate. O lota i mua i le whaalaptonga o whaato sanga i le tangi tō whaatasi. Ma o lo whina o lātou lo ia. Wasolia le māloa ia inga whaale tō la fono le mālilienga. Whaapea male tō la fono moa ia te tau. O no le whailonga tangata i tū pā ese. Pei taina tā ue se lo ia le mālo. E le o tau aveina e le mālilienga. Ni tu unga whaale tō la fono i whaatatau i tutongi makone karate. Mai le i se whainga whailonga tangata o tupu i se awala i le tō saimale tō la fono. Na whaale Robert Kirkness o le College of Midwives. E te tau ona tali le mālo e tō saimale wha umi le mata upu i tutongi tāla whea ngai. Malele muli le mālilienga sawha iei awala le tō la fono. Sawha isa fulasanga se lo ia mo le lo ia sili le asona nafi ma whaatulanga maila la tau tali e winga i le mata upu. Ua whaaleo se la pata inga al pol kalame le ofiso sulfa inga mo mata upu i insiua ma au nanga tau tupe. Ona ole mata upu se tinana whaatau sana pusa aisa iwa se lau luas ful tala. Pei tai umane ua oile se fulu afe tala lana ai talafu. Sa so eina talua ina i lea pol kalame le mata upu le tina. Ma ile o whailo aina tangata na whaasea po o whaala potupotonga o lo tua ia le mata upu. Sa mo umia le tina se pusa aisa fau. Ona ofole ia le whale o lo se pepa wha ai talafu i wai po se credit card masai ese pale ni fa aita la foi ono a fetala sa fa ngai le tinale pe pai fa tawai mai si oloa ai umane o fainga taona tau tongi le aita la fu ona fa tuale ia le fale oloa po le pisini sina ave atoi le pepa mo fa tanga fa aita la fu e fai sana no nga to pe etutongi ato ai pe ta ina fa ma vai le tinamala na ngalwenga ono ni fa afitau li lona soifo malo loina na atili ia na fia ngai ma fa afitau li tau tupe mai na tele i whaonga ina le nono ngā tupe. E ono a whetolu se lau fitus fulvalu tā la fitu le masene e tutongi ato ele ai tā la fu le pepa po le credit card na whaiela na whaataunga. Ona ia whaafsota ina lo leo se tangata epsosani i a te ia. Malongo ina ilo e lea tangata le polo kalame lau fiso sulfa inga momta upu insio ma au nanga tau tupe. Na tā ue le tangata o le credit card po le tupe whaiei whaataunga wha ai tā lafu na mafua io na tele ai tā lafu le tina na o le pusa aisa lava na mana oi wha ai tā lafu mai le imana fo i se credit card na tu whaatasi le pepa mo whaataunga wha ai tā lafu malana nono ngā tupe mati ngā ina i tutongi se ai tā lafu silia mali se fulu afe tā la na tā ue Karen Stevens o lo fiso sulfa inga o se whaafi tā uli o lo tā tele ma e eini si taimi e whaasufi e tangata e
faini ai tālafu e le whetau i mai lātou. Na toi o fuatul pisini sintu ina tuli pe pafa ai tālafu i le tina. E toi wha afo ia na tupe na tutongi mō tului mai si tau e le ngata mo le kāda e wha pe malino no ngā tupe. Na o le tupe lawa na wha tau le pusa ai sai nā te tutongi ina le ana tā ua le tina e na o le ta iluas futala e mawhaiona i tongi le vai aso. Na wha alia Stevens a yeini tangata e manatu o tu ina tuni no ngā tupe le whetau i mai lātou e te tauna wha se a mua i le vaenga olo ofo i nātu ia ai tā lafu. Ua awhale taimi whaatalitali mō to Sifolau New Zealand e to Saimas whaamtalanga le minister mata upo mō le lo toi whale na lipotia le amtanga le tau sanga nei le One News taimi whaatalitali whaato a maua se to Sifolau pe to salea male se fulu vai aso na whaato ese le mtanga le wenga o mata upo le lo toi whale ona ole umio taimi whaatalitali ma ole mafua anga ona ole whaale leo le por kalame whaanga yoi ei le whainga o to Sifolau le anala i ona tele talo sanga na toa i ona whaanga yoi wana na fina ta uai le minister Brooke Van Velden. E silia male 5% na pa uai le umio taimi whaatalitali po le tolus fulta siafe mai le 5 afe valu se lau fast fulfitu sa yei le amatanga o me. O iulai e to sa male 5 afe tolu se lau ivas fulfitu tu Sifolau na tu inatu i tangata talo sanga mai se fulu afe fit se lau na tele atu ai tu Sifolau na mai o na whaanga yoi ma tu inatu i tangata na ilo tu si talo sanga na wha o atu. Na amatona whaalilea le pol kalame ia mati pe ona ta ua le minister ma ilo na nganga fia ona o mawhai e tangata New Zealand na whaonga aina ia whainga fau e whai ai talo sanga ilunga upenga ta whailangi ma whaafai ngofia atili ai le whai o talo sanga moni tu Sifolau. E tolus fulu 5 fale oloa le New World i le motu i saute, o lo talo sanga leo leo i wha amalo oloa la tau laisene wha atawai le ava malosi, mo aso i 5 sa ta ue leo leo. E tele supermarket i le motu i saute o lo wha atino la tau ngā yoinga, ini whainga mata utia e ala le wha alau iloanga o la tau oloa. Wasolia ia fale oloa le tula whono le wha atau o ava malosi, sa wha asala la wina i lunga upenga ta wha ilangi le ava malosi o le DB Export Cold, ma le ultra low carb i le aso ivo Januari. Sa ofie le luono tesimal tasi pasene ua pa uaile tau mo tangata ia la tau club cards ai ilalo le vaenga lua tol fitu tasi pi o le tula fono o le whaalauloanga pa uo ava malo Cecilia malelua 5% e le whaatangaina vanga naolo o whaia mai no whanga whaapitoa ua yeila i sene e pe o pāpia mawhale ainga mai si no whanga sa mai ai lea sona na fil whaanga salonga le mata upu ilo mo le pulenga mo lai sene mtula fono mo ava malosi ile whaamsinonga whaitu malo kalai estete ma ole a nga i la to nga lulu e whaamalo siele tu la fono mo le ofisa o leo e talo sanga ina le whaamalo loa i o lai sene e whaatawai ava malo si moa so i 5 a ia supermarket e tolus fulu 5 i le motu i saute pe ona ia la to whaamatalanga i le ilo ilonga le mata upo o lo utali le whaunga le whaamsino Simon Menzies i se aso o muli mai. I whawhatonu sila, o Filifilia Kamala Harris le kovana o Minnesota o Tim Walz, la te tau whetuli whaatasi le whainga pālota, e via masui pristene tau wā, e whisosani whaatawa nau tangata pālota papai, e ono sfultau sanga le matua Walz, sai le militele le United States e masanga lue fo o se whaia onga, o le tau sanga lua fisfulvalu, na Filifilia i via makovana o Minnesota. O le amatanga le vaya sonei na Filifilia alo i Harris le sui pristene o le United States, e via masui Tawali Democrats mole whainga pālota le United States mole tofinga peristene wa vei Harris matamaita i lano mua i te ia se vainga whaitele tau wā mole tofinga te i o lea tunuu o Harris na vea matamaita i mole tofinga sui peristene o le United States na whaari e se pepo whaamatalanga le Democrats e iwa pasene o sui tau wā sa pālota mo Harris. Ma le talai ta alonga o Hayden Wild o New Zealand o se tasiatanga ta alo na ngase le siama o le E. coli. Po le E. coli ona o le vai tafe o Sin River le na whaielitu o le triathlon i le vai aso talawai o Wild na mana malo i le Pinesiliva e tasi tesima le 4 biliona euro po le lua tesima le 5 biliona tala New Zealand na whaaluina e whalani e toi whaalele i le whaatawhenga o swawa i le anga i pale masafulufolo le amtoa mamala le vai mo tangata whi ausi ai i le isi tau mawhanawhana sa le i mautino i nei masina o lumana i le Olimpeka pe saonga le mo pe le vai
mo ta'alonga masa toi toloponi whaatei-tainga na tu e whai ai. Ina yaso a ulumana i le tauwanga ona o le mawalunga le tūlanga o le siama o le E. coli o ana nafi na whailo ai sa yeile au ta'alo ni usila sa mamai mo aso i lua ina ua uma le ta'alonga sa tauwa ai masa afiei matapenanga ala lato autu whaatasi na whaia i le po le asonga fua na tūlanga sfulfale awa ni usila ona na pa upe la vea wild ai le i levo na amata le tō unga o le asonga fua ina whaasilsila i Belgium e le mawhaiona tau wala lato au ona o se tasi o la lato au ta alo sa ngase. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Selenga ngana
Fiu se mo le tufunga ia ma le tatou whaafifianga nā la tanga ngana Samoa. Tautua si ufonga lau mua ia lo manga lua to olua atu pea ma le tuanga ni a Mari o mai a foe ma le awina atu tatou whaapunga o talafou i le ito la iwa. Ma lo lava soifua, ma lo fo i le tawatai nei vaenga o le tae au. Io he te whaatala whātu le tātu tunu mā lo lon sai. Whea fwe mga luenga lo fi tai tu ngai nei teimi o le tae au, alo whanau le ua a mata fo i la onga nei teimi. Ia manu ia tele le a onga nei aso. Ia ai le tuafine ana o le so le ua a mata li ai fo i pokalame fo i le te kiwa nui festival. O le ua a mata i na i alo whanau primary, ia mana intermediates. I te tono porirua le ua, wa ia te fo i le ua a mata a. Moni mari mana ia wha moe moe lea na ialum whanau o fia vai aso o lato siva ma lato whaafifianga o lato pese. Ia pe e fau ia le pese poli fest fo ile i mo alum whanau la i ti primary mal intermediate o nao manjo masani a tato kolisi poli fest ta mari. Tu so le por kalame alea, tele ana kolisi, mai tau sanga tele. Na whaia por kalame ia primary, whaia por kalame intermediate la tau ia. Ia whautai le tō whaua e le Tikiwe Nui Trust le whai e on tū whaatasia ia alon whanau nei. Whai e se la tō as whapitoa le sola. Ia malas wharele le tau alunga ia tātou kolisi tono poridua ia wane misia. Nā whamoe moe ngā mawhie ia o le hawhatu lai maile nā fo ia whai unga aso. Ia ngai e tātou tunu e mai moa ia malawa lau fo ia whanau tātou kolisi. Moni le mari ngati toa school ia pole a onga tūlanga lua ngati toa lewa tatala ia whaafifianga ia lewa amatalia taimi nei. Nei mawhai ona mai moa ai ona lena e whatangnoa ina le sunga ia Nathan Lopa. Le o loo avea mafunga le aso po MC ia o leo o amatalia le aso. Ai mana i o leo loo maua ia vano e whai ona mai moa i lungo live stream. O lungo le live. Mania, nei e mawala vano e lima tā la le tau a. E mwhaina e mai moa i lungo le live stream. Ia i le te tonge i mo mai moa i nei lungo le stream. Ia pe teanga i o i le Terrapura Arena. Na e sfulua tā la lima suseni. Ia tau o teli. Mana ia, ai toi wha au tato whaasoa, Mari tato e tala tu tato leina e sel mana i o whaasoa, ia na whaasoa mai le i taina talafou. Ai Mari e se foi le tele o whaasoa leo lo o sauilunga o tato apio fōlinga ia po o penga te whailangi foi. Mana ia, e lis whaasole na a mai tua. Tu sa le ova foi o le ai le whai. Ia mar whai. Ia e ti ngai le whai. Ue vai le. Mana ia. O le liunga o le whai, an upole o le whai, wha ai. Ia mana e foi, o nisi na upole tatu te wawai. Ia ili tatu whaasole ni tae, o le tau o le iei whai longa ni. Ia wale tatu ngangana i malama lama le ngangana malama lama upu wai pe ona moni sa no nga nisi o to vai atu. E winga lasi upo Samoa. Pe na ole lua mata itu si ole upu. Pe tasi fo mata itu si ole o. Ia. Ia. Ai tele ia winga. Tele winga a. O vai foi le mantua le sa tal loa le upu le ole ii. Ali. I a. Ai le mana ia tele fa so i lungo tato YouTube ma le Facebook. Paso mai Paulo Falaniko, ole ii, ole to ana e to ina ave le to ana e o matai. Ole winga ole upu ii o se mea ai lei. E ave ai le ina e le to ana. Tu sala o mea nai lei loe tangata le ai mese sala vou le fai tau ati upu ni. E le mala mai upu na. Ma le winga. Tu so tau na o le iei, ma le iei ma le winga ole upu le fai tau. Ai mani, tono lima lo fa tasi pe fi fa so mani te mo tau. Whanga solo per tātou whaasol tātou ngana pe ona pai atu. O lo o whanga solo li longo tātou apio ngana Samoa nei teimi. Ia whaftai fo il malo tātou tunu. Pea male iwa awhi mo tupu tangata iwa download le tātou api. Le ua a tō tau sanga ia man masina. Ia talu ona whaalawilo le apio ngana Samoa. Le sa whaalawilo le masina o yuni le tau sanga na vai atu nei. Ia, mana ia. Ai whaftai o le por kalame leo lo whanga solo pea. Ia ai fifa soma ni tau, ia vini mai tolo lima lo whatasi. Mana ia. Tō whina ana au tai lungo le tātou por kalame mana e fwoi whaalau ilo atu nei tei mura tai au, ia le wha moe anisio alo le tātou tinu pa ili o le peka. Ia ile po ana nei la so fitu nei o au kuso. Ia le la tātou anga ia tō ile alo ngā waa po le canoe sprint. Ia e tō ulua alo le tātou tinu ule ua tā pena fwoi whaiso la sao mo le tātou tinu. Ia o le
tama malon to fine ia o le sunga ia tuva Clifton ia malon to fine ia Samalulu Clifton o la ua ia o le atau va i le alonga vaa bol canoe sprint i le afol fitu i le afia na nei ia o le a mua i le tamaita ia Samalulu Clifton i le women's kayak single 500 meter heats ia po le 5 mita lea ia o afol i tu le fitu i le afia nei ia ona so tu le toe kuata i le tu le iva i le poana nei ia le sunga ia tuva Clifton i le hafe mita heats ia o le vaegana le pokalamena mo le afia na nei afol fitu ia ma le toe 10 minute i le tu la iva ia o le pokalamena fatatia mo le sunga ia tuva Clifton a o tae au le 25 minute te le tu la ono i te loe tato te ala popo matae au tato te tapo ia le tamo faifo ia le sunga ia Alexandra Melee Rose mo le sa ilingo se pine tau o loa o tae au tato te loa i tamo fai e mo e stato pine i le finals lea ia mo le tongi ipu mafolfola lea o le discus ia tato tapo ia faiva sio tato na ia tato alom whanau leo lo o whalauloa ina fo ia sio tato atunu fai masui o si tato atunu o Samoa i Ballyferrani leo lo whanga solo lava ta alonga Olimpika Mari e se whale mana ia i to ate lea sio tato atunu leo lo o tuli mata ia lava ia ta alonga nei i le ngata o le tapo i o faiva tato o ta aloa New Zealand ia o Samoa ia alfia mata e se foi wata ia le wata fia toi ana pole na o ta latu Mari le tama lea o le whaongale la au ta mo e ona oso le lungo le o le pesi high jump foi lea pole jumper pole jump e sele ma le vele wo matua i fia matua fale wo matua lo wa le bona ona qualify e alu lunga ai le la bona o su e ta male e break le record foi le bon mata ti ai e na te au sia ale Olympic ave ana ovala na o se mo le fia mata o mata vai atu mai mola pena sauna me sta tutu mai mau pena mo stato me ia ai o le tulanga ia na sa o lia te ai wa matu fu fale la tu ia tole nau fu e mai moi mata i tulanga ta longa i ta longa e me se ala afiliti le wai o ma na ia fu la afiliti la tu ia tu sa la faia tu unga ia utafa ne o malai i fa fonu wai lungo malai ia on tu tonu le fa isi talonga ia sole ese fa ia o mamai ia tu sole ole mali fo i wai lua se lau ma le ono atu no ia le ia tonu on peka tu sanga ni moni o ise tu no ta tele i loa o isi o isi o pe o le vata o le te lo pola o fe ile atu no mera tatu i la langi le tatu te no fo sole o te leo ni la langi e mana tua ia ele loa telefo ia sio tatu tama ia tunu i o e watu whapea whatu ata whaalongo lele atunu e ta o Samoa ia e mana ia le wo o a Samoa i la fo ia tunu i tau tamilusanga fo i lo whanga solo ai marile wai tamal au nunga laina so i fo manuia malon se fo nei tau ia so i fo manuia i lau sunga ia mesele patua ia ana so i fo manuia lau fionga leilua sao ya mali si le lua au le nei tai tai ole no makua le Australia e ngofo fazi di maya kui maya tinga me kui ia mana ia na lua e baby se mata mai le ya maka maya sianga fata no fama ya ai fa tai fu i nei tina ma ia mata vio le ese tanya tatou ese o ya moni ai ese le ala popo e fa longo me pokalani tem savali le o mali o ai to anga e savali ai lo te kwa fo ia tsanga savali ai ko mare ya o ka ko ngi ia na u fa so ni so kama orka ko watu ese le ori me ngana mali ya ata ko ma fo ile ni upu ya makabia fa palangi or eat ia ya ai fa lo kele sa mole le upu eat ke le yo upu fa ngai
ia tau mafa ai tau sami mali e lasi upu e whaunga ai o menga kaki whaatai ai de tua ona o mea lupana tuina tātou atu mali e le tātou e mwhai ona ia pe o tau nai mwhai ona wha lalotonga wha maoli wha ingilisi wha sapani ia o siaku a whai arinkia ngai whai inkia moni fa saina ia seilong e fiu kau o ye kaku e se mangai o mta le simta pura no karno mai ole so que ele a foi ala o sa venga le ambulance ia o ma kwa lango inga que fi ai lore so wa que ku en sauda pot soli ia mai se de saina ka ku ani kanga mali ia ka ko mai kau iai le levo po ai kupu mai se fara vilave po fea se me kupu alu luar ka vale de whakamana ai maka via e se tinga ingor ngarwenga mali nana po na rengo o ki whafta ia uia wai e iai kai me masangi nga vili ai le ambulance pe au ki nga inga take va ai ai le leio le lako service ma le lako kaukua mana ia tauranga me oke au wai a whai o ngai pa unga lako kongi ia oke au wai kaunga si i o le kokongi o ngai ngitangaka mali mai se ia whatai ka ingaranga a whape e la ver ka vale le kofa Imko ia nga vai mem e va mamau ia ai mameo. Moni. O ia de por kam finger farvla ia sao marka. Mali lava. Ni nga o que fia ia nga fai unha o fai nga nga. O mai de faingo fie na ko ngarwenga. Ai e power meu que pole ai ia awangi ko ia ambulance ka ko ngai winning ko ngai pe o kila mai si vai no mana ia le vai ngai o ke il menga ave ia u la somari u ai o kilangi de ambulance mai man ka i birmo ia o mai ngai winning ko ngai send mai la pide va sela soli ma en va sela Barcelona ia ngi ka ko ngi nga Barcelona vai dem fainga nga kapia a quarta metas soli ia mena nga que ia ka ko ia ngi e fuli le empule e de kongi moni ia mena nga ia nga como ia si ko kongi nga i kanga ia wa ngi ia se fi nga fa pe e ko kongi lo ma empule mana ia mana il faso mana il vai ngale ia pe ora ka ikan nga faso ku il porcarame maka no fia e kaiau faftai ai lava le lua mani le ia se lo fionga mani tele le li ia te urua ia mesen mamalo ra fainga wen ia mo pero con mano se warta ko ingor ka tu atuno faftai lo fa ni le aso ia porque le fa no lo ia foi le ia se foi tai tai le fionga le lua mo fa so ma ko fil le ta mani fo lo tala mai le fa so le lua i ta pule i ta vale ia ambulance ma lo teo foi e moni le wai talking e sia au ki lani la to i St John's ia mai tau mai ta tu se singa na ta tol free ambulance ile o St John e ta to St John in Johnsonville ia ono la to wa ia na e tele tupi al free ambulance la to ia pe ele na fai ma ta la matasi tasi le o nanga ile so na fit fa so o nanga ia leo for mai mal au nanga le ambulance e le te tau ona le anga fa tu peina e te tau ana le fa tu peina o nanga ni le anga o nanga ni tali atu fa pena foi lo matanga lo tina imu o nanga ia ko services ia malo fire police hospitals and ambulances sa ole ya mari ai o le pe tau la mo lava ia na ia o nanga ia e fai la to solo te ono le la la to tongi pa o la to tongi ai sa on le oe pe ale ai ni au nanga ia le lo pe fa feona ona tato so if why for i feel like for ni atu no ona mo mi la val for mai
Mo mia leo I taimi fo ia wat tupu ia ni fa lave. Mo mia ia fo mai ma tau soifua. Tu sa valu se lau ta lale o fa so tai fo ile fionga ale lu fa so mai fo ile valu se lau ta lale mai le pili le lu ngai o kilani. O ta tu vai lai me e fa inga tu sai ele te tau tong ila ta ia manati le tong o le mo mia le o nanga o le o nanga o ta le tali atu I se mana ongolo ia ia le va ia tu te tong ia ta o te le ta tu lango fo I o te fialu fo I ta te lango fo I nei langa to tele ia ta tu tanga te Pacific le fo ila to ia mafuta mai ta tu litiu ia ni se fo ta tu pa anga mo ma ta tu nanga ne melia mo ko meni mai la fenga luang ai li tu langa o nanga ia fa ambulance ia po la tu fo ia tali telefoni man tu nai tangata nei o isi o la to e on call ma ele ni la to e fatal talia time vili polala time ol boy vili atuai pe on ta o ele fiona le lu I ol time ana e te ala lunga e alu fenga lu ta lo fai ai manaya ola vai foi na si tato fa fianga le ua to 2 minute tali tu lai se fulu.
to ai le moa ma le miti I le patua moa masina ia I te ua le mea atoa Tres fulona minute tali tu lai se fulu tal se fulu ia o awina tu tato fa fianga ia sui filo il nei tai au tal fulu tasi il tato por kalami mo li o le ava se fulu luor fa poponga o tato telefon ia ona tato eva to ai le tau le tu lai lua ma lo fa tai ia il le te mo tato tru tu finana lena ma o inisio tala nisio wanga fo ia tau wa tele tau no lo pili il tato tru Io Elena mai nei Savelina I tatu telefon. Ia sitina lena a matona fa atau lana pusa aisa na ole iwa se laulua se fulu. Ai umane wa se fulu afe lai tau tongi le ai talafu. O le mena ma o faile whalongo atu fwoi ni tala. Iwa se laulua se fulu tala le tau o pusa aisa ai umaifu. Ele iwa se laulua se fulu tala mene tongi le wa tongi le pea mana se fulu afe mo tupu tala. Ia mo le whaafo mo le tātu tunu. Na whaalau iloa atu le kampani lea. Le na whaatau mai ei le pusa aisa lea iwa se laulua se fultala. Le credit card fo ilea po o se vanga fo ilea whaino noisi na tupe fo ilea ai toi toni toni. E ono afe mo tupu le tupe lea na tonu o le o credit card lea mawhai ona maua le tina lea. Ai tu sa ua mafua ona le mawhaina tongi wa mai le tina. Wa le toe whainga luenga le tina lea. Wa le mawhai lon tongi ia tūlanga o peimeni na whai. E le whaonga hina la le tina lea le vanga. O tu sa whaonga. Wa whaonga. Wa whaonga le credit card lea. Whai lon whautuanga le kampani a la lea na whale o loa lea na watu ile pusa isa. Ale fai sau no ngā tupe te tongi a tō umaile. Mana tuala, e se ia tūlango interest rate tungo peimeni o pusa aisa tō whapopo tu me credit card na fai. E se fo interest lea mo le tūlango no ngā tupe le. Le lau o atu le se furu afe mo tupu le tupe na amata maina o liwa se lau se furu. Ua matua polonga sitina lea o se avenga mafa. Alu loa wale leile wa sao la le move tina lea. Alu loa wha asoi se tasi o financial advisors. Ya mo se fir tato tunu tele yo o nanga fa peolo i tono o New Zealand. Po fea teno foi tono New Zealand i o nanga fain fiso swani. Elanga e taua yo mala mala mo tato tunu i vanga le to fa ailo tato tunu ai na os fa manatu. Langa ye vanga foi a company a me se foi la to o fa to me. E te mo fai ai mono tu sina me. Na. E mai foi e ser town amatai ai mo viu. Wa to ger fia fe ma fo tupe ole le sa ole tangata na lu ia ile tinale ai na wa fa ma vai me mala nga luenga I ona ni fa fitau li no so fo malo no ina ia na lu le office sul fa inga mata upu inisiwa au nga tau tupe e fa ai lo ia ma fatianga no le tele ole tupe le tau tong ia le o le senga bing Mwe vai lai ngai yo ngale o tupu ai na ole pusa ai sala mana ai tu lo Whaftai ilea fo ia tangata lea na whaasoa ai mfiso swani tinalia. Lewa to e tali mai company. Le la to e whaafo I mai le tupele on interest. Le na tutonga tinalia. Na pei meni al pusa isa le la fai. Tu sa lewa to e o mea ia tatu le matalai. Wao ngā fo le mai tala le tatu tatanoi fo le taiau. La ngai o tasi lea wanga e tele no na afio tatu tangata ana. La ngai tele o cases fa pe tatu fa longo I. A mata ifo se mela I titina fa atau. Ia to fa popo to maisi mea. E o maifo. So o le sita o le sta vale fo le wa ru mai. O le mali e foi le Mario no tangata I whainga luenga I whale o loa ia e le whaato sina tangata e whaatau. O tangata wo umana o onga ma o train umai I whaato sina mai tangata whaatau. E alwa tula ia I whaatau semesters.
a ele va velo ese mai e tawana oe fa popo mo le simea le abato le credit card le ma tadi e am sunga le ya tu fui e la o nanga le ma sanina ya la o nanga sky ya la ta upela o nanga sky ya mata no le no fa longo la sunga fa sor sunga le ya tu fui la e pa wal me le mo mia o sky na ta longa me mo mia soli au le sauri in tia le sau soli fa po mai ta certa la tu fui le ai na sky le mo mia fa tai lava ya o mai na la ngai fa pena le si to ngat me vo le to ma fa ya fo si mai le su tu la vo le te fa longo fo le pe ma na ya vo le iselele ma na ya fa tu sa mai to go fia tu fi le fia tau na to ngelo internet de minli le la fa po tu la me i le me le au me ai tas na pa o le la e o mai ana le tolu ma sina e fa pe e o mai o me na ia o te lo le e le te tau fa ai lo ta tu nu alfa manatu o le mali mari le weta o va inga le va stal wai nal va toilet ma lo ai mato fa le fa ta watu first aid kit o va inga fo ye le tu pusai mo mi ai tai mi o fa la lavi na ta ma lo fa mai se funu lo ta lai tongi va yaso soli ai fa mai ai fa ta watu ai lo se la wi va sful ai fa tu if ia la ia va yaso tongi fa mai e tolu tau sanga tongi ai mantua sfulu lo ta la va yaso ai e tango e fa upo malato interest fa to la ile mato pus o upo e fai mai male pusala na lo atu mai pi stepu tolu pi tolu stepu tonu tu set tango ta la tu ai had refund was e me fa nga fa mai o vai nga ia mari e to sino o fi la vana i tato nisio na i tato tangata ai mese na i tato tangata lele i leva no mai nei ia mana ia ole sosoani mo tato ole mana ia vai ngale fa so ai ma tato tenoi la ngai ole o tu la lo tato proclame ia e a nga ole tato proclame ia i ni fa tuanga fu ia le mo tato mala e ala na tato ole si mea fu le tau fu ole fai tau le o vai ngai e au mai lungo con karate te leo me ala fai sau telefoni pe te ale fa tau me se me e i vai ngo e o le mele warranty le mele warranty ta ua te le a fai te wa tu nei a le angale e fai na to a mai warranty le na pe ton masina pe ton tau sanga pe te sui lo pasini na pasini tanga me o pus ai sa la uma stula a tato le mata ala lam fai tau le leima e me vo ia te la te le warranty le mele na ile ai e te ri to ngel mele e pe e ri fai mel ta ua i ole o tūlanga le tātou matale e wane ia awhia i tātou i stemi o lumana Wainga foi lea wai te saini loa ia le wai tango a saini ia te whiu e te whina o atu whamai ne na e saini ai e whaine mea lea mana mea lea ai mana ia tāua i o wainga lea tanga i le lei i tātou pepana ai le i saini ani kone karate mana ia o le tātou whaasona na o sina whamanatua ni te mtai au ia vea vu il fate te ingol nei tala na mai stinalian a mata ifo na oliva se la lua se fudu ia mai ifo fia se fudu a fele ua tau tongi stinale fa fatai leua i ele feso soani le ua fai ona la vea i mele tinale i se tasi o wha avitauli a le tā ua fo i leo wha asoa a ua fo i ne i e tau aveina na o ele tūlanga lea a le tau noi se financial advisors yo tangata nei ia olo o ngā lulu e fiso soani ia o e whai sipa kiti mea pena tā ua tele le lapta inga o tātou i tūlanga ni ia e awane i tātou a polonga i ni a venga ni ia me sea mea tau tupe e tele ana a fia i tātou tangata i vaenga ni ia tā ua tele whamanatu nei te matai hao moni leo te lo foi le wo tolunga i fo email tātou proklame o ato le tai au mari e i stato wole faso menua le YouTube ele o mai lopo ai lona swafa e mai ua le vai le itoe o Samoa ai le o lo manatua lava lana wha tālofa lava mana ia wha tālofa te ate oe le tai au ia e moni le to fine ana o no tātou te mile ua tātou mai fo e tau rungo le tātou proklama ato tai au le tila sumara tase le uta pera mai proklama me whale anganga o le moli o le ama sungai le wha awhenga ia pasta isa ko shusto le kalesia AUG i taua
Ia le tula suma lua tatu telefon tatu tala mai Samoa ia tatu e vai vatu ile tau le tula lua ile au ri nei a. Mana ia malo faftai o se upo se tala fo i wale longo mali e lau fafonga ia mai pokalame la ato taia nei aso ia fa mangalo tau tua ai tau lunga atu tatu pokalame il fafifianga mai le tia maa alo fatoi mo tatu au fafonga ni vaenga o le taiao. Ua lolongo Ua lolongo Fas, fas, so Ua lolongo le fua ma le pao Sa tua la tula I mai a sautao Tui sa vai lu pe moni e la ufa alongo Ta fia taulia se tufa ngau so malo Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa e pea e a sa ufa a fo
fia malie isi o uitulani ua e masani ile aini usami Sia fo ila ulu se va ia mato ole la male masina olo uanga se to olo upale uale so ua matu sia la ufa asalo ele fai so ulu to ae aloita ile fa alomo auewe tali soia e te whaanoa Ono ua lufa lena dia ua e loa Tasi lua tonu whale alofa Ae lima ila utautama Ua lave ai o umama Ma o utotonga Sau yo tao ta eva le o pe ta tenu nofo ile mali e o si o loto awale I e toema salo fuma pe te tali tonu pe ata so la I maunga te tali tonu pe ata so la I maunga
Tatsina telenga mai Lotina loa nganga malo Fatua bai bai tapia palomo So meo Peo le sawi le mabea oe Wamalo si ai lo utino e Ilea mai le mana o loto e Oh
12 minute te ele tu lai se fulu o lo e whaafonga mai pēa I porokalame ia o whaafifianga so I whiwhiloi ia mai le tautua si ufonga o le lau mua ia o lo whaangasolo lava pēa le te kiwa nui ia po le festival I la lo I le arena I Porirua ia pēa whapea o lo avanoa nei aso mana ia nga I matamata ese le matango fie o whaafifianga al whanau 5 tala pēa whapea le e te whaingaruenga wa le Saofia tu la Lord Arena ia I le link na I mawhaiona e mai moa I 5 tala e mai moa I ia I whaafifianga alo ma whanau o loa o whaasolonga I lea onga rangi kura I Porirua ia wa umana wa umaea ia lea onga Russell o Russell School ia maisia onga ia wa maea ia lo tālia pele taimi e o I whaasolonga ia inisi wa onga o le intermediate a le Koriso Viad vasenga fitu ma vasenga valu ia o le itulai tasi ia pipau nawa o ngale tate mauti noa ia o lo whaafefi ia le tele wa o ngalo whaanga solo lava e sen mana ia pei lava o le Polyfesta tamaiti matutua ia wawa ai atu foi o te unga o whaafefianga e sen matango fie pe multicultural ia pe e ese uma lavanga nuu a tunu ia le olo o whaalawi loa foi e a lalei whaafifianga masiva o pese ia a lom whanau nei aso. Whamania le atua ia whafonga mai pēr tautua si ufonga lau mua I le aso lulu, le aso fitu nei o Augusto.
se sila sila I le whaafanua Olo nei tau ki o te mua mua Sili sili e se o uwa I whanua O loko ia I lea mai ana mua E wha maoni e le wha apea o se tala patupua O la usi ua moa O lea ua atua O lo o iai tama o lea misa moa Ma leia ewa o le si ua moa Ui la tau ia ua ewa ua peini a li I mau oa
pito bao le nei o le makusanga umalanga umai lucia mai pe au ala olo o iai fo i male atu vai o le tama o alo sata ele e o le tio ata le manino i le sua mai o le tai o la usi ua moa o le ahua atoa o lo o iai tama o le amisa moa ma le ia eva o le si ua moa Bila tongia ua eva ua peini ali I mau oa Sa fai isi o unu o le poula I le mautsalena I fonga seunga O fa'a umatia langi o pu a ele si valena ta maula o le au tau le ua malama I Samoa uma o la usi ua moa o le ua atoa o lo o iai tama o le ami Samoa ma lei a eva o le si ua moa Wila ia ua eva ua peini ali I mau oa O si o tau sala o me kotangi vale Ta tangi alo fia fai sona fale Le falele na o le sikua moa e lau I ula e po I le toa Sa fau umalava e I o le ia au le aoa O la usikua moa O le ahua atoa O lo o iai tama o le amisa moa Ma le ia eva o le sikua moa Bila tongia ua eva ua peini ali I mau oa O la usi ua moa O le ahua atoa O lo o iai tama o le amisa moa Ma le ia eva o le si ua moa Bila tongia ua eva ua peini ali I mau Tilo solo Sole o lea wata fia whaalo Tinga o le la Tau sulu solo I lea lo wha So ua lo whalea Ia o ele mana mea Se tuna sauia Sole o lea wata fia whaalo Maya yo vai Mano ufalele asuma ole faleo E marulo na ea Ati ufo I e te fia whaalongo Mara usongi tasi mai La upele o na umai lea Talano, musu atu pea I lo talina Pai atu o se tala E matu ai mau ulo I mata Mou ai se avena E taua moina I le telo tau sanga
se I e alo whamai o lo uola wa vai se fulai sauia so leo leo o te fia whaalongo mapu mai e yo uvae maro ufalele suma ole faleo o e maluna na ea ati mufogi e te fia whaalongo malau songi tasi mai la upele ona umai lea Rangai e whaano ano Wawatala ua e he matinoa Whaalongolongo tala E tai aele malama lama Ma I maule sa vili Whaaonga tatau e whai ai sautala La upele tasi oe Ele ngaloi lo ulotoe Se sulai sauia So leo leo wa te fia whaalongo Mapuma e yo mbae Mano ufalele sula ole faleo E malula na ea Ati mufogi e te fia whaalongo Malam songi tasi mai La upele ona umai lea Se fulai sauia So leo leo wa te fia whaalongo Mapuma e yo mbae Mano ufalele sula ole faleo E malulo na ea Ati mufogi e te fia whaalongo Malau songi tasi mai La upele ona umai lea Malau songi tasi mai La upele ona umai lea Oh
O lo tato iai pia ia I whaafianga fo il nei tai ao leo toe. Sful mal fitu minute ona tale o le to la sful tasi. Charles futasi o tato por kalame fa le anganga on moli o le ava ia tapina ina ile sunga le whaafianga inga ia pasta Isa Ako Schuster mai le Ekalesia Assembly of God ia pole Samoan Assembly of God I Tawa. Awane I misil tato por kalame matango fiena fa le anganga masani fo ia solulu ia tapena ni fo ila utuspa ia Yo lau peni a malau pepa tu sei la lolo tu sfai tau ia pe a tapena mai fo ila ona le atua ai famalo il tata o fa fonga il tata la tau fo ilo fa fonga mai tono maota malawa fo fangal winga ia lenga tai leo ta mama tina leo lo mafuta mai tutono fa le tau sia o tato matua matutua ta lo fa malo lava le ono sai malo fo ile tapuai ia awalo faiva si o tato atunu I whaivalo filimo le aso ma le aso. Ai se tasi o tina e le o se Samoa o le tina pālangi tulo I le whalelea I Kinepuru. E whaalongolongo mai lava I le tato le tio. O le maalia fo ina loata fo I se tasi o woe e whaelana placement fo I le o le whafo mai o le nursing. Ai alu atu lai leo tele mai le tato le tio I le poto o se tina pālangi lea. Fesiri lo ia pele pe malama mai I le ngana le alu atu. Ai fa mai le ai fa mai o le upulna ta o le lo matua fa mai soothing ha mai if fa longo e mawailo na fia ai le o malama mai I tala e tato no atu ai fa good morning atu nei tato wona ia va ma I fuinisio tamama tina e tono rest homes ia po Fale tau sia I tangata matutua. Ia le foi o leo tele mai tato tau tua. Fa malo lava le on sai fo I ngase fo I mati ngā o lo fa peon fia ngai ma o tau. Ia le I tato te I le ngalo lava ia matou. Ia le tau tapua inga. Ia matou mafuta mai fo I le aso ma le aso.
Whaaua watu tato whaawiwhianga su whiwhiloi, tā leitu lai sifultasi, polkala me o moli o le awa whaafitai. Inga lo o e taimi o le ani noa.
e se whaawhetai. Ia Yesu lo umatai, le nei whaamoe moe, ua tātou au lia mai, e se whaawhetai. Ia Yesu lo umatai, le nei whaamoe moe, ua tātou au lia mai, via le tama o i le langi, o lo alofa ua matalasi, lau tau singa ua olai, lea ola ufa awhetai, via le tama o i le langi, o lo alofa ua matalasi, lau tau singa ua olai, lea ola ufa awhetai. Mamalu mapa ia, ia nuu atu ia, tu mau pele mana, ato malevinga, via le tama o i le langi, o lo alofa ua matalasi, lau tau singa ua olai, lea ola ufa awhetai, via le tama o i le langi, o lo alofa ua matalasi, lau tau singa ua olai, lea ola ufa. Toi whamalo atu le tatou au whaafonga ni vaenga le tae au. Le ua o mai fo il taimi o le tatou por kalame wha le anganga ma sani fo i aso lulu o le mōli o le ava. Tatou por kalame le aso le atapena ina lea e le sunga le whaafenga inga ia Pastor Isa Ako Schuster ia mai le Ekalesia le Samoan Assembly of God i Taua usi mai le whaafonga. Soi fua manuia i le alofa maleanga le lei o lo tātou utua. O tau pa ia mo o tau sā, o pa ia mai mamalu mai le atua wa e la e iai mai titi ai. O le ale o iai se whaamtalanga. Ai tū mau pea i le atua o na vi inga ma whaatele ina pea. I le nei tai au fau wa tātou au lia i lo nā alofa malonanga le lei. Whatalo whatuai i le paia ma le mamalu o au nā le atua i so se whata whaitaulanga. Fionga i tamai sā, whapea foi, fionga i pātele, o au nā le atua i so se whata whaitaulanga. Anga le iatu le atua masanga whamanuia i la au tū whafonga. Ia au whaonga ina le leo
o le au na whaatau wa ai lungo le por kalame le nei tai au. Malo le soifua manuia i ta maa matina mātutua. A whaapea fo i e o lo whiangai ma le whatu a inga tausi. Ia e maise fo i e o whiangai ma ngā luenga au whanau fo i a o onga. Ia lo whangia e le atua i lana pule wha soifua. Le ne yaso mo na tiute malawa singa. Au le tātou wa mata i le tātou te talo. E whaateleina pēo vi ingalo mātou atua. Awa i te tau ama o no mea i li tangata ola na e whaia i lo whātou sapa ia. O na mana tua pēa la ua fionga i so se taimi, i so se minute, i so se sekone. Awa ana le se anoa lo walofa tu noa ma lo wanga le lei. Mātou te le au dia mai fo i le nei tai au fou. Whaafitai tele le atua i lau whaamalo longa i au auna mawharitua o mō lātu walo. Ai le ngata fo i lea le li ia o ta māma tina mātutua. Ma i lātou uma o he māla malama i la mātou ngana. I so se atu nuu i so se ngana. Whaafitai tele i lau whasoa ma lau pule anga le lei le li ia. Ua mātou iai le porokalame i lungo le leitio. Ia solulu taitasi le li ie mātou te whaasoa i le tamau a inga ma le oloa e sili rona taunga tā le tua mai lo fonga fitalai. Ai maise o au mana vanga pa ia le li ie. Anga le lei mai lau whaamunianga le nguto o lau au auno le a whaaleo le whaitawina o lau finangalo. Whaau u le whaalongolongo a lau whanau. Mātou whaasoa le li ie. I le tamau a inga o lau a fionga i le nei tai au. Ia mau alunga ma whaateleina pea ovi inga. Ai tō mau le whaatau waa o lau au auna. Whaamanuia i lau au auna i le ali pule. Ai maise o lau whai ngā luenga ma malu. A le leitio whaasala lau no mātou matai. Wa au wala tuai le nei porokalame i aso whai pea lo mātou o tua. Ia whaamanuina lo suafa pe ai ule nei mata upu. Ona o lo suafa ke riso Jesu lo mātou o li ima lo mātou whaola. Amene ma amene. Le nei tai au i o le a tātou. Fe whaasoa i fo i mai le finangaro pa i o lo tātou o tua. Tusi ale apostolo Paulo i le kalesia i Roma. Roma o lona mata upu e 5. O te whaitawina mai le whai upu mua e whaangata le whai upu e valu. E mawai sa tātou whasoa, tātou te whasoa ai. I le manuia o le atua wa tuina atu i ati oe mau. Ia e whaafonga. Roma o lona mata upu e 5. Au lona whai upu mua e whaangata le whai upu e valu. Le i tūlau le nā e afe. Ono sifunu mare fitu. Tasi ono fitu. Ia whaafonga, ia fionga mamana lo tātou atua o te whaitawina. O le nei, wa tau a mia tonuina i tātou i le whātua atua. O lea ua tātou le le iai ma le atua, ona o lo tātou walii o Jesu Keriso. O ia foi ua tātou maua mai iai le taita inga i le nei alofa tūnoa. Tātou te iai le whātua atua. O loo mita fo ile i tātou ma le wha moe. I le manuia mai le atua. I le ngata fo i ilea. A ua tātou mita fo i puapua ngā. Ina ua tātou i loa. O le puapua ngā e tupu ai le ono sai. O le ono sai e tupu ai le mautinoa. O le mautinoa e tupu ai le wha moe. O le wha moe fo e le maai. Awa ua whaamalingi na mai le alofa o le atua i o tātou loto. E le anganga pa ia ua fua ina mai ate i tātou. Awa na maliu ke riso i o na po i te tauai. Ina o vai pea i tātou. O le sui o ia o e whaale matau. Awa e toi ina le mawhai o na oti o se tasi e sui ai le wami o tonu. A o le uanga lelei, a tonu pe wha malosi. A ua whaali, tino ina mai e le atua lona la walofa i ate i tātou. Ina ua maliu ke riso masuio i tātou.
a o tātou wanga salapea. Ia whaamanui pea le suafa mamalu, le suafa paia, le suafa silisili ese o lo tātou wali I whaolo Iesu Keriso, o le ana mana vanga paia, na tuuina I le loto le apostolo, e tusi ai le au kerisiano I Roma. O le neitai au, tasia se upu au maia. Si o tātou whaasoa I ai ma tala mai ia whaamanuianga le atua I lo loto, o le upule nei o le alofa. O le alofa, o le aso si la fia I ai, ia e te whaasoa mai ai. A o le a foi se autu, ia e se itala noa tu pele fai porokalami, I le autu na o saunia. A e pule oe e whaasoa mai se autu mātango fia. Ia e fai mau woso I le nei aso. Ia a o sou langona foi, o le a foi se winga o lea upo o le alofa. A e whape I foi. Ia o le autu na o tapena ina e whapea. E le nā tia le alofa o le atua. E le nā tia le alofa o le atua. O le autu lea ua o filifilia, a o le upu e whaatawa ina, o le alofa o le atua. Ia le nei tai au, ia o le atu inatu le avanoa, a e tā mai se vi inga o le atua, e whaataritari ai sau whaasoa mo I tātou le nei tai au, whaamanuia le atua. Soi fua manuia whaatala whatu le suafu. Whaatala whatu, ma lor soi fua manuia I le alofa o le atua. Ia, whaamone mole po ai le o lo oilunga le tātou leina whaamone mole. Ia, o au iringa noa au whai. Oi, ma lor soi fua manuia ia te oile au ngatina le atua, tai au manuia. Ia, mwuri at fo ile nganga whaatai tele lawa ia te oi o whaau au wina fo ile tala ino le fina ngalo le tātou te maa, le langi tau te maa atu. Ia le atua. Whaatai tele lawa ia ai, o se whaasoa fo I e tau na watu e peon tu ina mai le awa noa. Ia, o le sile whaapea, o le aso wiloa. Malia. E le nā tia le alofa. E moni whaamaoni. O whai upu uma mai le amata mai lawa le amatanga o le tātou tu se whaitau. E tā ua uma lawa. Amen. Awa o loo au mai ei I whai mai. E na mariu ke risto I ona poe te tau ai. Ina o vaiwai te e tātou. O le nei, leo la te o mai e whai upe iwa. Whai mai o le nei, ua ta uamia tonu ina nei tātou I lona toto. E le wha o le na e tātou e ia,
ai le to sai sia a o lo fa ma mafa mai le fai upu fu mantasi ai le ngata le o tato mita fo ile atua ona o lo tato ri o Yesu Kristo i o tato mawai nei le lenga e ta o lo ulala ngona iai e te tala te ngai tonu are fai upu lea ma le au tu o fa moi nei o le e lau sunga te maranga ruenga fai mai ta ua le alofa a tato ma fau le alofa o lo ta ua le fionga pa ia le tua fai mai a o le tiliona mea o le alofa lea o lo na winga e whaata ua le alofa so se tangata lava e whaatua tua i le atua e le ai ma se me popole ai po le ar tele mai o talaris tangata po o hafa ati tauli po o amea uma tasi ali mea a e alu ta o le lotu o le ase awa onga lai la unga mai e fai te aulunga ta ofi le mea wa e maua ilo whaalutanga wa tele au tatou i nana o al lotu i o mai do lava i angalo le la unga ai e sene mea le ua iai ai fa mai o nga tasi lo whaatua tua o au ngā ruenga ma louta li tonu i le atua lona winga la a tatou maure loto alofa e le ai ma se mea pisa e te alofani tangata uma wa fu polo inga lea e fai mai alofa tu mau o tau le te alofani lona winga e pei ana ta au mai le ta ua fai upu lea o le alofa o le atua le ana au mai ai lona ata li e to tasi na o lava e lunga le sa tauro ma liu ona o le a ona o le toi whaare le inga o le wāwhia ngai o oe ma le tātou tamā o le lang a wā tātou na pā u ule anga sala i te a tātou ma whau le whaavaina mai o le amatanga o le lero langi na o nanga sala le tangata ona o le a o whaau so songa sa ho o mai ai peita i ane na toe saunia e le atua le lona atali i pele to tasi e au mai e fai e maliu ma whaalava au i lunga o sa tauro o no toi whaolaina o e mau na pa uwatu i danga sala o no tātou ma whau pile mua i lia e se na mānei o le mata upu le ne tai au a whai e te alofa ma e tausi i ai lona winga te ipu e le te whata i ta inga a whai o a oro ta māmal tina tara noa i lau whanau fa malama i ai a utu te o atu o le a unga ia o sao atu o le ane tu te o i ai mana tua le upu le pau tua tei i au tō mātua i ate utou o nā alu tamaititi ia wale ngalu e tai ngalu pe fo i au na e tā ua o le afasa ia ele o whapea a matamai le sunga fua se ia o lava le soluru a sofaraile o lea lava e alu ale tau tala inga ona o lea ona le whaalau le leina ma whaalau te leina le finangalo o lea tua a wā o le mele na au mai ei i le futou te whaawau wina ina ia maua e tangata umar no fwhare whani ma mala manama e lea ia se tasti pai masuru whainga taimi o mai popua ngā wana o lea tua lava to tas wa umma fu na fa sino mai ya ta to fa sino manga a fai ete o le ana pongi ma te talo o ati ngai o ya te o amastianga tastia le me to vai le tua ta o ye me na te mana o ye ona tali mai le tua ya te o me o e fia ma wailo na so swan i o se fa so atu le ya le anga ai po ye ni si o fia fa so atu lo ta o pumata ngo fia nei tai au ia ai te kaiane i o le alofa o le whātumutunga nā mea uma a whai te alofa i o tua oi te tufai oi o le apa uatu i le mālaia tala noa i ahi kai tai mai lo uso ia o na maua rea le a fo o le hala i le ngā lue whātasi te mā o le langi a wā o le ua e sosoani atu iei mai vainga o lo whianga iei mai ia e a wata mwhai wa ai atua ia lai tu ua e alu le mea e ma lai ai ma mea pa ua le ang sala ia ara tatu ngā luenga nai whai te a whai tatu te mana manama te tu whai ma whelango mai ia o le whina ngalo nā o le tua e mana o iai ia o se o whaso atu lea
tai tele mo le avanoa ia mangia lava le alo atu mo mta upu nei tai au. Ia le atua i linga noa se wa tafia aia i lau kuka. E se le manongi mana ia. Le tamau a inga wha le nganga. Ia sanga wha manuia pea le atua i lo soifua. Pe atusa malona finangalo i le ola mane manosi. Vi ia le atua. Ia whaftai tele. Ia e tala atu pea le tātou leina. I le neita e au tolu marulima lua o whatasi. I le tātou telefoni. Mo so whasoa mo i tātou. Se mea le poliuli wa ufiti ai ita lo uloto fa anoa o tangi lo fa ia moritsi la fia le tātou atunu o mai malamalama i le tātou ngangana i le tātou tusi faitau tusi le apostolo i le kalesia i Roma o lona mata upo 5 ia faitauina mai le foi upu mua e fia whaonga ina mata upu atoa ai whaangata le foi upu e valu ai whaaftai i le atua lena au mai e lana au na tina ia i ringa noa ia nisi o foi upu e tāua i le afionga le atua tatalatu pea Roma lona mata upu e 5 foi upu mua ia se ia whaangata le foi upu e valu lena au faitauina ai whaafonga pea so sei tu la ya matane se ya oile uma pa mai my love ai mai wana o yesu o te olai se tupu i le maota i lunga e sili sili wa avea mo i ta wa o i loa le lalo langi e mu o mai le afi wa na o e Yesu o le tali so se aso se itula e amata nei se a oile yunga pa mai malave ai mai wana o e Yesu o te olai ia molo si la fia le tātou mta upu. O le upu e whatawa ina o le alofa. A o au tu upu o vai vainga o manatu o le whaipora kalame le nei tai au. E le nā tia le alofa o le atua. A o tau sa ili fui ia matau whaasoa mai fui le tamau ainga. Ia e te tala ina atua i pia. Ai se i tau mawhai atu e amatamata atu le tātou pora kalame. O le alofa i whailo na tino. O le alofa foi e tautala. O le alofa foi e iloa. E iai o na winga e iloa ai. Le nei upu. A o se upu foi e sili lona malosi. E sili foi lona matautia. E le mawhai. E le mawhai. E pei o upu o se tasi o whatupesi.
O le alofa ele mawhai o na tinei e vai e tele. O se upu e mamana, o se upu e matautia. Le alofa lea o le atua, o lea o lo tau mawhai le apostolo i toi wha manatu watu. I le au uso po le au keusiano, po le whanaua le atua, i Roma. O i tātou, e pe o na saunua le au na tina matua ia i ringa noa. O tātou o tangata wanga sala. Pe a tātou wō ai le amatanga, ia nai te si la fia le mea na amata mai ai le angasala. Awa o le angasala ia na amata mai runga i le langi. Tongi mai ai satani le lalulangi, pouri uri a toa le lalulangi. Ia e fio mai le atua e whaia le lalulangi. Ia o pōngi sa a toa i le iloa se lalulangi. Ia le ana e si la fia, ia amata mai ai le mita upu mua more tu se kenese. Ia na whaatūlanga i le atua mea uma na whengau i ia ilo na nganga pa ia i le whangatai. Ia lea na tu umawai vai ai le atua mea uma i lona fina ngalu pa ia. Ma maua i loa le lalulangi. Wa maua le lalulangi. Wa iai le ele mātūtū. Wa iai foi ia le sami. Ia o le alala lea na whai ai foi la e le atua. Mea uma i tutonu le whātuanga. Ma tuu iai le tangata na ia whai ai lona whātusa. Ia a waleu si tai ma whaalongo le tangata i le atua. Ia eo o mai fo i le nei vai tau o lo o tātou wola ma soi fuai lo o tau mamalu. Ia o mea na tutupu i le amatanga le alava tātou te fola wai le whainga malanga whainga tā whaale anganga. Ia wasila sila la le atua. Ma waleu si tai le tangata i lona finangalo pa ia. Se atua ina asiri siri ese lo na alofa. Ele ifa apea na ave ese ina ile mana vaola ia ata muma eva. Aina ia toi tuua ia ile avanoa. Na ia whaia o la ofui pa ua manu. Ma ua tu watu ila ua. Tuli ese mai le whaatoanga ai tu ina atu ila ua. E toi mafau fau ai ile se ua whai. Se alofa la ina a tele o le atua. E pei o le ala lea e wha au tu ina ai. Ma tau mawhai e wha alata lata atu i lo finangalo. O le alofa e le na tia. Pe le na ina fo i le alofa. Pe le lilo fo i le alofa. Ia ai wha fonga le vi inga o le atua o lo taina mai. Ia e le aunga wha pae o le atua o le o lo ta ia le tātou programe le nei tai au ia a tātou le vi ingo le tua e sau ni mai sau vala au Roma o lona mta upo e lima foi upo mua e whaangata le walu ia po le mta upo atoa e te whasoa mai ai ia ai sau noa mai toro waru lima lua o whatasi toro waru lima lua o whatasi vi ingo le tua ia tā lofa il tangata o le atua wa i lungo le laina. Ia le li, tā lofa i lau situnga whawhiangainga, soi fo manuia. Ia, vi ia le atua soi fo manuia. Ia, ma loni langi le nei tae au. Ia, whawhetai mo lo ua wanoa. Fia whai atu fo i se whaasoa le nei tusi wa mai le nei tae au, se mea ai whaale anganga fo i mo i mātau o e whaalongolongo, ia. Ato foi ma tufa atu foi te me wa mai ele anganga o le li foi o uma wa mai le nei tu sina o fai tau atu iai ma toi fai loa mai ela usunga le fa tala ina fa peole lo fatu no tu poi le ola o a tango fa tu so yesu vi ele li e se le moni mal fa ma oni o le nei mea ta ona fa tele ta tu tala no le nei alofa o le atuaia o le alofa lava ia ale fai mai o lona alofa tu nona tupu ai le ola ia te tātou o la i o tātou anganga o la i ma o tātou tangata i fafo o ufasi o tia i le tino tuai ma o langa o le tino sa tātou faia vi ia le li whawhetai fai mai ua ta ua mi o tonuina i tātou le whaatua tua o lea ua tātou le iai ma le atua no tātou ali i o Yesu Keriso moni ma wha maoni
o le tātou whaatuatua na paua lea mea ke usiano e tau na whai. Whaatuatua i lea lofa lea. Lea lofa lea nā whio mai e Iesu ilo na maliu lunga le sātau. Tātou whaatuatua i ai o tātou wangasala ua maangalo ilo na totu. Tātou whaatuatua o na whaalawalawa ilo na tino sa whaamomoina. Wa malo loa i tātou. E ese le matautia o le nei alofa. Le whai mai e whaamafa mai whai upuia e tōru. O mea umaia. E le mawhai tātou na te eni puapua ngā manilu i taue o mai a te i tātou. Wa le tau tala le apostolo whai mai. Ia tātou mita i puapua ngā. Ai sea, e tupu e le ono tai. Ale se whaafi tāuli le ola le tangata. Ia tusa o lau teste nā e whai o la e tofo mai le atua. Ale whai mai le apostolo Iakopo. E sao ai ma le toftofonga na. E ui e le toftofonga na. E talia ina le toftofonga na. E te maua le pale o le manu malo. E se le mana ia o awala umaya sa ola mai e Yesu ke viso o ia ilana misiona le lalulang. O se wha malo si foi le moa. Awa o asa uma. E lu i taua ia tātou i me o mai a te i tātou. O le whai mai. A iaila ia te oe male ono sai. Wa tupua ia te oe lou mauti noa. E le ngatai lea whai mai. O lou mauti noa. E tupu mai e le wha moe moe. E se le mana i o le nei. Te pue wha iloa mai le apostolo le nei. Tusi a te i tātou. O le wha moe moe tātou te le toi mamai. Tātou te toi wha asoa i le upone atua. Tātou te toi tau tatala i le suafo Yesu ke riso. I lumo tangata i le wha o laina. So se tase fia maua. Se mapusanga. O lona loto ma lona olanga. Ai mawhai ona e wha asoa ai. Tono le ngaluenga. So o se mea lava tātou te iai. Wa tātou mawhai ona tātou tau iai le suafa. O Yesu malana wha o la tanga. Malona alofa lea. Ia. E se le simpo ia po le alwhainga tau le tangata e so ne iai e whai iai. Jesus loves you. E se le mana ia tau iai le alofa le pe ona whaali mai le apostolo nei tae au ia te tātou. Ai sea, lawa ia te oele le ma. Ai sea, wa e wha moe moe la alai le langi lo tau i wha pea se mea fua lo tau tala fua i le nā upu. O la e wha mau umai le anganga pa ia mea ia tātou te tau tala iai. O le suafo Yesu, lang fo ua umana whetala Yesu. O se le mai tau ua ulumo tangata, o te le mai fo i tau ulumo lo utama. Ia, vi ia le li. Ia o le wa ia tātou le anganga pa ia. O le mana sili le tātou te mawhai ai mea uma. E mai ia te tātou le anganga e le te fefe ai. Ai tātou te whaamalolosi ai. Ma tātou walo lofa ai pe on tā ua le apostolo Paulo lona tali o Timoteo. Ia whaafitai e lau sunga le. Tosi foi le nei tae au se whaamalosi au foi. E foi le afionga le atua le nei tae au. Tātou whaamalolosi ai au tātou ngalo lue ai. I tu tino keriso. Ia e mese foi o e kalesia. A wala na fe au malana ngaluenga. Ia ma tau watu le nei whaola tanga ma le alofa tunu a tele na ia whaia. Ina ia au mai angango tangata. E a vatu mo Yesu. Ai le o i tātou. A wasevi ingo le atua. Ia si au le whaasoa le nei tae au. Whaamanu ia tele le atua i lau stunga. Tu maula na whauunga. E ka le si o ngā lulue ai. Whaamanu ia foi le ofisa whaasta lau. Ia mei se foi o le au whaasoa le nei tae au. Ia mei so le au whaafonga. Ia o le soafo Yesu. Amen. Po ile sau noa whaamolmole. Ia malo sau noa si wakawhia aia kwa i lau kuka. Whaafitaia oka. Le teleo, le tamau a ingo le atua. Si watamana o mia. E teimi e ngalo ai ia te ule alofa. Ai whaafitai mo le whaasoa. Te tala atu pea le awanoa. Tolo warulima lua o whatasi, tolo warulima lua o whatasi. Roma o lona menta au pue lima. O lo tātu iai le finangalo le atua. E tala atu pea le awanoa ni i o whaoa le taimi. Alofa i au tua oi, au e malama. Se ia muta le nei folau.
Fa'atuatua ma whamoemoe ia tu ma pea a ole alofa ia fa'asilisili lea o te tautala i ngā ngana a angelu pe whai moa u le lalo langi malona manalu noa male alofa ele toi aunga u i fofonga lo u whaaola alofa i au tua oi au e malama se ia muta le nei folaunga Fa'atuatua ma whamoemoe ia tu ma pea a ole alofa ia fa'asilisili lea Fa'atuatua pe asa vali i ala naua Fa'amoemoe e malutia oe i whaingata Ia manatua o le alofa Ole alofa ua sili sili mea umana Alofa i au tua oi au e malama Se ia muta le nei folaunga Fa'atuatua ma whaamoemoe ia tu ma pea Au e whaafonga pea i vi inga mātango fia wa tāpena ina i leo whinga ruenga. Se iso so o manatu atu pea. A se whaisau tala i le nei tai au. Ele i iso o manatu o te sau whai mai sa ui puti. Ma whai mai ia se sāmu isi. Ao se sua whai foi. Awa whate ia. Nong mafau fau le au tū na au mai e le anganga o le atua i lo loto. O te tala noa i le nitai au. Awa o ailo whatau wā. Ua tinga ina i le au whainga luenga mamalu. Ale si ufafonga le lau mua ma le ri pule. Ono umana tu natu le i le alofa o le atua e. Ele whaapito au ngafa. Le siri ese leo le alofa o le atua. Pe a tātou maua. Ma tātou taliaina. Awa ele whailunga loto. Ele whailunga tangata. Ele whailunga lanu. Le alofa lea o le atua. O le alofa mō tangata uma. A mata mai lava i se au pito i titi po se le tau aloa i lau vai. O le alofa e whaatino ai mea uma. Whaafitai tele lava. O le atua o manuia. Ia sanga wha manuia atu mo lo o tō wanga le leila o sunga i lea li pule. Ma malo o si ufonga o le lau mua i lau whainga luenga. I lo o tō wamana ia o si o whatau waa i le nei tai au. O lea ua tātou mana tu natu nei.
Le yo le alofa i le na o se upu ma se tala. Ia ai. Fatalo fatu. I le tangata o le atua o wairunga le leina. Ma lo le soifua manuia. A o ai fo i lo suafa fa mole mole. Fatalo fatu no falo le sunga Isako. Ma lo se fo lupo. Ia. Ma lo le soifua manuia. Ia te oe le tamama tua le au na le tua lua po. Sa unoa ia. Ia se ia matia singa whata i tai. Ia. O pēia o whanau ngā tua te whatau i relo po le aloha wha. Māli. Ia se au ni ura i aloha. O le upu wha le aloha. E manatu ropo. E whaavai mai upere. E lua upu ngā tu whatasi. O na mawai le upu aloha. O le ala o le alo. Ma le wha o na mawai le upu aloha. O na mawai le upu alo. E whane te tauna e alo e tanga taola. Mua. E alo le tangata ilona ainga. Lua. E alo le tangata e le siuso na tangata. Tonu. E alo le tangata i ansi si o manga mena alo ngā le atua. E tua i ai. Rona wha. E alo le tangata i le atua. E whaatne tauna alo e tangata. O rona ainga. O le si tangata. O rona si o manga. Ma le atua. O na atoa lea o mea e wha e alo i le alofa. Alo wha. E no vato o le alofa. E alo wha e le tasi. O na winga o la komentanga o le alofa. E mua e alo i lo ainga. E te alofa o i lo ainga. Ainga le vea i oe o matua maru ainga ato ainga poto. Nona lua me alo e alo le siu soa tangata. O wa le tau. E tau ana e alo le siu soa tangata le fumero po. Ma sani tato upu nai meo tengu lo fara la le si ainga fatele ia alo mai. Alo mai o la batul whawano. E te alo le siu soa tangata. Lua o le toru. E te tauna e alo le siu soa manga. O le siu soa manga ngā luanga pa ia le atua. E te tua iai. Leo langa le tino. Ma mea te tau tuai le ngā luanga le atua. O le wha. Pa more. Alo le leia i le atua. O wane e misi lo walo le atua. Mali. Lo anga i mafuta i le atua. Pe te alu lotu, pe te le alu lotu. Mafuta i le atua e sa uma. O lo bia ngā upu alofa. E whai tu e tau na alo e tangata ola. Alo le suso tangata. Pai mai le tala masa le e Samoa. Alofa i le lua te tua oi. Ia, alo fo le suso manga wa, suso manga na e te ola ma e soifua ia. So uma ma tau tu e ngā longa le atua. Tau tu e fo le kalesia. Amen. Ia. Ai sidena e alo le atua. Alo le leha i le atua. Ia le. Ia mana, ia se lua maftanga o le tua ia soma. E le na le sosa. Se ano ala le tua mai la sosa, tau le sia sosa. Ia amene isa ako manuia le aso. Malo sa noa ra lua po. Hi wa toi tu tupu a e moi o le ola fou. Mana ia lau fasoa. Ia vi ia le atua. Ia tupu pea le alofa ia so uma o lo tato wola. Whamanu ia tu le atua i tusa ma le whasoa mātango fi. Mana ia lau kuka. Ia vi ia ai pea le atua e te tala atu pea le tato wamanoa. Mta upo e lima o le tusi o Roma. Ia o lo tato tala noa ina e le upo o le alofa. Ia a o maha whauwhaunga ma au tu o langona o le whaiporo kalami. E le na tia le alofa o le atua. Ia e te tala atu pea le amanoa. Malole soifua ma le langi mai le tausinga le atua. I lo soifua tangata o le atua ia po ai lo suafa wha mole mole e wha tālu whātu le suafo Jesu Keriso.
le li I ma le whaola o tātou tangata. So I fua manuia. Aleluia. I ele atua nei tai au fok. So fa pele su ke risto fatalo fatwai ile ngangor fano laustunga fafiangai. O laustunga foi pasta nei tai au fok. E me se foi le tu nai tu le tu no. Tātou le tio e ngā lulue. E fa pe foi lau fa fonga le tu nai tu le asu no lo tu alalama. Papa awai. I ele atua. Fa mole lava o tulo wa o la fa ui la vea o isa. Awaia. O fele te wala au mai ai au ai foi lo suafa fa mole. O lo ingoa o lo toma ma. Au leo te wala au ati au kila nei. Malo. Yo e masani ana o wala au. Ona o le stele foi o tuangia ma me sau tolu ala a inga ia tu lo. Ala ina ngalo nisi taimi. E por kala me masango fi. Malo. E whaftai le atua o whaalongo whanei tai au mawaile a manoa. Ia leli. Aleluia. O la u whamalo tulo wa ele umi wa o ustinalo tulo wa le ngana. O la u langona iai pe el festili. Whaamua mua ale atua I mea umai lau tala. Whaamua mua ale alofa o le atua. Amen. A wafo pe ana le ile lo fa le atua ta to te le mo nei aso fo ma le nei tai a fo ma le nei tai mi fo o lu fa fo se au manga luenga fa nau a inga mai kalesia ona olea lo fa lo ta to to so fo pe ana le se no le atua ma na lo fa tu no ta to te le va ai nei aso fo ma le nei tai mi fo fa ponga fo ile tu no o fa longo e whaawina le atua I le alofa nei tai au fou. Upu ale tusi o upu I Samoa ia sola o maso o la e ui Samoa. Pai mai, a lusta wangata fo ile malanga I Savai po onu ui tua. Ona whape atu leo le tina po e ke ale o te ali tua. Alofa te lea tua. Alofa te lea tua ia te ai mai. Ai whai mai le tusi. E pe ona e saunoa. O le alofa e whailo na tino. Le nga o le upu malangutu tu lo a ia faastino le upu o le alofa faastino I ngā luenga ma mea e te whaia ona sila fia I le atua ato amana tangata o lo au mai tatou faastasi le lalangi nei e moni ma wha maoni e te alofa I lo atua e te alofa fo I au tangata e te alofa I lo ainga e te alofa fo I lau whanau fa pele kale siolo enga lue ai fa stai le atua a foi la foi mai a kopo a le poto a mai lunga e sili le ona mama le file mu e anga malu e ngana ngofie e tu mo le alofa male fua elelei o le alofa fa pito ele fa tanga fai amen e aleluia pe foi on tala Paulo ia lona tali fale anganga ia Timoteo lona tina ma le tina lona tina o ka ni tina matango fie la ufa long ma la ufa ai pa ia le atua o lo ngana ia Timoteo mana tua le alofa le atua a o ina ia Timoteo ile alofa le atua le foi so famanatu e Paulo a le foi so famanatu mai ai matou o tangata lotu tu lo le ngana o ona pa ia le atua va manatu fo ia I matou tangata lotu mana tua le alofa le atua au wane ngalo ala foi metus pa ia e fa pe lava on wa alofa mai o ia ile la lolangi e le si li lava le alofa o se tasi I le nei alofa o le alofa lo tata o tua soifua wa awina mai e ia lo na lo pele so tasi ina ia malibu fa lava au e lungar sa tauro ona o ita tawal fa na o tanga tala ia tata bawa le ola fa vau o uma na ia staunia no fa malo sina nei taiao fa manuia le atu por kalame ia ile anga le leo le atu e la ustunga fa fiangainga fa unga le anga pa ia tu mau to manatu mau to langona awale por kalame matongo fie tele ni le nganga le liu matutu mau pea mo le malo le atu ma le ola fa vau o uma na ia staunia fa mia tato le tio fa mia ie unga lulue nei family foi fa fonga le tu no
ona le sofa pele Yesu Keristo pa mangalo se leo tinata fa weste fa ia mal falo alo fa to fa ia sto fua mole nei time manu ia le weekend ia le tua mana ia le fasoa se o niu fi te tupu i la ngona male loto a o le fia o ngā fo i mole atua i lau fasoa loto ma langa o le launga le nā fa amu ia Yesu i lunga le maunga i le mbatei o lono mata upe lima vi ia sanga fa amu ia le atua i lau au ai mai le tātou porokanami ai te tala i nā tupea le avanoa ia moso se tasi o lo fi fasoa mai le tamau a inga lau kuka le nā o tāpena ina ia fasoa mai lung i tātou le tioro tātou telefoni tolu waru lima lua o fatasi tolu waru lima lua o fatasi le roman nā o lona mata upu lima ia tu inatu le avanoa te whaamanu I lau suafa Yesu E sili suafa uma I lunga malalo nei Mato te whaamanu I lau suafa Yesu E sili suafa uma I lunga manalo nei E paia lo suafa E foi a te oe o tangata uma E tau e lau faiva Le paia o lo suafa E tau e lau faiva Le paia o lo suafa Mato te whaafetai I loa no whatele mai Lo mali pua ngā ua mato wolai. Ia o lea ua wawai atu atu latar tātou taimi. Malo le whasoa whaafitai kuka mana nei o mo saunia e le atua i o tau whinangalo mo tātou loto. E te whaasoa mai ai, wa naunau atu ai pōpōro tātou taimi. Ai o le nā ua e whaafonga, wa tau mawhaile apostolo, wa le mawhai o na tāo fiofi, ia le alofa lea o le atua, wa tupu ilo na loto. A wasa le masania i le apostolo, ai le i avea ma apostolo me tangata o le atua, e tala ina le matango fie lea o le alofa o Yesu Keriso. A wa le mawhaila o na ia tāo fiofi, e ui lava ina noa noa tia, e ui fo ina whitai ai mati ngā mawhainga tā mapōpua ngā o le olanga. Ai ua ia tau mawhaia e tusi pea, e wha matatala atu o na langona mai le atua, le alofa le ua tupu ilo na loto. Ua ta ua mio tonu ina ai o ia, a ua e le aisa tātou ua mio tonu. Ai ua avea le tātou ua le a mio tonu a Yesu Keriso lo tātou o li. E whai ai ma tā ua i tātou o a mio tonu a le atua. O le tātou o a mio tonu la, e pispisia e pe o le i o le mai tolo. A ua o whitalinga i a le atua. Le ala ua tau mawhai nei le apostolo e whaai loa mai, e le ina tia le alofa o le atua, a e alofa i lo uso a tangata. Ta mātina aua le nā tia, ta u le mea amio tonu. E le ufiufia le alofa, ina ia ola le anganga, e le ngata ina ola i li tino, ai sau whanga i le manuia i le ola i whaavau. Le alofa le nā e le nā tia, e le na nā ina, e le ufiufia whai mai o te alofa, ai musu e tau le amio tonu, le aila, e le o se alofa le nā.
Wa e mana o e oti le anganga le na. Ai, e te le mana o e sau i le ola e whaavau. A e loa se mea e wha le tonu. Ta ia tu laupa ia au nā le atua. A o lau tala e wha taua ia isa ako i ngā rue ngā le atua o lo unga lue ai. O lau tala e whai le kāresia ma tangata lotu o le atua ma le kāresia le atua i ona matafa le lotu. A auto i loa se mea o te wha le tonu ai. Ia tala noa mai. A wai te alu e tala noa e lisi tangata. Ia pe o te tonu fui o le kāresia e tumutumu ai tangata pe whai mai sa awa. Whai mai sa awa ia una uma iare i ia e alu fia ma e sa loto. Ia ala fu wa walua uia o lea wa le lei mea uma. Ia e wha penala le alofa o le atua. Wa na whairoa mai le tangata soifua ma le tangata ola. E iai le ola e whaavavau. E iai fo se oli e whaavavau. Wa whairoa mai fo ia le atua. O mea ia e whai le tangata e alu ai i le ola e whaavavau. Lona winga e whai le tino le alofa. E tautala le alofa. E whaamahoni le alofa. E le aise mea e nā tia pēna nā. Le vāo ainga, le vāo mātua ma whanau e pe o na saunoa nisi o whaasoa i le nei tae au. Ai le ngata fo i lea, o to tonu fo i le ngā luenga le atua e moni ma whaamaun. Ia tau solo mua tula ia isa ako le tau tala i le alofa maola ai ma savari ai. Pi o le tala fo i le tulo wa e whaia ia isa ako. O le mea i te tau tala ai, ia tu i ai maua malo ngutu i le mea i o vai. I le mea sa vari ai o vai, ia lona winga, e te tau ona o muni muri ai, ai awana o le tau tala, i le alofa, ai le whaatino. Ia anga le lei le atua i le pa ia mane mamalu o le au whaafonga, o le tātou poro kalame le nei tai au, e le nā tia le alofa. A e alofa, e te alofa i so se tasi. La le apostolo Paulo, i le kālesia i koronito mua mor koronito es fun matolu. Whai upu mua, whai mai. A whai u te tautala inga ngana tangata atoa ma angelu, a ele haiso walofa. Wa avea o se apa mea tālili, po o se sume palo tangtangi. O le alofa e tautala, o le alofa e talanoa, o le alofa e whaatino. E le whaaironga tangata la le alofa. A e whai tau i le timta upua na e se fultonu o le tusi lea, nai o lo ta uma yai winga o le alofa. Fai mai e ono sa i le alofa. E le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whaafeteina le alofa. E le a mio matanga le alofa. E le sa ilia e ia na lava mea. E le whaaita ngofie. E le tuinatu inisi le leanga. E le fia i le a mio leanga. Ai fia i le whaamauni. E ufi i mea uma. Lona winga, o le ufi le nā, le i te le nā ina. Ai te tau saoa. E te tau saoa le fina ngalo lea. Ona e ola sao loto lea. Ma ua e mamā fo i le vāo oe ma lea tua. Sa moaelo ua tunu. Ta māma tina. Mā lou. Fautua, ma lo ti mai. Ma lo le tu alalo mai i le ngā luenga whai. Ia, o mātou tangata whaatawa. E taritonu upo le fionga le atua. E ngā lulue whaatasi mea uma mo le lelei o e alo lo whaatu i le atua. Aua i te nā tia se wha le tonu po se anga sala po se a mioleanga a le isi o tangata ai wha talanoa sao iai. Ona e maua lea o le fia. A ua whaali tino ina mai e le atua lo na lava alofa i a te tātou. Ina ua maliu ke riso masuio i tātou. A o tātou wanga salapea. O le alofa i whaailoa. E le whaailoa tangata. E le whaapito au ngafa. A e te alofa i so se tasi. E pe o na alofa mai o le atua. I le yoane na e toru alona foi upo se fuma le ono. A wa whaapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. Wa ia au mai ailo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavau. A o i le aso sa a whai te alofa i le atua.
whaamona mo le ia, se ave tupe mo le atua. Whailau taunanga, whailau sifuruai, ai le ngata fo ile o ame whai le loto. Whai, ave malau tusi pa ia pe ai alofa ile atua. Ai awe te savari na o rima ili, ia whai mai le atua, e whai atu ilona nuu. Awane ia ruatu se tasi le isa na mea iona luma. Lona winga, a e loe te tāpua ile atua tāpena lo loto, ia tāpena lau tusi pa ia, tāpena lau taulanga, tāpena lo walofa, tāpena lau sefuruai. Ioe, o mea mai whaamanuia mai ai le atua, e whaairoai e te alofa i le atua malona finangaru pa ia. Ia o le tātou por kalame lea, anga le leitele le atua i lau sunga i le ali pule, ma manu leo whinga luenga le atua i siu fonga o le lau mua. Sanga whaamanuia le atua. Le nei awala ua o maua, o te so o lima atu la o tō ngā luenga whai i lea tae au ma lea tae au. Ai maisi o au na pa ia le atua i so se whata whai taulanga. Ia sanga whaamanuia atu le atua i lo o tō puno wai. Tim ia malaina sautia, ona o le tala ina o le suafa mātango fie na anga lelei mai. Ia te i tātou i le nei lalulangi. Ia manuia le nei aso, ona o le suafo i Yesu. Amene. O le atatu whai u le tatalo. Le atua mamana e le atua sirisiri e se. O le atua e ona le pule mana e ona fo i le malosi o malava. Whaafitai tele le atua i le ola. Tulu i ora e fo ina pea i au auna mo la tu fretua mano fo alo. Ai le ngata fo i lea o ta māma tina mātutua. O tupu mai le ngata i leo le au fua le loa po tūla toa o lo watu nuku lea li ie. A toa mta māma tina. Anga le fo i lea li ie i nisi o au na po nisi fo i o ta māma tina o ainga. Wa fea e wha noanga. Lea li ie le o le munta anga le nei o le mātou whainga malanga. A o le ola e wha vauna e fo ina mai lo maliu wha lava au lungo o le sātauro. Na wha tau waa ia te oele maa. Ma ti ngana o atu i lau fionga, ai na whaasirisiri le tangata na e whaia, whaafitai tele le atua, o ai fwoi o mana o mia lau whaamalo longa, i tu tonu o ainga, ai le ngata fwoi lea i tonu o whare pui pui o lo o mana o mia le whaasa o le tonga, o tu tonu o whare mai so se atu nuu so se ngangana i so se lanu, o lo so i fuala o fionga o le fomai o le tino, fomai o le loto, ma le mafau fau. Ia anga le leipea la ua fio whaamanuia i ngā luenga whai ali i mta mai tai fo mai. Pūlo le whare mai o na vainga ese ma leo whai ngā luenga. Ali i mta mai tai leo le ali i e o lo whia ngai ma le pui ngō le saunga le mūlau tele la vea ina pe o au pa ia. O e fo i wanono a tia o no le mātala i o la tu wolanga le atu wai a vea lu walofa o lo fola ina atu e au una i titonu o whare pui ma a wala e whai ai le amatanga fau. Whaamnuia le malo ni sila o mātou whai malo i ai. Whaamnuia whanau ia o onga le ali ie. Whaamnuia whai ngā malo si o mātou malo sa mo i sae sa mo i sifu. Ia iai lo wanga le lei le ali ie ia taita ina pele atunu i ala o lo lava fina ngalo. Whaamnuia tāpua inga au na maainga te tasi no mātou matai. La mātou te tālo le ali ie le whaangalo ina lo unu pa ia o Israelu. Whaamanuia e lawa fio lo mātou matai. La mātou te tālo le ali ie se upu ua le tautamani i lau whaafonga anga i le whaasoa ina o lo fina ngalo ma lo walofanga le lei. Whaamangalo le ali ie i sa ako. E whiaonga pea e tautua lo fina ngalo pe atusa i le umi o le ola ma le malosi. O le vi inga lea i e fo iatu i le ate oe. Ono Yesu. Amen. Ia moli le anga whaftai a vea ia o whai masui o lau whaafonga ma lau whainganuenga si ufonga lau mua. Ia e moli le anga whaftai le sunga le whawhiangainga. Pasta isa ako shusta mol tatou por kalame matongo fie ma lo ta pena whaftai fo i mo lau whaasoa i le upua le atua tom tawina i fo i.
i el savalinga nei vai aso. Pamonia foi le toi lau ekalesia tapua inga lau ekalesia Samoa Assembly of God i Tawa. Pamonia le toi tiu te whai o tutoil nei aso. Ia leo tapina mai tatou talafou le i tula esfululua whaftai. Tala falava o le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumoa mō le nei iau au li. Ua si itia le numero o tanga tele ini ngā luenga ai o le o mātawina le tele ngesi o le si itanga o tutongi i au nanga whaatuma oti e o i o lo o tuma upele malo si o le ola po le si itia o tutongi i au nanga le malo. O whai numero whaamawina le Stats New Zealand o lo o whaali ai e whaatesi ma le ono pasene na si itia le numero whaale tausanga o tangata le ini ngā luenga i tutono masina e tolu e o atu le whai unga yuni mai le whaatesi ma le whaapasene sa ia i le isi tolu masina mua atu. Wa pito sili atu na maa walunga lea pasene na ilo mati i le lua whelua tasi ma olo tele ina onga tasi ma walo anga lau whaito wha o le tamao ainga wha pe malfaltupe wha leo leo. O le si iti o le numero tangata le ini ngā luenga e maafua mai i le tele o se tūlanga mo mia o ni tangata whai ngā luenga. Ma ua telefo i tangata mai whafo o whaatu mo i ngā luenga sa mo mia ina nisi e whaatino ina. Wa mata ona tutongi le McDonald's tutongi o aso malolo tangata whai ngā luenga i olo onofo ai tala whai e walata i le 5 tausanga talo na mali lie i ai. Ono ve mai le lua fesfuluiva sa whaasilsila i le United Union le unga o se mali lienga ma le McDonald's ina ia toi fo i tua le se fulu tausanga ua tuanai e amata toi tutongi i tupe tangata whai ngā luenga sa le i ato toa ona tutongi ina o McDonald's e au fia i le whaitau se lau o company na a fia i whaafi tauli ona olele sa o alato polo kalame o tutongi i le whaavase nganga o tutongi o aso malolo o au whai ngā luenga. I lunga le upenga ta whailangia le company le vai sonei o lo whaali ai watu inatu le whaatanganga po le whaamauninga mai le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae ma e fōma ngā luenga po le MB e āmatai o na whaatino lea fuafuanga. O tangata o lo ngā lulue le taimi nei, mai e sa ngā lulue i le vao le luafe maleiva ma le luafe sfuluiva e tatauna tangatanga i le upenga ta whailangi ua whaatulanga ina e siaki e ala tautupe e maua. E whaitau miliona tupe o le atatongi atu le au whai ngā luenga e o atu le onus fuluafe a le McDonald's. E tu saimali i poti le leite o New Zealand u whaata atia e se nei le fuafuanga le manu Samoa e malanga ta amilo i le atu Europa ona o le tele o lu i tau whianga i matulanga tau tupe ma ua whaia fo i lea fuafuanga ina ia awane i o atu se tūlanga maasiasi o le ono ngā o le uni i se tusi o le aso se fulu tasi o iulai lua whelua whaa pe ona wha ai loa i lunga le upenga ta wha ilangi a le Radio New Zealand Pacific. Na tusi atu ai le taitai fono le lakapi Samoa, le sunga tu ila epasa i le malia le ngoi, i le taitai fono le lakapi ala laulangi, to tu mua Sir Bill Beaumont, o lea whai unga o se tali tu sa o lea i le onga o ngā tele, o lu i tau whia ngai male lakapi Samoa, i tu langa tau tupe. E tu maupea le tau maunga le wha la potopotonga, ina ia tau wa Samoa le wha atumutumunga le wha anga tamo le lakapi, ma sa tau mawhai malu si pia le lakapi Samoa, e muli wha tinonga pulenga le lei, pe tai o le lava o le langolango i tūlanga tau tupe, wa wha awai tu ia ia la tau mawhainga, pe ona ta ue le tusi, o le lava o le langolango po le sponsorships i ta mau ainga la iti, o se lu i tau pito sili leo na te le, o lo o a whaina ia la tau mawhainga, i le wha tau lau langa ma le wha awaunga o le ta alonga la kapi, o lo o a whie le tusi, se tau maunga o le la kapi Samoa,
e ngā lulu e vāwāla lata i pēa male laka pia le laulangi e a tina e ni whainga mani fōwhanga i wha mautinoa e mawhaiona wha awau ma wha atao laula pēa le laka pia Samoa pei ona tā uai lipoti a le leitio New Zealand. I so enga sa wha ngā solo le pulenga wha atomo o te mata i tuina wha atino ngā leo le IPCA na wha ilo ile tala whea ngai lawala ngā yoi ngā leo na whanai nai le tau le o David Fononga o na osa whetau wa ingai au kilani i sifol tau sanga talwai na osa wha i Fononga se pamu penisini i Forest Hill ile asas fulfito mati lua whelua tolu au ngā lulue le vaenga le ama card e toi wha atumu se masini tala tupe mana mawhaiona sola le tau le ama se pusa tupe na ia wha apase la au malo si ilunga i le whaalo ma whaalālanga i leo ina ua taun uatu a ole i toi sola ese na solanga i Henderson ma whaapapa le whana i leo peita i le se tasi sa manu ai na whaalia le IPCA ina tau mawhai leo e alo ese ina ne i manu nua na whaai ule tūlinga i leanga i ole tau le ile paka mo ta avale ale ofisa leo i Henderson ma na oso i whafo ma whana i leo ina ua musu i si ilima na whai e ngā luenga la vea i peita ina maliwa i lava ona manuanga na whaalia i suenga le IPCA o leo ia na whanaina le tau lea sa tala whia ngai lava la lātou ngā luenga o na sa tali e pui i lātou whaapea ai mai si tangata. Na tā ua le whaipula le Queen Ricardo Menendez March o se whaato e senga mai le minista o whaato wa ingai whaatatau ia na whaupunga na lafo le vai asu talwai. Sa le i tau tino i le minista lo na lafo ina o se whaamatalanga e whaailonga lanu. I le taimi o tali ngā whisili le aso lua le vai asu talwai le pāle mene. Sa langa ai e Menendez March le saunoanga le minista Todd McClay e whaapea le o Mexico le nei. Mai le whaapea le whainga o mea i le nei e tunuu. O Menendez March na soifua e Mexico sa se atu McClay le whaipule ma whaato ese iai, ma ele ise winga alua ona la fonga na whaia, e te le fo ilo na whaalo i le li whaipule, ma o se tangata inga lue ma losi, ele o au fie se tala e winga e whaatatau le li whaipule, pe o na whaalia e McClay. Peita aina ta ue Menendez March, o le tose le minista sa le i whaamatala inai, pe a ise ana i sauno ai ia upu, pe i oe fo i o ana saunoanga na whaia, ele tala whiangai, sa le i whaamatala ina fo i, pe a se ana ulua i whai ai le minista i whaamatalanga. Pe tau tino leo no a whaina i o whaala potopotonga o tangata mai whafolo o au mau le atunu pe ona ta wele whaipula le Queen. E tolus fulu lima whale o loa le New World i le motu i saute, o lo talo sanga leo i whaamalo loa la tau lai sene whaatawai le ava malosi, mo aso i lima sa ta ue leo. E tele supermarket i le motu i saute o lo whaatino la tau ngā yoinga, ini whainga matautia e ala le whaalau loanga o la tau o loa. Wasolia ia whale o lole tu la whono le whaatau o ava malosi, sa whaasala lawina i lunga upenga ta whailangi le ava malosi o le DB Export Cold, ma le ultra low carb i le aso ivo Januari. Sa au fie le luono tesimal tasi pasene, ua pa uaile tau mo tangata ia la tau club cards. Ai ilalo le vaenga lua tolu fitu tasi pi o le tula fono. O le whaalau loanga pa uo ava malo Cecilia Malelua 5 pasene, e le whaatangaina, vanga naolo o whaia mai no whanga whaapitoa ua yeila i sene, e pe o pāpia ma whale ainga mai si no whanga. Sa mai aile asona na fil whaanga salonga le mata upu, ilo mo le pulenga mo lai sene mtula fono mo ava malosi, ile sinonga fa itu malo kalai estete ma ole a nga i la tonga lulu fa malo siele tu la fono mole ofisa leo e talo sanga ina le fa malo lo yo lai sene e fa atawai ava malo si moa so lima a ia supermarket e tolus fulu lima ile motu i saute pe ona ia la to fa amatalanga i le ilo ilonga le mata opo o lo tali le fa ungal fa amsino Simon Menzies i se aso o mole mai. Ua afale taimi whaatalitali mo to sifolau New Zealand e to Simons whaamtalanga le minista o mata upo mo le loto i whale na lipotia le amtanga le tau sanga nei le One News taimi whaatalitali whaato a maua se to sifolau pe to salea male se fulu vai aso na whaato ese le mtanga le wenga o mata upo le loto i whale ona ole umi o taimi whaatalitali ma ole mafua anga ona ole whaale leo le pol kalame whaanga yoi ei le whainga o to sifolau le anala i ona tele talo sanga na toa yuna whaanga yoi wana
whananafi na ta uai le Minister Brooke Van Velden. E silia ma le 5.7% na pa uai le umi o taimi whaatalitali po le 3.7 afe mai le 5.3 afe valu se lau 5.7 sa iei le amatanga o me. O iulai e tu sama le 5.3 afe tolu se lau 2.7 tu si fo lau na tu ina atu i tangata talo sanga mai se fulu afe fit se lau na tele atu ai tu si fo lau na mai o na whaangaioi ma tu ina atu i tangata na ilo tu si talo sanga na wha o atu na amata na wha li leil pol kalame ya mati pe ona ta ua le Minister ma ilo na nganga fia o na o mawhai e tangata New Zealand na whaonga ina ia whainga fau e whai ai talo sanga ilunga o penga ta whailangi ma wha whaingo fia ati le ili whai o talo sanga moni tu si fo lau. E lata ili se fulu afe tangata whai ngā luenga supermarket le Woolworths na palo tai whai sa lātou te e o na ole mawala lalo lātou tutongi ma lele saunga le mu o lele lava o tangata whai ngā luenga na ta uele uni tangata whai ngā luenga supermarket le First Union. E iwa so o whaanga solo whiutanga inga ma le company masale italiana le Woolworths le tutongi o tangata whai ngā luenga i le living wage po le tutongi ngā whatio na tausia i le a inga mai le i fo isa whaanau nau ta inga le company. E whai e se fuwhanga i whaafi tauli o le lava lau whai ngā luenga na ta uele uni o se li poti talua i nei nei loa i le maua lalu tutongi le Woolworths nei lo isi supermarket ti mawhale o loa te telefou ia whato atatala i New Zealand e au fia le Costco ma isi whale le foodstuffs i le atunuu o loo tutongi la tau tangata whai ngā luenga i le tutongi a mata whaale tu la fono. O le tutongi a mata le Woolworths i le taimi nei e luas fulfata la iwa tolu sene le tu la. A o le Costco e luas fulfitu ta la le tutongi a mata o le tangata fau le tu la ma le foodstuffs e pe o le Pack and Save i Kilburnie e luas fulono ta la i le tu la le tutongi a mata o le whamatalanga le Woolworths e ese benefiti o lo ofo i natu i lau whai ngā luenga. Ma e silia malfas fulu 5 miliona ta la olo inivesi e whaale le ia la tau whale o loa ina i saunga le mo le au whai ngā luenga i to asfulu no afe. Whaapea matangata whaatau e to sai mali poti alele te o New Zealand. E silia male afe 5 se lau whaato sanga po lead maternity carers. Watu ina atu se lātou tangi le whaamsinonga maulunga i Wellington e whaasanga le malo. Ona e whaapea e lata ile se fulu tau sanga e le o muli folfolanga i whaatitau i te tongi tāla whea ngai whaatasi makone karate. O lota i mua i le whaalaptonga o whaato sanga i le tangi to whaatasi. Ma o lo whina o lātou lo ia. Wasolia le māloa ia inga whaale tō la fono le mālilienga, whaapea mali tō la fono moa ia te tau, o no le whailonga tangata i tū pā ese. Pei taina tā ue se lo ia le mālo, e le o tau aveina e le mālilienga, ni tuutuunga whaale tō la fono i whaate tau i tutongi, makone karate, mai le i se whainga whailonga tangata, o tupu i se awala i le tō sai mali tō la fono, na whaale a Robert Kirkness o le College of Midwives, e te tau ona tali le mālo e tō sai mali wha umi le mata upi tutongi tāla whia ngai. Malele muli le mālilienga safa iei awala le tō la fono. Safa isa fulasanga se loia, mo le loia sili le asona nafi, ma wha atulanga maila la tau tali, e winga i le mata upo. Tāla fauia malisi ufonga le laumua, mo le nei au aule. Sai foman wil tātou tunu o malau whaafonga i sa isi whaopoponga o tala fau mai sa mō mōre nei aso lulu. O lo mausali pēle so tanga whaapa anga le universitea wa o sa moi papai ngala male malo saina e a lefi soa swani ale malo saina li tutau ia wa onga e whaaskol sipi e alo mawhana we whiriwhiria mai le universitea wa o le atunu e wha wau mawhalau tele ai lo lātu o la awa oina e te tonu o saina. E toa se fulmale iwa i lātou i o whaamni e na ia hawa noa skol sipi. O i lātou fu i o lo o ngā lulue ngā ruenga, ma tau mo whai pepo ngā ruenga o lo whamae a. O le fiso swani le malo saina mo alo ma whana wa ongali universite, o lo whiriwhiria mai i lātou lo tālo sanga, mo le fia mau o le fiso swani tau se leni, e whamae a ia lātou wa onga. O nisi o i lātou ia, o lo au fie foi ma malu le malo.
Wa watu le ngā ruenga wha le leo ala tele ale vaenga o le pulenga o ta avale afi lungo ala te tele. Wha te sei ma ngā ruenga te tele. I le toe wha le lea leo le anga i atu i le afio anga o whangaloa. O te leso na afianga mailo longa ma ta whenga i teimi o timunga ma mawha. O ta penanga umanei na wha i loa le afionga le minista o ngā ruenga te tele, le afionga olo a fuafiti wha ai. E mōle anga i atu le talinga mālo lo tātua te noo, e le fontanga taitai o mālo le tau pulenga le masino ke topa. O nisi o wala tele ua mai au na toe whaatahina le tā fou, e au fia i le anga i atu le afio anga o whangalii, le afio anga o saipipi ma whale alu boi savai. O lo whaatasi e ngā ruenga whale lia i ala te tele, ma le toe whale lia o nisi o vaenga o lo mo mia i le taulanga, o lo manga tolu ai ala tele, ma moli whaasino ala. Ina ua whaamatu watu ele malo le awa noa I whono whaawai e 5 tasi le antunu, e resta lai le awheta la, e anga waa ai ala tautama whanau mō ngā lunga whaawai teimi ni usilama au se tā lia, na whaamau nia mai ele whionga le ministau ngā lunga whaawai teimi, le whionga lauti muia a fōwalese wā ai, e na o le luai tu malo ia ua resta la mai mai le 5 tasi tu malo. Ai o le awheta la fo I pei o na tā ua e tutongi. E pule lava le tu malo ia pe whao ngā le se le nyola la tu miliona tā la. E se I ese mai ai le awheta la, e resta lai I lalo ngā luang whaawai teimi. Ai ese mai I leo tu pele resta la, e 5 tā la e tutongi e le tangata lava ia, o le aia maua le awa noa I ngā ruenga whawai teimi. Au sau ni atu le manu sa mo se funma le 5 moana ta longa le sa I linga leo le Pol Pasifika, Pol Pacific Nations Cup. O le amala ngā atu le pulenga ma le awa le manu sa mo le motu tele sa la whai, e tā pā se whaamnianga mai puleono, ma whaatino ai nisi o vaenga ala atu ko le ninga, ma whiloa I e fo ilwa manu le atunu I le motu tele. A te liu mai o na tā pena lo le mo lana urua I tā longa, ma le awa fiti whaia le I fiti, o na toi te liu mai le lana tā longa lo na lua ma le awa tonga, e whātau teia mai I le Apia Park. O lo iei le whanau naunga o le manu sa momo lo na tali tanunga, ia whātuma wina le sa soo ana manu māloe pei o manu māloe lua iu ma vai atu I lona malai, o na tā pena I le masana tā longa ma le awa saina, le ua mai a whātalano ina ma le pūlenga o le au, e tali maloa I le malo saina. Ma le tala whaiu, wai ule fontanga le fio anga o sale la valu, ma watasi moe moe ei matai o le fio anga, o le a whaatea ese ma le fio anga mole o langa atoa, le Leo Junior Taluli, I le whaalave lave lena I a whasio tia I te tamaititi se fulma le lua tausanga le matua o le fio anga, e ui ina ua mai e o na wha tino tu wha le anga noo e ala li fonga, e malu e le vao ainga le nofo le lei, o na o le le wha au tauto le tangata I to tasi na ia wha tino ina le wha lave lave. Wha lia fo il mtanga luenga o leo leo, o le tā ua leo se fuafuanga lo wha ngā solo ne il mtanga luenga mo le lua masina, e wha fo ia nei e le ofisa o leo leo la au malosi e le wha tanga ine tutono le atu noo. Ai whape nā foi o na awina ne mala au malosi le ilaise ne ina, pe ua lewa foi o na leto e whafo wina le laisene, e sila I elmtanga luenga I lona tūlanga lo whaongai nei a inga, pe wala ngā te tau na wha a waule umia I lantou o loo iai ala au malosi, ono I lano le tūla fono, e ono se fulu loa tausanga le soifua se tasi e o loo laisene e se la au malosi e whaatanga ina I le atunu, o le ale mawhai o na toe wha a wau I lunga lo na swafa le wha a whawino le laisene, ai mawhai o na wha a fau le restala I se tasi o lana whanau, po se tasi foi, e wha a tuatuaina matali tonuina, e le hana le la au malosi. Pe o na maita wina I neiva I tau, wa tele wha lave lave ma ua te so o le neitu sanga, e o wha tasi ei la au malosi, o whala au wha saina, ma le ava malosi. O nisi o tala mai si o tātua te nuu lo ngā tutono le neiva yaso, whasoi foia.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si ufofonga o le laumua. Lua se fuma fa minuti le wete nei li tu lai se fuma lua le a wuli o le a sulu a sofito nei masina o akuso so e fa malo fa tail tatu tru ya ma futa mai foi il nei temi o le a wuli na uta ulunga tu fa popongo tatu telefona tatu tala mai Samoa il nei a wuli ta peneina il tu fine ya Sabrina Casiano ya le ngata fe le sunga ya ta se salam sam e pe ona ye tatu tala mai Samoa ya tu mo se fa popongo li tu lai tasi i le awuri nei e mwhai fwoi ona e wha whonga i lunga o tātu apio fo linga lunga o tātu ala ato le YouTube channel le ngata fwoi le lunga o tātu penga te whai langi www.samoacapitalradio.co.nz ia le ua tātu iai ia i whawhiwhianga ma musika suififiloi o vai ingo le awuri ia na manatu le ua alo whaiwalo tātu tunu nei o tātu mātua ia mei se le malu lau telo le atunu i le tani ngā sua o le awuri la tau ia ma lo le unsai fa fitai le mafuta mai ia manatu foi nisi foi o whiangai mga luenga o le umalolo mai ia i nei teimi o le awuri a ia nei wha sisilanga ia fia longo i nātu lo tau pa ia malo tau malu tau foi o na toi wha i loa atu nei teimi o le awuri o la fia nā nei ia mai li tulai ono e atu li tulai valu i nai le Walter Nash Stadium ia po ina le senta le Walter Nash i le luas fulua Taita Street i Lower Hutt. O la whatanu ina il polkalan mo le whala wiloa le tatu Universite a Victoria University i le fiafia na nei meli tu lai ono. O la wanoa lea pe ona whailoa tu stay mosola mo i la tau o lo iei alon whanau le vasinga sumaratolu i le tausanga nei a o lo fuafua e a onga ia ma o tawina i le Universite le tausanga fau. Ia o la wanoa le leila lea e sua tuai o tatu mātua o whaatasi ma whanau
ia mawhaata noa ia sunga ia whaalinga leo tama na tātou Team Pasifika. He sili ma tā upu ia o Polo Kalame e mawhai o na ave whanau i le University tau sanga fau ia maana ia lo wasiasi ai i nā i le tuatusi luasulua i le luasulua no Taita Street i Taita i le Walter Nash Center i le fiafia nā nei le tūlai ono se o atu le tūlai valu a le a whaia futa maftanga ia mo i la atoe pa au atu i le a fiafia nā nei. O le isfasi silanga le i tātou ofisa o le terito mai oha Pasifika fono for tanga lea ia mo tātou a onga whaataitai nei Wellingtoni mo i la tō lo iai ni alon whanau la i tio lo tau sa ilia se a onga whaataitai a ngai ei ma na ia le a ngai atu i le fiafi nei i nai le hola le malumalu le kalesia e whakasa Newtown e whakasa Newtown i Wellingtoni to atu si se lau valu se fulu Owen Street i Newtown le a fiafi nei o le a whaatonu i le pokalame nai le tu la e ono ia le polkalame na i le e whakasa Newtown Church Hall. Nisi nā whaasi silanga fia longa i nā tuelo tau pa ia malu tau malu i le nei teimi o le auli le vai tātou whawhiwhianga ia i se pese ia ona tātou toe mafuta ilia tali tu le tasi ma tau lunga le tātou tau toi lunga le frequency tasi ona tesi mana tasi wha awau lunga le tātou Facebook ia ma le tātou YouTube channel le tātou api wha longolongo se ia pa ia li tu lai lua tātou lulu lima ia ma tātou whātou whai nei a wauli o le aso lulu. Pese nei man ni follow whai ngoina smile. Smile. Hoi ni tangatana iau tāwha li mai. Toi ngā wauli nei. Ia, o le smile la mea mo mea tātou. Smile. Be happy. Maua le fia maua ata. Ia eva i fwoi nei a wauli. Smile. Mai le ni follow. Matching that cutie smile, pop it up for everyone. What I meant, smile and smile, smile will ease up all the hardest. Then you know right where to start it. I believe you can do it. Smile and smile, don't refuse it. Smile will ease the pain, like a thirsty farm when it comes in rain. You know what you gotta do. When you're down, smile, it's a smile will cheer up somebody, like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans. When you're sad, try to smile. Just stick in there for a while. Shake and jump, just be cool. When you're mad, you're a fool. When you're broke, hey, just smile. Happy is so hard to find. If you don't feel like it, just try. Turn around and say hi. Smile will ease the pain, like a thirsty farm when it comes in rain. You know what you gotta do. When you're down, smile, it's a smile will cheer up somebody, like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans. When you're sad, try to smile. Just stick in there for a while. Shake and jump, just be cool. When you're mad, you're a fool. When you're broke, hey, just smile. Happy is so hard to find. If you don't feel like it, just try. Turn around and say hi. Smile will ease the pain, like a thirsty farm when it comes in rain. You know what you gotta do. When you're down, smile, it's a smile will cheer up somebody, like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans. Smile will ease the pain, like a thirsty farm when it comes in rain. You know what you gotta do. When you're down, smile, it's a smile will cheer up somebody, like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans.
Siu fo ma to fio le sunga ia la ni fo lo ni te mo le uli ia ma fa tunga na fa ngoi na smile. Lo su liva minuto tene tale uli tulai tasi ia e ye se fa monianga le utonu mai le tatu ofisa ia e wolo fa tu tatu proclame I le tamaita ia li tia mua. O la so ta ole a to ile se fulu ma le lima tau sanga le a so fo le fo tamaita li tia mua ia o lo mole atu lo fa anga o sio Tinaya Taofi mai Newtown I Wellington ia mo le aso ata le atuanga lo sfulu lima tau sanga manuia tele la wa onga fa manuia tele le tua ia I le atuanga lo sfulu lima tau sanga I le aso ata I olo fa angana mai le Tinaya Taofi ia nei o matua ia mastou ai ngai nai Newtown I Wellington fa aftai fa manuia tele le tua tatu se atu fa fianga mai sunga ia weno le moala ai nei teimi o le auli tama o le fai aso manuia ia malolonga tama fitanga o le auli o whiangai mo le tātu tunu. se manga po o konga ngofa. Oi. Le ai. Oi. Kai la u kai faunga ka wo so mai ku o fa mo. Ya.
Lai fafuaku ke o. O le kai whau al vanga rea. Se vai ni ngongo whaka ngaka te e fia ai. Vai ngai kenge ia ai longa nga. Nga ai ua fia momo e a mai se ma. He ka lo fai ai longa o ka ele. Ia o le ngā tura o tātou. O le sia manga e a mata atu le teu wino o tau tino. Io a leo ke vai a quelle ka ele o so le ngofo mai ko ka lo fai. Ia ngofo u ai pe nga. A ola masani ai la tangata. O na vea lava le mana mio. Pe o le a ola ai lava i le fa pengei de ka ele ia. Sa wa ale aku mu fa kasi ia makanga ka wa uma ona. Fa mai na ola. Halu. Ya fa o so le mai le siko inga. Halu. Kau fia ku lau kai fau fa mo. Ele o se kai fau ali fa mo. Le yo lau. Fa mo lia ku ya ke ko inga langa o vai ko ka o so mai lau kai fau. Ele o se kai fau o. Ya ai o le taimi nei. O le a kaka langoa i kulanga kongwa o le mea ua laina maua nei upu o le sio mana. Po le sio miang. Pei ona saunoa le sunga i pandia nafi. O le a sau fatu sa taina o le sio manga ma le sio ina o le tatou malo e le lanu lau ava o na lau fanua. O le sio manga i lo uloae. E lua upu na e fausi ai. Sio, ma le manga. O le ngobinga o lau tala le manga. E tele manga a wala. O manga tolu mea whapena. Ai atu ulo le whatu spaia. O le mana. O le mana mai lunga. Walai o na ola le leime nei. Peo lau tala atu le lausu. O le ale whaia le mana mai lunga. Ma le tupua e o lau whanua. Lanu lau ava o Samoa. Ale ai le mana mai lunga le ola mene. Ese mala mai ai nei mea. Wa o le mana e soani le mafaufaunga ia te wa ia. O le mana o le nganga e soani mai o mafaufaunga. Ona o alwai lea e tuwa e mele lei e whaatupu ai le matango fia o le atunu. La fisile a ke o la usunga. O fea siringa e lofa iai. E ke alofa le sisi o manga pe ke alofa e lo tolua. O te alofa i lo tolua wa e te tau ona o alwatu i lo tolua fe soani mate o e whatau nuu fuafuanga nei. Io e te alofa la i lo tolua pe te alofa i le sisi o manga. Ona o awe le fai se ainga. A ke alofa le sisi o manga. O te alofa fo le sisi o manga. O le winga moni o lau saunoanga po te alofa i lo tolua. Ono talua i lau taua umai le in tolua. Ai e te alofa la i sau whanau pe a whai o le a whai sau tolua. O ke le ia le kulanga nga e masalo ke alofa iai pe a whape iai sau whanau. Ono talua i au whanau. Ai leo ni whanau fo i whanau na maua fua mai. O whanau ana mai e le nganga. Pe ona e whatalai o le nganga mai lunga. Ona whesoa soani mai leo le nganga i a tia. Ua maua ai nai whanau. Io a oea o ngai ke kaukala pio pio. E iai lau whanau a. O lo o kau mwhai iai? O lo tau mwhai ila. Ele whanau. Pe a maua se whanau? Kalo sia pe a whai o whaafonga mai lo ko rua ma lau whanau. O lo ngā winga ngai o a kwak alua lua ma o e whafo e lau whanau. Ua matu tua lau whanau. O ke vai e o maku kuakuia o e lau whanau. O winga o sio manga? O lau whanau pe a stene lele alua e malantama. Ia lau lava whanau. Ua whai fo e la tau whanau, ua whanau maua. Tutupu mai ai nisi, whanau. Io, a o e ala ele whai so korua. Le ai, te lau kai whaunga. Halu! Nofo. Halu! Halu! E no te kai whaunga na ka vale. Whaawiawianga o le teimi o le auli ata o le vaila aua o ngāe pe o na iei le whaawiawianga na. Ia o le whalaitu mai tamatuai o le whaawiawianga le sunga ia pe telo. Ia masu meo e lau iloa ai lalangi. Ia male vasa loa. Le watu lai mare tātou teimi ina ua toi sifuma lewa minuto tene ona tāna uli tūlai tasi. Tāni tūlai tasi. Tātou lulu lima tātou whaatou whailunga o le tātou ala leo tasi. Ono tesi mare tasi wha mo.
na se ele o le tātou mafutanga I lunga o le tātou api o fōlinga, lunga o le tātou alato le YouTube, ma le tātou api whalongolongo, lunga o le tātou pengatoi langi www.samocapitalradio.co.nz. Ia wā ia whawhiwhianga ma musika si whiwhiloi o le awoli, se ia pa ia li tu la e lua. Tātou se atu inisio tātou musika, ia ma le Nato Brothers, upo pese neu whaingoina, pā mai sau siva. Teimura siva, teimura whawhiwhia, pā mai sau siva, mai le au whai pese, Nato Brothers, mai Samoa. We roll, we roll, we roll, we roll, oh, 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 oh. Right here, let's go. James Walker, Super Wax, featuring Birdman, 8-hour production. Kimero, right here. Oh, 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 Kakuo. Se 45 minuto tona le talo li tu la e tasi ai manatu. Le la tefa manatu tutu langa talonga I le afia na ne mal tao. Ya wa le tatu team Samoa mo le Olimpika o lo fatonu ina I pale falani. O le afia finei la foli tu la fito wani misia. Ia le alonga va al tamaita ia Samalulu Clifton I le 5 mita heats. Ia I le alonga va al na o le canoe sprint. Ia o le alo Samoa. Ia I le tupao tamaitai, Samalulu Clifton, afoli tu lai fitu le afia finei. So atua ilea I le toe 20 minute li tu lai iwa. Ia I le afia na neul poa na nei. Ia o le tua ngane o tamaitai ia Samalulu sunga ia tu va Clifton. Ia o le la tau vai le alonga va leo le afe mita heats. Ia mo le canoe sprint. Ia I le pole ana nei. Lo nuinga la afo fitu. Tamaitai ia Samalulu Clifton. Ia au le toi 20 li tu laiva o lona tua ngane o tuva a Clifton. Ia o alo le tātu tunu o le la tau vai le Canoe Sprint po le alo ngā ia mo Samoa. Tai au enda le hastofi lea ia pea mule atu le tualo tau seifoma sa mātu ola I le 25 minuti te li tu lai ono ia o le a
tau ia i le sunga ia Alexandra Malay Rose ia i le sailinga o pine tau o loa o le Olimpika i le men's discus throw ia po le tongi na fo i leo lipu mafolfola fo i leo discus ia o le la tau vai ia le fo i alo le tantu tunu le sunga ia Alexandra Malay Rose i le 25 minute te ili tulai ono i le taima tae New Zealand ia a o le 25 minute na te ili tulai fitu i le taimi a Samoa. Ia, o tūlanga nā ta'alonga o Olimpika le ui ei, mo le fiafi nei, ia le aso atai au. Ia ai o le amawatu le au te lenga o nisi o ta'alonga, ia o le si u a mea mafa le ea ngai me la stoa nai me la sa. Ia o le sunga ia Don Pilongi le afoli tula iwa i la stoa nai, pa pena fo i le tamaita ia Uniara si paia i le afoli iwa ia o le fiafi o le po le aso sa. Ia o nisi nā o te lenga manuia tele lama, ia le tātu au a Samoa, ia le sunga ia Samalulu Clifton, matuwa Clifton i la fiafia na nei. Alexandra Malay Rose i la aso atai au, Don Pilongi ia masipaya Uniara i le aso Sam le aso nai. Ia se ta o tonga na ia o tātou ta'alonga ia le wanga i mai. Korea, le taufa amale anai o utangata, se whaifalele i mai o lua mea, te itatuli atulo masinda kamela. Atala watu nei teimu lea uli sunga ia fishy le tina ia pali isina leo ma lusi fumanuia ave au na ama ave au le mafuta mai nei teimu lea uli ma lusi fumanuia ia whautaile mafuta mai tātu proklame ia o whawhiwhianga lea uli. Whaipa ua ia kopo mar whawhiwhianga neu whaingoina so ia le tautala i ki titi. Tu sor kaukala i ki le sau i ia ai tautala i titi. So ia le tautala i titi. Musika o lea uli whawhiwhianga si whiwhiloile si whonga laua.
Le fea ngai ngā le tau sala wa se en mo au ilana pe a sila fa a pepe mai o mata a fa ta fai a wanga e peini pe au la langa e te ngau iai o fatu o tama Savini i mamala o au mo e ngā tama Lota loto e via Havana Tomai ale au afa o malama I anganga e momoli ai lota ngalala Oi oi awela ta pele pele Ole alofa moni le ole ole Talole asosi vale loto vale Ota ota na ta fe Tumai se au manga ela e iwanga ngana tata soai ile atu vasa Se tau tai mata palaulana ba ele fausala atu mua e fai aile aleana Le fea ngai ngā le tau sala wani ai ngā wha alala Esa sala wha apua o le fasa Le ki o malama zawa I le wha tau tala Esu ena tonu ai lau kufi mata Oi oi awela ta pele pele Ole alofa moni le ole ole Kalale asosi vale loto vale Ota ota na ta fe Oia we Funa la upele Oh my aso alofa Saying se Oi away Funa la upele Oi loku fatu Tawa wina pe away Siu fo mātou o whiola vai pese le puni ala vaa, ia le whiangainga le tau sala. I nei teimi o le awole le ua toe 5 minute, ia o toe neona talo li tu lai tasi, ia i le manatu. Ia o le ua o man teimi tātou te lulu lima ma tātou whātou whai, i lunga o le tātou ala leo tasi ono tesi ma tasi whamo. Ia o tau lunga fo le tātou tau tua i lunga o le frequency, mo le nei a so lulu i ai wha wau le tātou tau tua i lunga o le apia fōlinga, lungo le ala ato le YouTube, lungo le tātou api whaalongolongo. Whapea fo i lungo le tātou penga te whailangi le www.samoacapitalradio.co.nz. Ia e veilo leo whātou wae whai ma whonga tamun mole na whionga li pule. Ia mai se le tātou whai ngā luenga, mai lava le taon le lali tu lai fitu, ia o mai whona nei teimi. Ia mātou te aso aso atu vai mālui puenga ni whina ngalo le tātou tunu.
ia i se whale tonu, i se tau tua, i se au unanga o le tau tamali, ia ua pā o papa i le nei aso, ia wha mangalo mai a le tātou le tio. Patua atu lava le tātou tunu, wha mangalo mai, poto lava le tau tai, ia e se lava la nātu yama, lafo inu ai la e le aina se whale tonu, ia a le tātou le tio le nei fo ia sululu. Tātou toi whailo i la swatao le te masani i tu lai fitu, wha mangalo mai se ua unanga, whale i ovo tō whingalo, mangalo i se whale tonu le tātou tautua. Wha wau le tātou polokalame o musika, whawhiwhianga siwhi floi lungo le tātou Facebook ma le YouTube, ia ma tātou o unanga esi o long whaiona e whaalongolongo mai ei. Mo nei teimi la utou, au nei marama tui tō whingalo, whalu tō whine ana wha solo, mai ma tō mana ngā luen nei aso, wha tō wha soifua. Fia iai Hangi mai se matangi E momoli atu ai Hoku alo fai la Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai Hoku alo fai la Samoa Matalasi O aolelea fa solo solo la foia o na paolo lona sami I la pe asulungia ele masina e fa apefea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai Oku alo fai na Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai Oku alo fai na Samoa Matalasi Matamofie, le afi pe asa vali Lona la lele, ma folinga e whilanua I Pe wha pe whea, na ngalo atu alo wingoa Tala whalama o le whaapoponga o telefon mai le si ufonga le laumoa mō le nei au auli. Ua si itia le numero tanga tele ini ngā luenga ai o lo mātawina le tele ngesi o le si itanga o tutongi I au nanga whaatuma oti e o i o lo tuma pele malo si o le ola po le si itia o tutongi I au nanga le malo. O fai numero whaamawina le Stats New Zealand o lo whaali ai e whaatesi ma le ono pasene na si itia le numero whaale tausanga o tanga tele ini ngā luenga I tutono masina e tolu e o atu le whai unga uni mai le whaatesi ma le wha pasene sa iai le isi tolu masina mua atu. Wa pito sili atu na ma walunga lea pasene na ilo mati ile lua whelua tasi. Ma olo tele ina o nga tasi ma walo anga lau whaito wha o le tamao ainga wha pe malfaltu pe wha leo leo. O le si iti o le numero tanga tele ini ngā luenga e maafua mai ile le tele o se tūlanga mo mia o ni tangata whai ngā luenga. Ma ua tele fo I tangata mai whafo o wha atu mo I ngā luenga sa mo mia ina nisi e wha atino ina.
Wa mata ona tutongi le McDonald's tutongi o somalolo tangata whainga alwenga i olo onofo ai tala fwai e walata i le 5 tausanga talo na mali lie iai. Ono ve mai le lua fesfuluiva sa faasilsila i le United Union le i unga o se mali lienga ma le McDonald's ina ia toi fo i tua le se fulu tausanga ua tuanai e amata toi tutongi i tupe tangata whainga alwenga sa le i ato toa ona tutongi ina o McDonald's e au fia i le whaitau se lau o company na a fia i whaafita uli ona olele sa o alato polo kalame o tutongi i le whaavase nganga o tutongi o somalolo o au whainga alwenga. I lunga le upenga ta whailangi le company le vaya sonei o lo whaaliai watu inatu le whaatanganga po le whaamauninga mai le matanga alwenga o pisinisi whaafotunga o mae fau mga alwenga po le MB e a matai o na whaatino le afuafuanga o tangata o lo ngā lulue le taimi nei mai e sa ngā lulue i le vao le luafe maleiva ma le luafe sfuluiva e tatauna tangatanga i le upenga ta whailangi ua whaatulanga ina e siaki e ala tautupe e maua e whaitau miliona tupe o le atatongi atu le au whainga alwenga e o atu le ono sfuluafe a le McDonald's. E tu saimali poti ale le ito New Zealand u whaata atia e se nei le fuafuanga le manu Samoa e malanga ta amilo i le atu Europa. Ona o le tele olu i tau whianga i e matulanga tau tupe. Ma ua whaia fo i lea fuafuanga ina ia awane i o atu se tulanga maa siasi o le ono ngā o le uni. I se tusi o le aso se fulu tasio yu lai lua fe lua wha. Pio na wha ai loa i lunga le upenga ta wha ilangi a le Radio New Zealand Pacific. Na tusi atua i le taita i fono le lakapi Samoa. Le sunga tu i la epasa i le malia le ngoi i le taita i fono le la kapia la langi to tu mua Sir Bill Beaumont o lea whai unga o se tali tu usa o lea i leonga o ngā tele o lu i tau whiangai male la kapi Samoa i tu langa tau tupe e tu maupea le tau maunga le wha la potopotonga ina ia tau vasa mo le wha atumutumunga le wha anga tamo le la kapi masa tau mawhai malu si pia le la kapi Samoa e muli muli wha tinonga pulenga le lei peitai o le lava o le langolango i tu langa tau tupe wa wha vai tu ia ia la tau mawhainga pia na ta ue le tusi o le lava o le langolango i tamau a inga la iti o selu i tau pito sili leo na te le o lo o a whaina i a lātou tau mawhainga i le whaatao laulanga ma le wha waunga o le taalonga la kapi o lo o a whie le tusi se tau maunga o le la kapi Samoa e ngā lulu e vāvā la lata i pēa ma le la kapi e le laulangi e a tina e ni whainga mani fuafuanga i wha mautinoa e mawhaiona wha wau ma whaatao laula pēa le la kapi e Samoa pei ona ta uaili poti a le leitio New Zealand. I so enga sa wha ngā solo le pulenga wha atomo o te mata i tuina wha atino ngā leo le IPCA na wha ilo ile tala whea ngai lawala ngā yoi ngā leo na whana i nai le tau le o David Fononga o na o se whetau wa ingai au kilani i sifol tau sanga talwai na o so wha i Fononga se pamu penisini i Forest Hill i le asas fulfito mati lua whelua tolu au ngā lulue le vaenga le ama card e toi wha atumu se masini tala tupe mana mawhaiona sola le tau le ama se pusa tupe na ia wha apase la au malo si ilunga i le whaalo ma whaalalaanga i leo ina ua taun uatu a ole i toi sola ese na solanga i Henderson ma whaapapa le whana i leo peita i le se tasi sa manu ai na whaalia le IPCA na tau mawhai leo e alo ese ina ne i manu nua na whaai ule tūlinga i leanga i ole tau le i le paka mo ta avale ale ofisa leo i Henderson ma na oso i whafo ma whana i leo ina ua musu e si ilima na whaia i ngā luenga la vea i peita ina maliwa i lava ona manuanga na whaalia i suenga le IPCA o leo ia na whanaina le tau lea sa tala whia ngai lava la lātou ngā luenga o na sa tali e pui i lātou whaapea ai mai si tangata. Na ta wale whaipula le Queen Ricardo Menendez March o se whaato e senga mai le minister whaato wa ingai whaatatau ia na whaupunga na lafo il vai asu talwai. Sa le i tau tino i le minister lo na lafo ino se whaamatalanga e whaailonga lanu. I le taimi o tali ngā whisili le aso lua le vai asu talwai le pāle mene. Sa langa ai e Menendez March le saunoanga le minister Todd McClay e whaapea le o Mexico le nei mai le whaapea le whaingo mea i le nei e tunuu. O Menendez March na soifua e Mexico sa se atu McClay le whaipule ma whaato e se iai, ma ele i se winga alua ona la fonga na whaia, e te le fo ilo na whaalo i le li whaipule, ma o se tangata inga lue ma losi, ele o au fie se tala e winga e whaatatau le li whaipule, peo na whaalia e McClay. Peita aina ta ue Menendez March, o le tose le minister sa le i whaamatala inai, pea i se ana i sauno ai ia upu, pe i oe fo i o ana saunoanga na whaia, ele tala whiangai, sa le i whaamatala ina fo i pe ai
se ana ulua I whaia I le minista I wha amatalanga. Pe tau tino le ono a whaina I o wha la potopotonga o tangata mai whafolo o au mau le atunu pe ona ta wele whaipula le Queen. E tolus fulu lima fale o loa le New World I le motu I saute, o lo talo sanga leo leo I wha amalo loa la tau lai sene wha tawaile ava malosi, mo aso I lima sa ta ue leo leo. E tele supermarket I le motu I saute o lo wha atino la tau ngā yoinga, ini whainga matautia e ala le wha alau loanga o la tau o loa. Wasolia ia fale o loa le tu la whono le wha atau ngā o ava malosi, sa wha asala lawina I lunga upenga ta wha ilangi le ava malosi o le DB Export Cold, ma le ultra low carb I le aso ivo Januari. Sa ofie le luono tesimal tasi pasene ua pa uaile tau mo tangata ia la tau club cards ai ilalo le vaenga lua tolu fitu tasi pi o le tula fono o le whaalauloanga o pa uo ava malo Cecilia ma le lua 5% e le whaatangaina wanga naolo o whaia mai no whanga whaapitoa ua yeila I sene e pe o pāpia ma whale ainga mai si no whanga sa mai ai le asona na fil whaanga salonga le mata upu ilo mo le pulenga mo lai sene mtula fono mo ava malosi ile sinonga fa ito malo kalai estete ma ole a nga ye la tonga lulu fa malo siele to la fono mole ofisa leo leo e talo sanga ina le fa malo lo yo lai sene e fa ata wai ava malo si moa so lima a ye supermarket e tolus fulu lima ile moto I saute pe ona ya la to fa amatalanga ile ilo ilonga le mata opo o lo tali le fa ungal fa amsino Simon Menzies ise aso o mole mai. Ua afale taimi wha atali mo to sifolau New Zealand e to saimas wha amtalanga le minista o mata upo mo le lo toi fale na lipotia le amtanga le tau sanga nei le One News taimi wha atali wha to a maua se to sifolau pe to sale amale se fulu vai aso na wha ato ese le mtanga le wenga o mata upo le lo toi fale ona ole umio taimi wha atali ma ole mafua anga ona ole wha ale leo le por kalame wha anga yoi ei le whainga o to sifolau le anala yo na tele talo sanga na toa yo na wha anga yoi wana na fina ta uai le minista Brooke Van Belden. E silia ma le 5% na pa uai le umio taimi wha atalitali po le tolus fulta siafe mai le 5 afe valu se lau fas fulfitu sa yei le amatanga o me. O iulai e to sa ma le 5 afe tolu se lau ivas fulfitu tu si folau na tu inatu itangata talo sanga mai se fulu afe fit se lau na tele atu ai tu si folau na mai o na wha angayoi ma tu inatu itangata na ilo tu si talo sanga na wha o atu. Na amatona whaalilei el pol kalame ya mati pe ona ta wale minista ma ilo na nganga fia ona uma whai e tangata New Zealand na whaonga ina ia whainga fau e whai ai talo sanga ilunga upenga ta whailangi ma wha whaingo fia atili eile whai o talo sanga moni tusi folau. E lata ili se fulu afe tangata whai ngā luenga supermarket ele Woolworths na palo tai whai sa lātou tite ona ole mawala lalo lātou tutongi ma lele saunga le mu o lele lava o tangata whai ngā luenga na ta uele uni tangata whai ngā luenga supermarket le First Union. E iwa so o whaanga solo whiutanga inga male company masali italiana le Woolworths le tutongi o tangata whai ngā luenga ile living wage po le tutongi ngā whatio na tausia ile a inga ma ile i fo isa whaanau ta inga le company. E whai eise fuwhangai whaafitauli o le lava lau whai ngā luenga na tā uele uni o se li poti talua nei nei loa ile maua lalo tutongi le Woolworths nei lo isi supermarket tima whale o loa te telefou ia whato atatala I New Zealand e au fie le Costco ma isi whale le foodstuffs ile atunuu o loo tutongi la tau tangata whai ngā luenga ile tutongi amata whaale tu la fono. O le tutongi amata le Woolworths le taimi nei e luas fulfata la iwa tolu sene le tu la a o le Costco e luas fulfitu ta la le tutongi amata o le tangata fau le tu la ma le foodstuffs e pe o le Pack and Save Kilburnie e luas fulono ta la le tu la le tutongi amata o le whaamatalanga le Woolworths e ese benefiti o lo ofo inatu I lau whai ngā luenga ma e silia malfas fulu 5 miliona ta la o lo inivesi e whaale le ia la tau whale o loa ina ia saunga le mo le au whai ngā luenga I to asfulu no afe wha apea matangata whaatau e to saimali poti alele te o New Zealand. E silia male afe 5 se lau whaato sanga po lead maternity carers wato ina atu se lato tangil wha amsinonga maulunga I Wellington e wha sanga le malo ona e wha apea e lata ile se fulu tau sanga ele o muli folfolanga I wha atitau I te tongi tala whea ngai wha atasi makone karate o lo ta imua ile wha laptonga o wha ato sanga ile tangi to wha atasi ma o lo whina wala tau lo ia
Ua solia le māloa ia inga wha le tula fono le malilienga, wha pia ma le tula fono moa ia tatau, o no le whailonga tangata i tūpā ese. Pei ina ta ue se lo ia le mālo, e le o tau aveina e le malilienga, ni tuutuunga wha le tula fono i wha tatau i tutongi ma kone karate, mai le ia se whainga whailonga tangata, o tupu i se awala i le to sai ma le tula fono, na wha alia Robert Kirkness o le College of Midwives, e tatau ona tali le mālo e to sai ma le wha umi le mata upu i tutongi tāla whia ngai. Ma le muli le malilienga safa iei awala le tula fono, safa isa fulasanga se lo ia, mo le lo ia sili le asona nafi, ma wha atulanga maila la tau tali, e winga i le mata upu. Tāla fawia ma le si ufonga le la mua, mo le nei au aule. Sai foreman wheel tātua tunu o malau whaafonga i sa isi whaopoponga o tala fau mai sa mō mōre nei aso lulu. O lo mausali pēle so tanga whaapa anga le universitea wa o sa moi papai ngala male malo saina e a lewe soa swani ale malo saina li tutau ia wa onga e whaaskol sipi e alo mawhana we whiriwhiria mai le universitea wa o le atunu e wha wau ma whaalau tele ailo lātu ola awa oina e te tonu o saina. E toa se fulmale iwa i lātou i o whaamni eina i hawa no skol sipi. O i lātou fu i olo o ngā lulu e ngā ruenga, ma tau mo whai pepo ngā ruenga o lo whaamae a. O le fiso swani le malo saina mo alo ma whana wa o ngā universite, o lo whiriwhiria mai i lātou lo tālo sanga, mo le fia mau o le fiso swani tau se leni, e whaamae a ia lātou wa o ngā. O nisi o i lātou ia, o lo au fie foi ma malu le malo. Wa watu le ngā ruenga whaale lio ala tele ale vaenga o le pulenga o ta avale afi lungo ala te tele, wha te sei ma ngā ruenga te tele, i le toe whaale lio leo leanga i atu le afio anga o whangaloa, o wa te leso na afianga mai lo longa ma ta whenga i teimi o timunga ma mawha. O ta penanga umaneinu wha i loa le afionga le minista o ngā ruenga te tele, le fionga olo a fuafiti va ai, e mōleanga i atu le talinga mālolo tātua tunu, e le fontanga taitai o mālolo tau pulenga le masino ke topa. O nisi o wala tele ua mai o na toe whaataina le tā fau, e o fia le anga i atu le fio anga o whangalii, le fio anga o sai pipi ma whale halu poi savai. O lo whaatasi e ngā ruenga whale lia i ala te tele, ma le toe whaale leo nisi o vaenga o loo mo mia i le taulanga, o loo maanga tolu ai ala tele, ma mōli whaasino ala. Ina ua whaamatu watu e le malo le awa noa i whono whaawai e lima sa formalitasi le antunu, e resta lai le awheta la, e anga waa ai ala tautama whanau mō ngā lunga whaawai teimi ni usilama au se tā lia, na whaamau nia mai e le whionga le minista o ngā lunga whaawai teimi, le fionga lauti mu ia a fōwele se vā ai, e na o le luai tū mālo ia ua resta la mai le lima sa formalitasi tū mālo, ai o le awheta la fo i pei o na tā ua e tutongi, e pule lava le tū mālo ia pe whao ngā le se lenyo la lātu miliona tā la, e se i ese mai ai le awheta la, e resta lai i lalo ngā luang whaawai teimi, ai ese mai i leo tū pele resta la, e lima se furuta la e tutongi e le tangata la vaia o le aia maua le awa noa i ngā ruenga whawai teimi. Au sauni atu le manu sa mo se funma le lima moana ta alongol sa i linga leo le pol Pasifika, pol Pacific Nations Cup, o le amala ngātu le pulenga ma le awa le manu sa mo le motu tele sa la whai, e ta pā se whaamnianga mai puleono, ma whaatino ai nisi o vaenga ala tu ko le ninga, ma whiloa i e fo ilwa manua le atunu i le motu tele. A te liu mai o na tā pena lo le mo lana urua i tā longa, ma le awa fiti whaia le i fiti, o na toi te liu mai le lana tā longa lo na lua ma le awa tonga, e whātau teia mai i le Apia Park. O lo i ei le whanau nonga o le manu sa momo lo na tali tanunga,
Ia whātu mawina le sa so o ana manu malo e pei o manu malo e lua iu ma vai atu I lona malae. O na tā pena I lea masana ta alonga ma le awa saina, le ua mai a whātala no ina ma le pūlenga o le au, e tali malo ai le malo saina. Ma le tala whaiu, wa I ule fontanga le fio anga o sale la valu, ma watasi moe moe ei matai o le fio anga, o le awha atea ese ma le fio anga mole o langa atoa, le li o junior taluli, I le whaalave lave lena I e whasio tia I te tamaititi se fulma le lua tau sanga le matua o le fio anga, e ui ina ua mai e o na wha tino tu wha le anga noo e ala li fonga, e malu e le vao a inga le nofo le lei, o na ole le wha auta uto le tangata I to tasi na ia wha tino ina le whaalave lave. Wha lia foi il mtanga luenga o leo leo, o le tā ua leo se fuafuanga lo whanga solo ne il mtanga luenga mo le lua masina, e wha foi ane i le ofisa o leo leo la au malosi e le wha tanga ine tutono le atu nuu. Ai wha pena foi o na awina ne mala au malosi e le ilaise ne ina, pe ua leva foi o na leto e wha fo wina le laisene, e sila I el mtanga luenga I lona tūlanga o lo whao ngai nei a inga, pe wala ngā te tau na wha a waule umia I la tau o loo iai ala au malosi, ono I lano le tūla fono, e ono se fulu loa tau sanga le soifua o se tasi e o loo laisene e se la au malosi e whaatanga I nei le atunu, o le ale mawhai o na toe wha a wau I lunga o na swafa le wha a whawino le laisene, ai mawhai o na wha a fōle restala I se tasi o lana whanau, po se tasi foi, e wha tuatuaina matali tonuina, e le ana le la au malosi. Pe o na maita wina I neiva I tau, wa tele wha lave lave ma ua te so o le neitu sanga, e o wha tasi ei la au malosi, o whala au wha saina, male ava malosi. O nisi o tala mai si o tātua te nuu leo ngā tutono le neiva yaso, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Se fulvalo minuti lue te nei tu lai tasi puni ala va ya ma le fa fianga faingo ina sunga la openina ya ma fa lo lomba le tatu tunu I fa fa ne le tatu ofisa fa salau I le nga solo ai o ta avale le te mata tu fafo ya sole ese fo ya le feo ai meu pasi maloli le ya woli ya fai la le mo I lunga ala tele ya me se fo ya il mata la I lunga wala ya me se fo le la nga ya fo stem ia te piki mai whanau le mai o ngā o ngon. Ne yaso wha maro ngā lue, tātu se ea te whawhiwhianga si whiwhloi, si ufonga lomu le ia wūri. Ina whai mai o sautala, pena e tawane ai. Oi, ua senga lue whati, loa lofa ia oe hani, so alofa faile amavai olo ora e fa pena o e sunga le amatanga o mafaufaunga ole a uma lava leta usanga ai le ai masei unga e taulo ufia fia pua oe wai maunga malingi mai e yo ulangona e mole wila yo ufandonga mafaiti chili ule alofa oi wasenga lue fati lo alofa ya oe hani so alofa faile amavai olo ora e fa pena o e sunga
lasi oi ua sena loe fati loa lofa ya oe hani o ani pua so ua lofa failea mawai olo uola e whapena oe sunga lea matanga o mapaufaunga ole a umalava le tausanga ai lea ima se i unga ole a umalava le tausanga ai lea ima se i unga ina ne i uma atu fasanga a ua mule foanga O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, whawopea tātou whiwhianga sui whiwhiloi nei teino le awoli, ia, o musika malie, ia, e mixa tu fo i musika, ia, vawe fo o le awoli la tau whano file mue fo i, ia, vai eingo le awoli mes fo i, ia, le mawhutanga o le tātou, turu i lunga o le tātou, api fo linga lunga o le tātou YouTube channel. Sunga ia
fa mai. O le fa mai le se mai le ato. E fa ke ala tangi al mai le foi nei wa. Waita we tango tongi wa ai mu. Sau le mai le foi nei po le uli wa ai lau. Tau ma fatanga e ta loa tongi loa. A kongi la fa per tala mai. Pela tangi al mai le foi nei waita. We tango loa tongi alu la tosi me ola, fiola. Toi fia ai. E fa pela tangi al tai faula lea. Ole mele ole siu. Se awal fem awal matonu pa ia. Ya tangi foi nei al maile le te alu lau teine a te wa al watu tope o el mai. Tuai ngā mai le foi nei e nofo ai le tautala e te ea ua futi lo vai. E whatela tangi tama. Peise mai le foi nei sa uni o le a tuma oe pe ai foi oe a whasa moa o le iti. Ia Paul Pike. E whatela mea ka. Ia ngai te ilo. Eo e whapena tangialu. Eo masani langa e tolua mato maile. Eo. Ia fo il mato pusi. Ia lea la tangiatu il pusi fambul mole. Eo lea tangiatu nei o le pusi. Elle o se pusi ato, a o le fa se pusi. Ia mai langa la tau te le sila, fia tanya le foi tu ainga. A fai e isa o pusi le tau na e maan malama le le, i le tanya le cats. Ia po le pusi foi. A tangi la le pusi foi le tamai pusi ilon tinai fa pia, mamiau. Ia so ia na mua sa ia i pusi whapena awaso nei. Ia wanga sala le tunu. Ia matua tu muli la lolangi le anga sala. Wale toe ngangana ai le pusi i se ngangana whapena. Ai sa masani fitangi si tama i pusi whapena. Mamiau! E tai tu sama le upu lele mama pe tama i pepe. Tina pe a fasa mo a tali mai la ia le tina le pusi no fatele io fa penal tang el pusi foi pusi tina io e fa pe tu ia ele tua ia le ola le pusi e fitu ona ola io tau nei lau tama e fitu ola le pusi io a tangi la le pusi foi nei e fateo le o tato no fa tato sambo a tato le lola o tupu fa la de in New Zealand po Hawaii America in alo po in tamali fo o tato a fa o mbaliu sei si o ta me pusi a o to nei io e tangi ta milo ale o sinea io a fa tato fale nei tangi tu ale fa pe ia le nei ane ola io fa pe la tangi tama
Ko sa la ta mai wa ye le mela tu pi o. Le maliu. Ke ona tato fa longo nei kala o le ea o lale o matua de vesi fo ea o Argentina. Ia ma peritania. E ta mala le pusi fo inen. Wakau. Patena.
tine ai sei la mai lewe te te si o vale le mai mo mai tine ai sei la mai lewe ale ale o le tulina tu si ale a fai fini tu ma fa we ali esu e mali oli malo vittoria na su ele nu per tania ya so le matam au sena tatai tatai mai su e na o te pai le ngalue o le te su e mumula tu si o vale tu si o vale la me fayanga la me fayanga la me fayanga fa su si o tama o ye mo inga afa o mai se la ti la le la vale la me apa la me o ye la me phone where la no mai se man me sa lumine sa to lumine awena alaina asola de mata ina tunele hoe la me la me la me la me la me
Se fulu 5 minuto tōna tālo li tūlai lua le ua lama lampai ufu le tātou polokalami lunga o le tātou api folinga, lunga o le tātou YouTube channel, lunga o le tātou api whalongolongo. Ma pena foi lunga o le tātou penga te whailangi www.samocapitalradio.co.nz. Ere manatu, tāli tūlai lua tātou lulu lima mpatwhato whaida nei fo ia o uri o le aso. Lulu tātou tōi whelo te masani i le tūlai fitu i le tae ao a tae ao. Ere manatu, ia ora vanon nei mole tuelo faanga le tātou polokalame, le tātou tautua, ia meise le tātou whanongolongo i alom tam whanau Samoa, ia o le wanga i antu i faanga tama i le fiafia na nei, le sunga ia tu Vaa Clifton, malona tu fine ia Samalulu, i le alonga vaa le Canoe Sprint, le aso atai au le sunga ia Alexandra Malay Rose, ia i le tongi o lipu mafolfola o le Discus, ia le sunga ia Donna Pilongi le fiafia le astonai, ia maritama ita ia Uniara si paia i le fiafio le sa. Ia alam tam whanau i o le tātou tunu o lo whai maawe fua Samoa i le Olimpika i Pali Falani. Besen nei mai a Felicia Mikaele ia o tama Samoa ia o lo tautua ia maawe fua mo si o tātou tunu ia i le nei teimi o lea woli. Le sa i le tutpese lea ia mo i la tau i le nei a woli. Se fulu minuto le ute nei li to se fuma lo minuto to ne tale li tu lai lua ia le uta pena mal pese le Felice Mikaele ia tama Samoa pese ne olo fa tuta tatu por kalame ia no tama fa na Samoa ia le uta pena tu ia mo le Olimpika ia i fa mo mo ngai ta longa i le fiafi nei ma le aso tava pe fela stona i ma le aso sa.
Yo, manuia le ala fai voalo pana orta tu ia ifanga tama le fia na nei la so tau le asto na ma le aso sa e pe ona ia fa fianga na aswa Felice Mikaele tama asa mo le uto 50 minute yo tu nei taluli tu la e lua il manatu ia le utatu tu ai tu nu mai le tawulunga orta tu proclame ia o fa fianga ma musika su fifilo yo nei fo ia woli mai lava i le tu la tasi ia le utawulunga mai tatu proclame mai le tu la fitu town le la le tatu tautua ia le mai fo ilona si ui momoli fa time fa malo tatu tu fa tai lava via lava utou fa mdianga le tatu tautua tatu proclame ato tau proclame fa le nganga molio leva i tu la sumar tasi tatu telefon tatu tanoma tatu mafuta de tatu fa soa telefo ia le sosia martama ainga i fa soa toto ia na fai ona fa so malia so vi ia le lofa malanga leo le tua upo masaniai a mai asinga luenga fo ile vi inga male fa tai le tua tu maul fa tau va ile tangata fa mangalos fa le tonu se upo wala aloa se tala wale tau tamali wasasi la fa fo mai sa mo fa mangalo mai ia le tau tua si fongo lo mua tatu tu e felo te masani la so tau le sunga lia o ia tu fo fiso le sunga ia tasi tu tolva DJ the one ia o le ato mafuta i la so tau te masani li tu le fitu tatu tu e felo e fo ile se teimi o le teimi la utu ona ne rama tu tu mi valu hato fa so fu ala fa so songa Samoa fo fiva va chand ia malana fa tunga neu fa ngoina e ma eu le matango fio le tua tau runga tu e proclame i le nei a woli tatu tu e felo e se fua mai e manuia
sanga fi